O te whātalo whātu i le tunu le nei tai au fau, wha mālo le whalau manuia, wha tai le tua i lona alofa malona angalilei, te tei mai lau soifua malo wola, au nanga le nei le siu fonga le lau mua o le stofi le so luas furu tolu o Januari, lua afe luas furu mali lima. E alo mai lo le tātou saunu ngalo to le tau nei, te tei le sunga le whawhengainga, Reverend Aniteri Asau, mai le e kālesia na Sareta Sāmoa wainui mata. E usi mai le whafonga. Le titi le vi inga ma le whaafitai le tātou atua. O na na pule whasoa, le malosi a me se foi le soifua lau le lei, wa la whai mai aisi o tātou atunu le nei vaenga o le tae ao, a tālo whaatuai, ma lo lava le folau manuia, tātou tāpua inga masani foi le lei, a mataina ai e whiau mga aruenga, e soani ai foi le tātou wola whale nganga, a wale tātou sāwaringa i le tino nei. Sa iriria o tau ia Iova, malona malosi. Sa iri i ona fufonga, aua le au noa. I o tau manatua, ana mea mamana, na ia whaia. O na bavenga, a toa mawhama sinonga, a lona fufonga. I o tātou tālo. Le nganga pa iae, mātou wāla ulia whapitoa lau whaunga mana. Te whauai mea uma mātou te whaia. Ina i o mātou la ngona ai le atua, aua fionga ai le ngata i leo le pai pa ia mai le atua o lau mana. Ina mea ai le mātou tāpua inga ua whaia nei. Whauai le mea whai ngā ruenga, whau fo i le whalongolongo a lau whanau. Ona o Yesu mātou ole, mavala awa tuai nei, amene, ma amene. Yo tātou vivi atu i le atua i lona vi inga. Tusi whaitau, o mai lea i le lua le Tesalonia, lo na matau pe lua, pai upe sefuru ma le tolu, whangata mai se furu ma le fitu. Usa la apostolo Paulo, kalesia Tesalonia, matau pe lua, pai upe sefuru ma le tolu, whangata mai se furu ma le fitu. Whafonga maia, ia fionga pa ia le tātou wali. Ai mātou,
e te tau o na mātou whātasi i le atua e le au noa o na outou. Le au soe, e walo whangia e le rii. Wana whiriwhiri le atua i a te outou, nai le amatanga i a whaolaina, i le whapayaina e le anganga, ma le taritonu i le upumoni. Wa wala uina outou e ia i la mātou tala le lei, na ia maua le manuia a lo tātou alii o Iesu Keriso. O le mea lea le au soe, i outou tu mauai, ma ia ta ofi mau i uputuu, o ao ina ai outou i la mātou upu, ma la mātou tusi. Lo tātou alii lava o Iesu Keriso, atoa ma le atua lo tātou tamā. O le ua lofa mai i a te i tātou, mana fwai mai le whamatala loto e whawawau. Ma le whamoe moe le lei le alofa tu noa. Ia whamawhanwhana atu e ia o tau loto. Ma ia whatu mawina o tau i upu le lei uma ma ngāru wenga le lei uma. A manu ia mai le atua mo le whaita wina o nā fionga pa ia mo i tātou i le nei vaenga o le tae ao o no Iesu. Amene. O le launga i le suafa o le tamā le alo ma le nganga pa ia. O le autu o manatu e whaautu ai ma whauwhaunga whale nganga o le nei tae ao. O whaupuina whapea. Sa ili malosi mo lau folaunga. Sa ili malosi mo lau sāwalinga. Au tātou sāwalibali ai i le nei tausanga. Seek strength for your journey. E masani o na o alu i lau tāwale nisi o taimi o te malanga ai i au kilani o na fuafuanga foi so steimi lava. So steimi e whai e nefa i le whai ngā malanga. E le taimi e la ngona ai le vai man le lava. O mai e tustusinga e foi a ta mamai ma a matalanga o whamawina a whailoa te le lava. Io na afe le whaisau malo longa pe 2 minute e a whai tū la foi. Ina ia toi maua le malosi. O le nā malosi e so swani le ia te oe wha wai lau whai ngā malanga. Te manatu foi o le tele na o tātou. Tau ana whaise malo longa ma sairi ili malosi na ia to recover a tolo malosi le tino. Ia me se foi lo ma fau e wha wai lau fo longa. Antua la aso au sopo Sāmoa mai leisi tu, leisi nu. Ia, whabaitala e tā pena lei, le ngate tā pena lei, ia ai o foi ma whai ngā malo longa. E o mai foi ale teimi nei e ia atu nuu o lo whapea na whai a lātou sopo, lātou te sāwa vali ai. Nisi e tai vai aso atoa e sāwa vali mai ai. E o nuu e ei Papua New Guinea, e o mai nei ai me whapena. O no tūranga whale tonu o la wala. Au le tā ua le whai o se malo longa ma sairi ili malosi, ina ia maua i se malosi. A pena foi le mai tau atu i tustusinga la apostolo Paulo. E pe ona tātou whaitauina le nei tae ao. Ma lo wha manino mai ai ni vaenga te tele se tonu. Te maratu e so soani lea mo oe. E fa so soani mo au tātou sāwaringa whale nganga ma le tua. Me mua e lo wha manatu mai la apostolo. E iai le talitonunga po le whatuatuanga e te tau ona e talitonu iai. Ia iai se talitonunga. Ia iai se whatuatuanga e taula iai lau sāwaringa whareanganga. O le leai o se talitonunga po se whatuatuanga e talitonu iai. O le leai fo i leo se malosi e whamalosi oe. E iai le teimi e te savari ai ma e folau ai nei sāwaringa i le tino nei ai mai se le ola whareanganga. E le teimi e toi solomuri ai mai whawaivai.
ona mafua ona le se me taula iai ele se tali tonunga lo taitaina ai la usavalinga o le autura o le manatu muamua lenā o le doctrine you need to believe o le fa'atuatuaga e tatau ona e talitonu ai o la lea fa'atuatuaga na o lo ta'ua mai le faiupu e pei ona faitauina e faiupu sefulu ma le tolu lo fa'amanatu mai ai e le apostolo paulo iā te i tatou o le atua o ia lea na ia tapena e fa'aolaina he choose to save us o uma ona ia tapena e fa'aolaina i tatou e auala le galuega lona agaga paia galuega fa'amamaina lona agaga paia auala le talitonu i le mea moni God choose you to be saved o le talitonuga lenā e tatau ona taula i ai lau savaliga auai ne'i masalosalo lou lagona auai ne'i masalosalo manatu pe moni ea le mea o lo'e ai a ia mautinoa ua fa'avae papa lou talitonuga ua uma ona filifili oe le atua ia fa'aolaina oe mai e efeso a o le'i fa'avaeina le lalolani before the creation a o le'i ai se paneta a o le'i ai mea uma na foafoa e le atua mai ua uma ona filifili tatou e le atua a o le'i fa'avaeina le lalolagi ia fa'aolaina i tatou saved by the sanctified work of the Spirit and through the belief in the truth. Fa'aolaina leo tatou po le fa'atataleina leo tatou po le fa'ekalesiaina leo tatou e auala le galuega fa'amamā a le agaga paia e auala lea i lou talitonu i le mea moni o le manaia ia o lenā talitonuga e fa'atupu malosi iā te oe a o'o mai lu'itau a o'o mai fa'apitauli a o'o na o'o na si'isi'i ma lukaluka le sani aua mautinoa lelei lou talitonuga lava lenā e matu ai mo oe se malosi e te savali ai pea i luma aua ai le fa'aseina oe i mea tutupu le tatou olaga ausoe e luluina a le fa'atuatua i aso uma lea taeao se taeao ua lelei o se taeao ua solo lelei ai ai fo'i taeao e te ala mai ai ua le tusa lauva'ai mea o le olaga nei ai le gata i lea o le o'o mai o ma'i le o'o mai o lu'itau i o tatou tino a o tala fo'i tatou te fa'alogo ai upena te fa'ailagi le gata i lea o mea o lo'o tutupu lenei lalolagi nisi a mea e ono fa'avaivaia ai lou mafaufau a lu'itau iā te oe a fai ua iai se fa'atuatuaga ua iai se talitonuga ua e talitonu ai ia mausali iainā lou lagona ma e tumau ainā le talitonuga lea lea lona lua e tatau ona e maua ai le tatou malosi e command to obey o le fa'atonuga e tatau ona usta'ia e le tagata na lo iai faiupa sefulu ma le lima ia lenā fa'atonuga mai le faiupa sefulu ma le lima o le mea lea le au soe ia o tou tumau ai ma taofi mau i upu ua uma ona a'oauina ai outou i la matou upu ma la matou tusi o logauina e tāua tele le fa'atonuga lea ia fa'apea ona e tumau ma e taofi mau mai tusi paia na o le tumau e o'o le gata'aga pauna o le tagata e fa'aolaina e lo le tumau le ekalesia e lo le tumau se lotu ae tumau iā te ai tumau i le atua mai na le pau lenā o le tagata e fa'aolaina le augani atu ai le apostolo ma toe fa'amanatu atu le ekalesia i tesalonia ia tautuanā upu e le gata le matou tāla'i atu ae ala fo'i le matou tusi atu e le teimi e tusitusi ai le apostolo ma ave tusitusiga afai fo'i e le mafai fai se tusi ia lana galuega na sa fai sa tāla'i atu le tala lelei lea lae fai mai fa'aupuga le apostolo e ala i la matou tusi o le matou tāla'i atu io tou tāofi upu na tāofi ainā ma tumau ainā loiga e tāua tele
le tāofi ma le tumau, stand firm and hold on. Aua le whawaiwai lau tumau I le atua. Pea no whai atu. O lo ilunga le mea pisirin tāua, a whai ua iai se whātua tuanga, ua iai sa utari tonua, ua e tari tonu iai, ia tāofi loa, tumau loa, lava le nā e whai mo whamasiri mālosi mo oe, e soani I lau sāwaringa. E te mālosi ai pea, e te le popore pe eini au pe eini tangata e o mai ato oe, e le ai, e le fuaina I nā lau mālosi. Langa e tele tangata e o nisi fo tangata e whala me lave lo lava. Pa wale mele mana o ile atua. Ia iai lua maftanga lea ma le atua. E le fatu mawina oe stangata. Na o le atua e mawhai o le fatu mawina oe. Te a whai talitonu iai mai tu mau ia na fionga. Ma e sabadi ai le o langa le lei o tato iai. Melo tolu. Tato te mana tunatu ai e mau aiso tato malosi whale anganga. O le tatalo, te tau o le tatou te talo ai. The prayer that we need to pray. Ta ua tele le mea o te talo. E iai mea e le o iai le tatou malosi. Iai mea e me le mawhai o le tatou whaia. There are things that out of our control. But only prayer can do. Now le tatalo e mawhai o na o iai. Tatou tele e whai o tau fia le tau o lo whai mai Lucia. Tatou tele whai le tau fia le tau o lo whai mai Israel. A le hale mea lau keu siana I whai. Tatou te talo. Nā le te talo lava tatou te whanau no manu ai. Tau tau atu I le atua. E ma whai ai mea uma tatou te savavali ai. Ma whatino ina le nei tau sanga. A fo ngase o malo tatou te whalongo iai. E le suia ai le tatou whaitio. Ma whai e whamtalanga matanga I lunga o upenga ta whailani. E le sui ai se mea. E le sui ai le tātou whaasoa o mea leanga. O upu leanga. Lau vavale ai tangata. E le sui ai. O ai le whaia. O ai le whaia. Whaia lau keusiano. Miso lau keusiano I mea. A e sui mea uma le tatalo. Nā le tatalo e mawhaina sui ai mea uma. Tātou whanau no manu I le atua. A wala I taro sanga I le aso ma le aso. A le alta talo lea. O le talo wha mai o le talo fo I le atua. Ia fua I atu e ia le whamatala loto e whaamavau. E le ngata e fua I atu le whamatala loto e whaamavau. A o iai fo I whaamoe le lei le alofa tu noa. E mai loa ma le whai upu nā se furu ma le fitu wa mai. Ia whaamawhana atu e ia o tau loto. Encourage your heart. Ele ngata I lefa mai ia fatu mawina o tau I upu le lei, mangadu wenga le lei, strength you in every good deeds and words. Bi ia le tua le neitai au. Ese le mana ia o le tatalo. Ai tatalo ai fa mawhana lo loto. E mawhana lo loto. Ai le ngata I lea. O le tatalo I apostolo. Awane ese mai upu le lei. Mangadu wenga le lei uma. Ai ese le mana ia. Ese le mana ia le te talo. Talo ia ni upu le lei. Tu mai upu le lei ele upu le anga. Ilo o malo losi o upu fa batala tu spa ia. O lo ia le oti. Ma le ola I upu e fai el tangata. Au ngadi mai matatalo mai le apostolo. Le tatalo te tau tatou talo. Le tua fa mafana mai o tatou loto. E what tell me, vai salamo Tavita. E fa tonu e Tavita no na loto. Lo ia te oele na. Lo ia te au fo ile na. Mai Tavita, la me te fa no ai. Ivi ia tu ia Iova. Fa manu atu ile tua. Tatou te talo fa pena. Tele ale te imi tatou te talo ile tua manao ile mea mea. Manao ile tupe, manao ile tāwale, manao ile whale. Ai te loe tātou. Tātou te talo ile tua. Au mai ale loto maulalo. Mai ale file mu. Mai ale on sa. Mai ale whapalpale. Mai ale lofa. Tātou sa ili ile tua ila nami o tonu nei tau sanga. Mara tātou sa balinga. E mau aile tātou malosi mea na. Ai le mau ani upu le anga. Mani upu le lei, mani mea wha le lei. E le mau ale whaitio.
ai maua i te talo. Ma Iesu na le te talo lava. E lengi mea fau ngai mea. Ngā le te talo lava. Tau te mawhai ai mea uma. Ma le ana pongi. Tau te mawhai ai mea uma. Se mea le lei tere le amatanga o le nei tau sanga. Ai a mata i te talo. Watu i taro sanga whaafitai le tātou malo. Lewa na amata mai ia. Tau mawhai ngā tātou malo. Le ai whaawau. A mata i vai aso o taro sanga. Ma ana pongi. Lei seisi me mawel tātou marosi. O lea tua o le pule ao mea uma. Tātou tere mwhaina o ese ai. E tātou whanau manu ia te ia. Asa mea o whanau fisasi eila u sāwaringa le tau sanga. O le whiau lea sa ili marosi. Sa ili marosi. Au ane fosia i niso taimi. E sa ili marosi i lea tua. Ali tonu i ana upu. Tu mau i ana upu. E le ngata i lea. Ia iai se taritonunga wa e taritonu ma e mautinoa wa whaola ina oe. Wa uma na whaatala le ina oe le atua. Ai siri ai. Tātou whaau o le tātou te talo. Ma tu ina atu i le atua mea uma lava. Ai e sele maa nai o le te talo. Wha maa whana mai lo tātou loto. O mea ia te tupu mai le laulang. E le ni mea maa whana i o tātou loto. E se i vana ngā lava wa e wha moe i le atua. Ma tu ina atu i le atua. Awal nase au mo nei aso. Lo fangia le atua au fuafuanga au ngā ruenga. E lava mea lo e whaafonga mai ai. Ia, lo fangia le atua mea uma i manuia. Ono Yesu. Amen. Se o tātou tālu. E fo i atua i atu oe le vi inga. Le whamanu ma le whanetanga. O nei fo i aso fau o le aso lava e le i whao ngā ina mo mua e stangata. Awe e tāpena mo i mātou. Wa e mai mo le tangata soifua e le ngata i lea mo le sio manga. Ina ia ola fia le tangata le nei o langa. E mamori atu ai. E mātou nganga whaafitai a wā sa tau mate. Sa tau mate e pe mātou te auria mai le nei aso. Ale whaafitai na e le titi le tua. Ona lo lofa wha maoni. O lo lofa e le fasiringia. O lo lofa e whaavavau e tu mau. E le suia ana nafi e o le so e o lava i whaavavau le tua. Vala aule na e mamoli e tuai le mātou whaafitai tele. O ia i mātou. O ia le tangata. Telo taimi mātou tele manatu atuai ia te oe. Aolo e manatu mai pēr ia te i mātou. A foi lo mātou whaalonga te tāi ni so taimi. A le suia ai oe le ali ie. Whaafitai la le ola, whaafitai le malosi. Whaafitai li whaamalo longa. Si sini li mātou whaafitai o no mea lofa whale nganga. E ona iai la upu mātou whaalongo iai. Wa toe luki tauina ai mātou. O mānava mai fōi se mānava fōu i o mātou loto. Ma mā fau ngale lei. Ina ia wha atua toa i pēa lo mātou wola whātua tua i ato oe. Wāla au whaafitai tele ia wa fionga whaafitai lo wa nganga. E nganga i so soani. Wa uman ngāru wenga di tangata. E la fo ia tu loa ngā ruenga lilo lo nganga pa ia. E te whaua wina mai whalau tele lo fina ngalo i le leila lo langi. Mātou whaafitai mea malava le ali ie. Whaafitai le la ma le masina. Whaafitai fetu. Le ngata i leo ta vale o fale o tupe. Ma le ano ai o mea malava. E le ma whai lava le atua. O na lava mātou upo e whaafitai ai oe. Mātou whaamaua lalo fo i le ali ie. Ta fai o le telo taimi mātou whalongo ai ai le whaia. Mātou te tālo whamole mole. Ave ese le ia ia te mātou le whamaua lunga. Aia mātou maua le loto maulalo. E ta lia ai wa fionga le atua. Whamangalo i mātou. Whamangalo mātou taitai. Whamangalo lo au whai ngā ruenga. Whamangalo le ia lo mātou ta mātou whanau. O uso matua whawhine. O toto o ano salalau solo. So se vaenga le nei lalolangi. Le ali ie, whamole more whamangalo i mātou. O upu, o me ai, o me whalongo ai, o whatinonga, o tala le ali ie, o sa me sa vali e o mātou vai, o manatu natunga le anga uma. Mala au le ali ie, whamole mole, au ane e le liu ese. Tafe maia le nā toto, o lo iai le mana, se whamangalo ai mātou le ali ie. Pala au le iele ne yaso ma fua no fai. E ia ia mātou wō iai. Lo ia te oe upo le ola.
lo ia te oe le manuia watu ato mātou wha moenga ia te oe ia whapea na tautai mai oe le mātou fo launga nei aso mori atu lo mātou wola a se au mga aruenga tonu o whale pai ngā aruenga tonu o whale ai le ngata i leo whale mai whale lo tausi ai tangata mātutua wala au le ia o le sami o le ea le atua mai whonga i le ele whea lava le mea iai au tangata le atua o le wala au ma le nganga wha maulalo wha mamanu mai au awalofa tausia i mātou sila mai au whonga alofa ia iai au manuia ia sao masaonga le mu le atua mea mātou te whaia anga le leisi u whonga le lau mua mana ngā luenga tau a mata whaftai awa noa mawari na fola lau tala le lei ka manuia i le pule a le ngata i lea au whai ngā luenga mawa pe i lātou le malosi a wā le whao wino o lātou tiute ma whai wā lau filima a lau fo i au whamunianga i lunga lau whai ngā luenga tofi whata whai tau langa i fia ia alu male mana ia tō mātou loto awane o mātou launga whaporotiki a ia mātou whaia e tusa malauami o tonu le tua ina ia whapeo na manuwi ai tangata uma pala au fo i le ia lo mātou ta māpa iai tu inatu fuafuanga whai me yaso whea lava le mea iai lau whanau ia sa ia whapeo na mua oe muri oe ia i uai le aso ina ua pō a maua lunga pea lo lava vi inga le mātou talo lea ma le nganga wha maulalo tu mau mai o manuia i lunga ia te i mātou lau whanau whatuatua le ngata i leo lo lava lo whatu noa ma lo file mu a le mātanga whai pea ma lo lava nganga pa ia nei se ia o i le whavau lava Iesu whaola o mātou ole ma wala au atua i nei amene ma amene. O le nā ua whaafonga tātou wa tino ui le sauninga loto le nei tai ao, taita ia le sunga i le whaafengainga, Reverend Aniteri Asau, e ka le sia Nasareta Sāmoa Wenui Mata, mo le atuere nganga whaaftai te le lava, e lau sunga le whaafengainga, ia mo le tāpenei no le upu wholo le nei tai ao, ia mesi o le tātou sauninga loto, ia alma le mana foi le upu le nei aso, a wāle whianga i o le tātou wa tino i ngā luenga mwhaiwalo filima, ia o le awhianga iai, whaaftai te le lava, ia, amnia fo ili tapo inga le whaletua male no whaalo whapele pa i o le kalesia. O le ua toyo nei se kone lava ia o na awhale o le whitu. O le atate o sa o le pokalame o le ata o le tai au. Ata o le tai au, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso wharaile, i le whitu i le tai au. Ata o le tai au. Le programa le ata le tai au le sifonga la mua Wellington e toi whaafiloi ma toi whaatalo whaatu le tātou atinu ma lo le sifonga manuia. Good morning, kia ora, talo whalawa, talo fue, ma lo le usu le tai au. Ya, ma lo la vatasi, whatalo whai e te oileuzo, ya misfoit pa ia lau whafonga, ma lo soi fua le tai au ne le stofi u tātou ria, ya, oa mai le tai au. Ya, manuia whaftai fue.
Foi le ale fo le tai foi lotu. Ia sau al tai au ngula wala. Ia fia ia me se fo ngau le wala. Ia moni le la te lo ole tulanga la manalo I tato uma Sāmoa masan ia I le longa. Ya ia fa mo nga po me fai e ta ua la tu le li I pe fo ni yaso. Ma tango fiele tau tono le mua, ya tono lo fa pena I si tu le tatu turu. Ia malalang ia lo fa fonga me te le tatu panga so si tu le la. Ia. Ma no uspo. Ia ma lo vole usul tatu tunu. Ia ole o tatu ila stofi. Wa ve telefo ele umi fo antuli ia le la tatu. Ia le ma uma le masina le vas fo. Ja, alena, o te vea tua lea so wharaia le vea so mai ele masina sei. Inga toi tasi le vai yaso, ia mana yaso, na uma fo ile o le masina. Ia o le tuanga la lfana, o toi tasi le vea so atoa le toi. Ia le vea so le, ia ma le vea so la ne ia so I whaia toi o na uma le tuanga umi, ia toi o tamaiti le aonga. Le ti o ato tele nei ma tua na ma na vata ve atu to fo yo I mata fanga. Fa ta fa na tamaiti le ma na yo le tau le fiafi. O na fi mo la no se vali ile o te la ku. To mo ato I tamaiti. Le vanga le ta ile tamaiti ma le vanga le swingi fa swingi I tamaiti. Ia o vai ato nei ma tua. Ia. Le o fa ta fa la to fa na uma. Ia. Pe o le tulanga na me tawina. Ile to tele o nei tamaiti. O ma po ma tua ave fa na we fa ta fa. Ja, to tele la se uli mana va ai. Io. Ja. Mo ni si voi le fa pela o lo hatile ai po fia lava Wellington ele io o mai lava I polua pe sui fo se vai nga fa ta fa uta mai. Le vai nga mana ia le polua o le au te la kun. Mana ia. O mai tele o la au paolo, mes fa kapuleni. La fo il vai nga fa ipa pe kiu ta ele ita maiti. Fa swing ita maiti ia no foi. Ta ma vole le tasi a ma disfulu dua por tasi la o. To au ta le valu le fek por iva wala mama. O mai a pakal ta vale ia vai am ta fa o ia I sui foi le ia. Ia matango vi por lua. Ia mana ia na manu le ia nga ni fa nau. Sa ta fa le la tong fa mali la to lo to. Ia mata fo ia nga ia pe o pruafi le o ta bisi. Ia ia tamiti ni temi o ma tu fa ta fa. Ia o ta to ia ta fa to o se mo ta fa le ta ia la o mai la le fi. Ai sa ole. Ia wa so lai tem fa pene tu anga le la to ia on I Sāmoa. Le temi nei la wa o le va so le ia on fa tu fa tu tenga. Ia o le wa fa vela ia po la wa mata ona fa vela ia mo me popo fo I fa le I mo me o nga un ta popo ile isi malolo. Ia wana tongi pili lam tanga wa o. Ia sa ole ia. Pe o so ia fa penal so I fuang ta to ia. E ta pina mama nei matua o fua onga. Ia se fa long mai se fa fo ta le inta tanga ta fa fo. E titia nei tanga sa mo fa. Ia tangia I lima, ia talo o le popo, o le koko, o le ava, o fautanga. Ia nei te mia lau te lan tu no pifa. Ia se tu le wa mo la to wa tu pe Ia va tu la to no pifa. Ala yo wa tu. Ai te do. Ia. Ai do ngai tu mfa tu sali se popo le ngatu pulanga le te mini. E le o to ma fai. Ia, pa una le mela me tau ina. Ia ai la ma na ia la man huia la volta ma ai ngalo fa no le tu ua ila lo pe o poto ina se la u ila no pala. Fa tu pu le tu ta to le to. Mo ile. Ja, se ta tu wa fe mo ta to tu no fa ta lo fa ni ta ya. Fa ta lo fa tu pa ya mo lunga le tu no. Ye su ngai fa fe ngai nga o na le tu o fa la mo ta le le ta yo kalesia. Lenga ta ilea ia o to ina malolo pensione fa le tua malolo manu malo iso se kalesia o malolo menga wenga le tua. Patalo fa tu le ta au tono ainga mo to malawa lo mafuta mai ai na yo tatu tu ama tu manisi o tatu tunu ilungo le ala le o tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa fo mai ai ya wa ama fu la tu tapu inga le ta au awanga ifo ina fa na nga wenga le yaso o tono mo tanga singase mo to tanga tama tu fa talo fa tu ya ila to lo mafuta mai ai mai se la to lo nga le ai ma lo nga le lunga la wala le time le pisi ai o ki me la le tio I tono la ta vale o nga ya tu nga wenga mo lo sa ngale mo ya mafuta mai pele tau tuar si fonga la mo mai tatu mai se tatu pukala me ata le taiao ya ma lo le fo le taiao o lung fo tatu penga tfai langi o le Facebook o le tatu YouTube ya na fa manato tu pe tu fa tatu Facebook ya mai mo ya wo ma pa anga mo ai ya fa pe fo e tele subscribe le tatu YouTube o si fonga la mo Sāmoa Capital Radio
mana ia o mia ne vaenga na ya ave ai ro o mapa anga si fonga la mua tato mafuta ira foi proklame i le aso ma le aso ya o ana ia inga foi wa fere ni tai ao no mafutanga mo tia ona malanga le mali oti fa ma fana tu proklame ma le tautu si fonga la mua ia inga o malava lo tu fa va le ni tai ao ia fa ma fana le tua ia te utou mo pe lo to tele ia ma o tato fa ma fana ngasivi na tato o pesen le ma le sunga tau fi fa Sofia fa fe lo ile tato o tinu nei tai ao ia on fa saro le tato proklame good morning ki ora talu falava Patala fatu smil fa fonga le tatou tala o le tau mone nei tai au pe on fa le official vai tau. O le soi o tu lava ile aso tai au matua langi le lei level le tau. Astona i mala sai na timu. Le aso fua mata on te langi le lei le tau pe on fa lo mai. Avaya tui kapiti manutu fanui o rapa Hawke's Taubo Marlborough Mataranaki mtua langi le lei ya le tau le aso nei langi le lei le tau.
le malulu e pe on famawina o lo iai i le vai o le sefulu tolu anga i lunga le sefulu lima e a mawhanwhana le maulunga le famawina tolu sefulu i Marlborough lua sefulu male iwa i wai rapa e lufulu tolu taonaki lua lima ia whangalui lua ono ia manua tu au kilani le soe langi le lei le tau tapena atu au kilani le latu asamano lo i le asongfua a sau Pamai le moto i saute le aso nei e langi le lei le pito i lungo le moto i saute Picton le Sony Motueka Blenheim nu umaina to ulute munga le so Queenstown ma Dunedin langi le lei le tau i nisi o taimi kala estete fa pe in Vegago o le malulu e le moto i saute o le ono anga i lunga le sfulu ono e ma fanfana sfulu ono fa solo i lunga le sfulu ma le ono o le telenga o le atunu ne yaso i matele ina langi le lei le tele o vaenga o le atunu o pia fight ti le so tolu sfulu e vevela e luas fulu ma le lima e a mawhanawhana. O le ango toi fo le lai le so Wellington e le toi 20 minute le iwa nane le fiafi e oso e la tai au sfulu 5 minute te e leono le fiafi. O le fuole e malulu i Wellington e manutua o yo le vau le se fulu anga i le sfulu fa e a mawhanawhana lufulu tasi anga i lunga luas sfulu ma le valu. O le tala o le tai mo le au whangota le aso Wellington e pe le tai i le toi le 5 minute le fitu ne le tai au la upe le tai. Sua le tai i le toi tolu minute le tasi i le awa uri toi pe le tai te au le fitu na nei. O le tala o le tai mo a polilua pe le tai i le toi fitu minute le sifuru tasi i le tai au nei sua le tai. Te o le lima le fiafi ia ona toi pe le tai la tai le afa le sifuru tasi. Ia mo lau tupe fa malo la vale anga le lei tasi tala New Zealand mo lau tupe Australia e valu sene tupe Amerika e lima sene tasi tala New Zealand mo lau tupe fiti tala lua fitu sene o le tupe Sāmoa le ua tala lima sfululua sene tala lima lua sene tasi tala New Zealand mo lau pa angatonga ta si tesi malelua ono pa angatonga tasi tesi malelua ono pa angatonga i le so tasi tala New Zealand Mawala tupu Sāmoa tala lima sfululua sene, tala lima lua sene. Ma lo lava le anga leifa manuia le tua lo au mafola. O whamnianga wa soifua ma sa whanau, tātou imeli masani a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Mani a tele lavo tau wa soifua le aso luas fulma le tolu o masino Januari. Whamni a tele le atua ia te utau, toi whapoponis tau sanga stele. Ia wal whenga iai au mngalungi a mese o le malosi whawhawina. So ana lo tus paia ile mua pe teru ona mta upo e fa ona fa upo se fulu ma le valu ma na ia tai al fa te tus paia mua pe teru ona mta upo e fa ona fa upo se fulu ma le valu ai a fai e fa tinga ina se tasi a wa oia o le kerisiano a o le masia sia i oia a ia vivi atu ile atua ona o lea lava mea ai a fai e fa tinga ina se tasi a wa oia o le kerisiano Aua le maasiasia i o ia. A ia vivi i atu i le atua ona o lea lava mea. Mana ia tere le upo le taiao. Mo peteru e wha. Vai upo e se fulu male ono. Se fulu male ono, sorry. Se fulu male ono. Mo ia tere tau a soifua. Wili tawita. Pamlio tau a soifua le taiao. Ele lea so mawana whai ele atua Ai ese ai ole nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga e wha au popo e lo soifua Ona le lofa o le atua malana pule wha a soifua O ai ele tangata wa ia manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Aua ua ono mea matatau ai Ia manu Ilo wa sofana
aso whanau, e manu ia tau aso whanau, e wha manu ia le tua. I tau aso whanau, lea tua e le mase ualo na fina ngalo. A sa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Le tua wha fofonga tatalo, o le tua e tali mana o ia fo'i. E mali e ai o tātou mana o wha whita o le whetai ai le o langa. Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pawhetai le atua i lana wha malolo. Mamana mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manu i lo aso whanau. Ia manu i lo aso whanau. So whanau, e manu ia tau aso whanau, e manu ia tau aso whanau, e wha manu ia le tua. I tau aso whanau, ia fia la ia le tele o se me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua, o le tia e le maseua, awa e wha i fo i le moto, ai e toli fo i le matua, mai le tau pati mai o ai ngana lua. Venga wa ia ia e mamana le atua. Tātou tatalo ia wha o popo ina e le atua. O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo. Ia manu ia lo aso whanau. Ia manu ia lo aso whanau. So whanau, e manu ia tau aso whanau, e manu ia tau aso whanau, e wha manu ia le tua. I tau aso whanau. Tala whātua nā tunu, o le asa 2 Januari, tala mena tupu laulangi tausanga mawai le asa sole nei. O le sole nei tausanga e tasi 5 o se mafui e lea o lo whamawina, tala whāsolo pito laulangi, pito sili o le tele soifua e awhiai. Na lulu i te tonu o saina, i le nuu lea o Shanix. Ia o leo whai o tangata le whamawina e valu se lau tolu sifuruafe i la tonu maali liwa e mafui e lea. Vatu se lau tolu sifuruafe i le tausanga tasi 5 o le aso fo le tausanga e tasi valu 5 na lulu ai se mafu e malosi wai rapa i tono New Zealand le isi tsunami na oso ai ia iva e soifua tanga New Zealand na afi ai o le aso nei tanga tausanga e tasi valu fa iva ia o le tamaitai swafa ia Elizabeth Blackwell o ia le urua i tamaitai wa vea mafo mai o le dokta i te tono le malo Amerika
O le urua I tamai tai lava lea ua ausia le tapula maulunga le Amerika o le dokta. Tupu lea vaenga I le tausanga tasivalu whaiva. O le aso fo ina nei 23 o Januari I le tausanga e tasiva o fitu. O le fo mai suafa ia Charles Curtis mai le nuu leo Kansas ia Amerika. Ia o ia le urua I tangata nuu monia Amerika. Ia wa avea masene toa. O le aso le tausanga e tasiva tasitasi. O le tangata suafa ia Mary Curry. Na tamawhai ia le vaenga o falani e tuule ingoa le tangata nei lalo o le French Academy of Science. Tangata e ia ua ilonga lo la fōtu lai mai tauputau sae nisi tono falani na musul tangata lea. Ele imana awai. Na ia toe manu malo e whae longa le Nobel Peace Prize mo taimi no lua. E na malo mo mua I foi. O le aso nei tu sanga tasi iwa ono wha. Fo mai e suafa ia Dr. James Hardy. Mai le University of Mississippi. O ia le rua I fo mai na whaia se tau tonga. O le meola foi leo le chimpanzee. Wa mai alo na fatu. Ia matuu I le fatu o tangata le suafa ia Boyd Rush. O to ina le wonus fu valto sanga. Ringo le fatu o le manu lea ua tuu I te tonu. Su tu langa le fatu o le tamalo le. Ta o tonga na whaia tau sanga tasi iwa ono whae tangata leo Dr. James Hardy. Ia na manuia ta tonga e ivas fulu ia minute na o lalta malo lea ai maliu loa. Na winga na tuu ia le fatu lea ia e tu lama le afa na o lalta malo le fatu o le meola lea. O le chimpanzee ia o na maliu loa lea. Ia o le vava ia tu foi I le tausanga e tasi iwa whaatolu na tau mwhai malo se a Australia ma Amerika I le tau ono na lua lolangi. Ese mai ia le malos whawhitawhita o Japani mai to tonu o Papua New Guinea na manuia la tau mwhainga na I le aso nei tausanga tasi iwa whaatolu. I le tausanga tasi iwa ni masfulu, i le fono o le Parliament o Israelu na la tau pasi ai a vea Jerusalem o le lau mua o Israelu. Ia na tupula I le tausanga tasi iwa ni masfulu. O le tausanga tasi iwa fitu walu na aveila tunu o Sweden o la tunu mua la langi o la tau whaasa ina mo meio spray. Ia whamela tau mau. E whaarea ina ai le o sone lea puipuia tātou mai malosi o le la. Ia o tātou tala na e toi mau e whapoponga te masani whaftai lava. Malo whaftai o le ua toi ono minuti o na tale o le tu lai. Valu na whafonga le tātou tala mai Sāmoa ma tala fawar si fonga la ua Wellington. Ia, manuia tāpenanga o le nei tai ao. Alo. Ia, ele ngata ia ila tau o tāpena fo ia le putia le to ina malo matua. Ia whaise swinga le tai ao. Na umalona aila upo le sisi tu loa whafonga mele te ufu saulo. I pio tamana ai loa vai o loa. E te loa iau me whenga luenga o ne tau I tama malo voi lele masi ma le toast. Ia tua lo poles. Ia mano. Ia ese lo lele na. Ia lo le whea kama whenga luenga. Mena te ul whailo kalano. Mena te ul whailo tangata. Ua ise si o whaale o. Ia la manita iau ele o fia le mon manosi. Ia tai lele I ne yaso whapopo I lo soifua mo tato wala. Mana ia. Mana ia o le whai tau salam. O le aso nei na whai ele tua tato to le olimpifi. Whai ele. Awana umala langi anafi. Ele au ngāle mauna ne. Ia. Ia tato le aso nei. Ngala au dia whai tai au. O le aso nei whai ele li tato le olimpifi. O le aso uma leo lang. Tau un tato mau le langona leo le oli malfiafia. Ia. Oli foi le o hati ngai o mai e oli ala ele. Tato la via e fa moi. Ia malfiafia lo vai atu I tamaiti, lo vai atu tina, vai atu I tua oi. Ia pila le tau nei aso tasi. Oka. Mana ia le tau. Ai ngata I leo vai aso atua le nei. Tau le nei. Mana ia o lo fa muli ato o le talta o fepe manuia. Ia pangale ana le tati whainga luenga. Ia, Sāmoa. Ia, utili mana o me voi le male mo me ta elita mo. So ia je fai lo tata. Ia. Ma lola ma ia le wa
Tātou atunu leo whaatalofa mai. Ia, tai masani hoi tau te whaatalofa si o tātou atunu. Ola le au le leo le tātou atunu le ni tai au. Ia tonu ainga, whaatalofa atu. Mālo se fo manuia. Whaatalofa atu le sunga sina pari sina. Mālo lava whaataile mawhata mai. Whinga wia isina, whaatalofa atu le ni tai au. Le whatua Emi Laisene, mālo se fo manuia. Ellen Solomona, manuia ngā luenga le aso Ellen. Whaatalofa le sunga ya siva lauvi. Mālo whaatai o meisi voi. Mālo whaataile mawhata mai, whaatalofa atu. Talavatu le sunga Sarah Favesi, ia whapefo le sunga ia Fruen Amile, o le sunga a lalovi mama, tia ma alofa aftai, whaatalofa le whalitua a Cecilia tuinga mala, o le sunga ia Fatima Lome Tavita Isa Take, whaatalofa atu le nita iao, o le sunga ia whaatalofa atu, ia le sunga ia Suli Vaitimu Sefale, ma lor soi fua lau lei, ia sunga whalitua whinga wia isila, Malo whaatai, te tere lawa le mawhata mai, pere tangaloa, talo whaatu ni nei tai au. Talo whaatu sunga saulu whaea, me se fōi ia le sunga Aaron Sila, talo whaatu malo lawa ngā le lua nei aso, whamnu a mosa, talo whaatu ni nei tai au, ia o Lavinda Mako, oi, ia talo wha Lavinda, ia le lo whaatu Fue Mari, ia manuia nei aso, Fua Pepe, ini vale, o le sunga ia portalenga sili la esi mona tafa, oi talo wha sili la ei, manuia lawa nei aso, Tamalei, ia o le sunga eti valavala, malo lava eti manuia nei aso, se felina maua, whatalo whatu, malo se fomria sunga si anava, kio si anava, malo whaftai, ia whatalo wha sunga tarivui, manuia lava ngā luenga nei aso, sau vau nila tofa, malo se fomanuia, ia whatalo wha le sunga te stiva, wha tua Teresa Ene, o kasto atero tātou atinu, a launi pāniani, a pāsui ese, malo se fua launi lei, ia, o nisi nā tātou patu mero whaatalofa mai tau le lo foila le la tāle tātou pese. Ia, te pena mai tātou telefou, ma tala mai Sāmoa. Toi 2 minute, tāle tūlai walu. Kai mai le tala ua lewa mai ana moa. I le sasau o le leanga o ni i tonga. Pai mai o tala I whei o le ula nena, e mata o tia tene pei o koriata, na kolone ai Sāmoa atoa, e si ana po le wha so e sa. Se mea ina leanga tene o le polonga, o le pule e sea e si tangata, talo whai la o Sāmoa, o pei o Isara e luana muana, so I fuai lea te mea risi to alua. O ni ali ilale leia pei o tawita, o le ati o ngi si o la tua a fe e pole tua a o lo la tua a o se a inga wha a manuia I nai so se wha a ngā tama waita te le tama I le mea o tupu o fia wha a ola I lo la tunuhu tala I fe ina no fo I sa la whai o mai I o polo I se whai ngā ai wa a mau le tau o tele a inga I le tai o le manu Sāmoa na mua maua ai Wa ala langa tu tama I tangata nai ai Awale mai mo tutu ai mata no fo mai O le nganga fia o te toi whaatalo whailo tātua tanu I leisi foile nei whao poponga e nisi o tala I meo lo te tupulu tātua tanu I Sāmoa o si mai ele whaafonga. Wa autasi le pānemene I le lafona whaatuina le fionga I le whongwhitalai o le mota, le fionga papali ili o te euma se pau, e whaangata I lo le toi whaongaina o le lanu liuli, e la eina I le sui o le pānemene I aso tofi o vai aso te itasi I ana fon tanga. O lea whaatinonga sa pāsia le pānemene, e whaalaubi lo ai le tau fia lea, o le sawai no tina matama ita I tonu lea tanu. Sau no papali I le whaatuino le lafo. Wa lava matatoe whaalawi loa sa whaatauteia le pānemene, e una ina I le whi auta lai I le antunu o atoa, ona o le malosi o le alia e mai pea, o le sawai no tina matamaitai, I to tonu o ainga o Sāmoa. O whamaumaunga na whamauina I le tausanga I lua fese funma le fitu, o loo whamauina I, o le onu se futpasene o tina matamaitai o le antunu, o loo a afia I sa wanga, mai ia pasene,
e se 45% o Sāwanga e mai tu tono a inga. Mulmule ane e wha maumau o le tausanga rua whelua se fulu, wa si tia i le wha se 41%. O le sawa ino ta mai ta e a li, e tolu se 41% fua i le whaita wā wha i o le atunu, o lo iai mal se 41% o a awhianga tau i le mawhauwhau i lanto wā awhia, a to ai ma le 20% o Sāwanga mātanga, e li lifa le e whanau teine, ma wa iai lanto wa ma waisoi fua, e pei o na wha mawina i reporti. O lo i le atunu se li fo mai mai tonga, ia Dr. 17 Sāmoa, o lo ngā lue whesosua ne atul te mai tai fo mai Sāmoa, Dr. Mareta Tautongi, e pu e mai ele to mai maanga waa, e whesosua ni le wha o ino le au whainga ruenga le soi fo maloloine le atunu, e whaalau tele le to mai le au whainga ruenga, o lo o mo o mia tele e lo tātou soi fo maloloina. O le sunga le fo mai atu moa, o se li fo mai e wha apitole le sui sui ina i tu ai ngā wha mai masiama SS e o fi mai i Sāmoa ma fiai o na tangata. Wha e loa le tamai ta i a Mareta se pepo wha amtalanga, e tā wa tele le atu mai wha apitoa, ai o le a whaingo fie ma ngā ruenga wha atino, pe a whai e a to to me whai ngā ruenga e wha o ngā ina, ma mo o mia e wha o ngā ina i ele to mai o le a maua. Wha a lia fo i a Mareta, o le tā wa tele o le vave o ngā iuinga ma le lei wha atino, e vave i o na tā o fia se siama wa a mata o na ofi mai i to tono Sāmoa, e le wha atino vave ia i o tonu fitinga. O ia fo i to mai maanga waa, e ma whai o na wha o ngā ina, i le whaia leo su e su e ngā pe wha atino tā o tonga o ma liu lilo. E tuli lompe le teita i o leitua ngai i le whontanga le pāremene, fōlinga moni o New Zealand i le whainga pāanga, lea ua saini e le vāo Sāmoa ma New Zealand, e ala i le wha ato o to ina o isi vāenga o loo wha whainga tā mō tātou tangata whemala ngai, e ala i le sitiseni Sāmoa o loo whina wina e nisi o tamali i o le atunu. Pea sa no se taxi. O sui le tu. O le mea le tu. I le o fia sitiseni o kako kakaka. Ai ala ka fia sikseng. Ia whaingo fia o ngā maua o ngā malanga koe malanga malu. O i fia ngā fwisa kungu e maluru. Kwa maluru. A o le ele atunu e mawhanawhana, o le ola i lunga. O ele mawhale le titoni. O loa mauka. O le mta opula le, e tau tele. O se awa no fone nei. Whala wai tele tuai ia Australia ma New Zealand. Se kowa lofo ia. A whai e whaingo fia to whatangaina atunu, isi atunu mai saina. Ia siria kong whaingo fia. Por malanga ato tato e au no manivisa, o mena o 11,500. Pea whai e sa o le melea e iai le tato tula fono. O le wha wo inga balbalo New Zealand. E le whaingo fia e tualalo tupea il malo. Tato tu i pea. E le whaingo fie o na moa visa o tato tangata e malanga tuai i whala velake. Ai maise o whaite au e tala ia le tala le le. Pe o na sila fian au inatu e telefone vai aso nei, nisi vai ngō tau mawhainga o le komiti o le maua Sāmoa New Zealand, e na ia whaafai fie le malangatu o tato tangata mai le Pasifika i tu tono i atu no. Na whae loe anai a wha anai, o se tasi o vaenga o le tau mawhainga, ia mawhai o na wha mawina i le sitiseni te whao tolu masina, i le malai wa lele, e au no ma le whaatino i no tāro sanga le ua matua whaafai tai o tātou tangata, e ala i le umi o na tālia, ai o se whaalawe lave mo umia tele, e te tau o na malangai awai i ai. O lo i le atu nuu se vaenga o fo mai whaapitoa mai malo saina, i matata ese tau soifua maloloina, e au fiai vaenga o le fofonga, o talinga, o le vaai, o le fatu, o le suka toto mawalunga maisi ngase, e ofofua mai le lato fesoa swani, e siaki fua ina ai le mamalu o le atu nuu. O le afio anga o sa le au mua le ua whaamanuia ina,
e pi ona whaafetai nisi o lea whioanga, o lo ua sefe mai ai le whaasefuta lae wa ai nisi o fo mai whaapitoa, whaau popo atu iei ma le tau ni tala vai, e maasani o no o toi lava ele silia ele ono se furu tā la le tau wā whai. Peita i o le whaamni e ina o lea whioanga o sa le au mua, o se whaamni anga tele le mo i la tau. O lo ua iei le whaamue moe whaanga solo le fiso soani i nisi o a whioanga o lea tu nui tua, ma e whaia fua e au noma se tutongi. O tala fowia mo le ni aso, pa manuia tele le tue fua fuanga la whianga e masi o tātou tunu o whasoi foia. Tala flava le whapoponga momo tala fau mai le si ufonga le lau moa mo le nei tai au luas fultolo Januari, lua afe lua 5. Wa whaamaunia le warehouse ana fuafuanga i tāpuni ai la lātou whale oloa le o ngā tutonu. O le taulanga i Wellingtone, wana i atangia mai e le toi whaafowina la lātou lisi, na amatau na tatala ina ma whaangalue ina lea la le warehouse i Tory Street, talu mai le tasihiva i wawha, ma e lata i le tausanga o tāpunia, ona o se muna a fia ia a perila lua whelua tolu, ma samo o mia i le toi whaafowo le fale. E mai a le lisi i le aso tolu se fulo iuni lua whelua 5, sa whailo atu ele landlord, o le ale i se tala noa ngai toi whaafou le lisi, ona ua yeini a lātou fuafuanga fou mō lea ele, na whaali e Shane Nalda o le pule ngā le warehouse, e whainga tātele le sa ilingo ni no whangai mo miaina, mō la lātou company lea vaenga o le o ngā tutono Wellingtone, ma ele o se tali lea na o lātou nau iai, o lo o whaawo pia le au nanga, ma o le aso muli e titalai mō whaataunga, o le aso tolus fultasi o me lua whelua 5, pe ona lipotia ele leite o New Zealand. Wa yele fofanga le NZ mi lea yana le New Zealand Herald i whaamalolo i ngā luenga i tolu se fulovalo, a o toi whaatulanga i ana ngā luenga fau, sa wala awina se fono le tai au ananafi, ma whailo atu ai le au whai ngā luenga fofanga le NZ mi e au fia le New Zealand Herald, Business Desk, ma le New Stock ZB, wa ye fo ile fofanga i whaalawilo ma whaititi ai ni tala fau, ai mata i tūtala im whiana fiso o tai ma tangata whaalongolongo, o le a whaopopo na inivesi i tapo o videos o ngā luenga i o le awaea ua tā ua o le au fia ia wanoa e sfulfa o e whaia li poti ma wanoa e lua sfulfa o e tāpena i na talafou e lua ni a wanoa whai ngā luenga le New Stock ZB. O le aleto iei ni se suitula ngā tu iai, wa atole masina talo na whaamaonia le NZME, e whapeo le atapunia, ni nusi pepa se fulu wha, ma o le a awhie ngā luenga tu samale tolu se fulu, e to o tolu se lau le au whaingo tu stalo lo ngā lulue le Herald, Business Desk, ma le New Stock ZB. E lo loto lava ni langona mamanato le savia mabale mio New Zealand Jacinda Ardern, o le afa ala ulo ila na tusi le tatalaina le masino yune tu sai mali poti, o lo ta ua, o le afa ilo ini taimi ta ua o la na taita inga, fa pei mau ili ilinga o la na fai unga na fa se ese ai, male tofinga pale mia. O le tolus fulfitu tau sanga le matua o Ardern na avei mapale mia o New Zealand. Ia o ke topa lua afes fulfitu, ma avea i oia matamaita i pito silio na la ititi le lanlangi e taita ia se whainga malo. Na whanaula na tamateine o nivi a iuni le tau sanga na soai. Na avea i fo i oia mataita i momo se atunuu i le lata i le tolu se fulu tau sanga na whanau sana tama a avea mataita i o se atunuu. O le ingo le tusi o la whaalauloa a different kind of power. Na whaalie Ardern o le alofa e mawhaio na whaieni mea titele na ia wa aia na maua i tangata le wha moe na suia i o lātou mawhauwhau ma suia i o lātou soifuanga o se tasi o vaenga o loo au fia i le nei tusi. O se taimi pito sili leona mawala lo il foi numero tangata mali liu ilungo a wala titele i tutono Wellingtone. Talo mai le tolu sifulu whātau sanga ua tua nai. Wa whamawina e whaapea e to ono na mali liu i ta wale la vivea i Wellingtone i le luafe luafa. O le luafe sifulu 5 ma le luafe sifulu. Na pito mawala lo il numero tangata na mali liu i awala i tutono le laumua e ta ito a sifulu. O kapiti Wairarapa ma le taulanga i Wellingtone. E ta ito olua na mali liu
e le tausanga taluai, a loa hat, upper hat, ma porirua, e le aisi soifua na mau mawai. I te tono tausanga e 5 ua tuanai, sa pito sila na mawalungal fai numera o e na maliliu i Wellington i le tausanga luafe lua tasi, mai to alua se fulu. Na whaalia Dylan Thompson o le AA, e le oilo le leile mafua anga ua po uele numera o e maliliu ilunga o wala titele, i le luafe lua faa peitai, o le si itia o le mata i tūle le leo avita vale ona na amale sawa, a tono na fasosani tele fa ititia le fai numera, wa tau le theo i fo itangata pe a le lava le whaasoa o le telingese o le ola o le tamao ainga ma le taungata o le soifuanga. A tono ua tau le mana na o itangata e so ona whao ngā la tau taavale. Ai whaalu tupe nisi mea o ngā peona whaalia e Thompson o au kilani e to atolu se fulu ono na maali liu tau sanga taluai i awala titele ai to atolu se fulu iwa i Canterbury. E lunga la ititia tolu se lau 5 se fulu leo wha ingo tangata na maua visa po ni sa ili ngā fufo wha apitoa i New Zealand le afalo na lua o tau sanga taluai ma au to tele lava e mai atu no ol Pasifika. O le medical treatment visa ta visa e mo tangata talu sanga ini tonga fitinga pe na wha alielo fisa whemalanga inga New Zealand e tolu se lau 5 se fulu tolu visa na tu ina atu i le vao le aso momo i ulai ma le tolu tasi o te se mal tau sanga taluai o isi talu sanga i lua se fulu tolo sa le Italiaina o ngase sa talo sanga ina ia visa moni tonga fitinga e au fiili ka nesa o le toto fa pia tonga fitinga mfana mawaini tamaiti ngase o le fatu fa pia mamata e fatu pe lava ngase ona tonga fitinga vangana wa yeini sifetu na inga fa apitoa mai mafai ona nofo New Zealand mo se umi e ono masina. E pito i tele tangata Sāmoa e talo sanga mo ia visa a whaiele mo e tangata Pasifika tonga fitinga mo mia ina i tutono lato watunu o e ono mawhai ona tutongi a lato whai ngā malo pe whaatu pe ina fo i ele fisosani wha apitoa New Zealand pe ona whaai loa ele ofisa whemalanga inga a New Zealand. E iei fo isa tasi tina ua mausa na pili po se aita la futele e tutongi ona olele sa ofa amo maunga na whailoile ofisa o la fonga mo le Working for Families po o tupe maua mo mātua e maua la lalo tupe maua a iei whanau lalo i folta isfulu valu tau sanga le mātutua o whaatono ina lea tina e tutongi le whaasfulu fitu wa feta la o lo whaasolsol peona longo ina e ni mātua le leite o New Zealand e whaamatala ia i le whaafitau li lava le tasi na afiai i lato o taimiri stala ile whanau ngo se tamaititi o lo lato lava manato o whaamomonga ia lato titu inato mo le pepa whanau e whaonga pe a whaia lato talo sanga mo le Working for Families ma misia ia i lato pele sa awai o na maka le pusa e taua tuwai ile ofisa e ia lato pa anga po taito alua na ta uaile tina sa tau mawhai e whina ue whaatatau lea pili tele peita e na popole i le ono whaonga ai o lana kiwi se vai whaamamai lana ai tā lafu pe a whai le manuia lana whinau. Na sauno le minista o tope maua Simon Watts o se mata o pulava le whito i tono ma le ofisa o tope maua wa umafo ina fautuaina o ia e whaapea i la ititi lava se numera o le au whai la fonga o lo oa a fiai. Wa sauno le minista o tope Nicola Willis i lona tūlanga fo le minista mo le whaatao lo langa lo tamao ainga e avela na whaamua mua lava i le sitia leo le numero o turisi o lona tofinga fo ua whaapopo isi ana matata o le aia tanga iai pe whaapewhia na whaatao lo le tamao ainga ina ia avea New Zealand mātunu o e tōsina mai iai tangata enono whai le lumanai wanga ia to le tau le soifuanga i sa tūlanga wāti le mawhai o na pule e ina peitai o lo iai bea le GDP. Po le au te lenga o tamau ainga mai ona vaenga ese ini tūlanga whaale tonu mai le māsina o te sema ma e te tawana tue lauli liu tū la fono. E mawhai ona whaapopo ina le numero tu risi po tangata ta whao mai whafo. Pe a wawe ona whaatino le whaanga salonga o visas yasi. Ma ua mai a fwe ona tala noa le minsta whemalanga inga Erica Stanford. Ma ta whaioia sa tau aveina Melissa Lee. Le na whaase ese mai le kabineta ia a perilo le tau sangatalwai. Ma toi whaamalolo ese mai isi umona ma ta whaioi. Wha minista sa totoe ai. Ua whasilsila le Netflix o le asi itia lātou tau i le tele lava oe o lo whaongaina la lātou au nanga i te tono o le United States makanata. Ina ua li putia le tu samalis $10 miliona o tangata fo ua restala pe whaongaina le Netflix i te tono masina e tolo muli o le lua wha. Ua tolu se lauma le $2 miliona leo wha ingo tangata i le stala
Pe subscribe i le Netflix i le laulolangi. Ma o se taimi momo o pita sile o tonto o tele tangata whaonga ina le au onanga wata. Ma polo kalami ese mata hai na whaali e le Netflix. Ua mafua si itia maa walunga o tangata fue mata. Ona ole fusu anga Mike Tyson ma Jake Paul i le masino Novema. Leana mai moina le selau ma le 2 miliona o le laulolangi. Ma ua whaamawina o se taalonga ilunga o penga ta whailangi ua pito sili lona to o tele e mai moina. Sa toi whaasalalawina le Netflix ni si taalonga se lua i le aso kerisimasi. O le NFL sa mai moina le to tolu se 10 miliona. Na si itia fo itanga ta fau e Restella. Ona o le vaenga lua o le ata whaasolo e ta ua le Squid Game. Leana o atu le to ono se 10 miliona na mai moina i le vai aso mua. O le amatanga fo i o le masena nei na whaapopo i fo i le Netflix. Whaasalalonga tu usa au le taalonga o pi inga le WWE Raw i po o asonga fua. E taalonga na whaia ina le panga so i whewhiloi a Aaron Routleaf ma Michael Venus o New Zealand o le mixed doubles i le isi taalonga o e wha pito ilunga le taamalisanga tenisi tele Australia. Sa whaia ina Routleaf ma Venus i le panga Australia o Olivia Kadeki ma John Pierce e ono i le wha ono i le wha. Ai i panga ta i to lua ta maitai o le ata aloe Routleaf o New Zealand ma lana panga kanata o Cappy Dabrowski i le semi-final i le so ma Suwei Sie o Taipei ma Helena Ostapenko o Latvia. Na tutusal taalonga le vao le awa o kilani ma le Adelaide United i le taamlisanga le soka le A-League ma ua toi tūlanga momoa i le Auckland FC i le whaatulanga ngau au le taamlisanga i le taimi nei e ta ilua aina maua e awe lua i le taalonga i le poa na po. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Le nau whaafonga tinu hi tātou tala mai Sāmoa e pe una tuina mai le sunga tā Salem Sam ma tātou telefon whapong mua ta penina Savelina Kasiano te whaafonga i le tūlai vai le tau nei ua sa wale vele tine le tātou taimi sifuru wale minuto te nei le tūlai valu si whonga lau mwewini tōna ma le tātou pukarama le ato le tau ma alo Sāmoa le mawhata mai le nei tai au tamale a ue e le se me le e tamale a tuale le e meo ma alo lava le spo o ngā lue malosi Lord for 5 ya le foi vai aso le ulam nam pai au kilani la tos malo lo le son fu le al long ot to tele tato au fa fo me au kilani te ua ngalo ya la to la tos malo lo le son fu na as vas fo mana ya o le olo fa o pia le fo na me ni tato telefon Savelina ya le fo ua vai ya fa mo vai ya le ofenga venga le vaenga le NZME le vaenga le New Zealand Herald ia maisi a newspaper e news talk set bi ia mo fa ya to transferinga luenga le foi compagnie to se lau ia ale la va el to lu vandu si va pe o la ua taula la to va ai swing on the table nei e a fa nga ia tele na to nga i me jau videos ia ai fa ITT ia o nanga to sim tu la va pena ia le foi tato fa long nei le warehouse le Wellington le la tapun pe fie fulan nga luenga ya fa ina sa ole Yo tulanga o ata le sa ul vainga le fa mai o fo le fo nga fa la ulo ma fa iti ni telefon ya ai mata itu telefon ye ma fa yo na so ta i ma fa longo fa pe oi ma o le ti fo nga mo ta male po kala mi fo le so ta ita to mo le fa longo mon ya vanga la na le ta fa popo ile la unanga le mon ia o le suia inga na le telo nei taimi pe e a faina o nanga o no le suinga lo langi lo tato ia le vena e foto ina mana ta ia le tunu e le poto fani o pole sa ni o no le tele o tato tangata e la wala to o lungo social media le Facebook ma se la o matu la e tu la to i me la me tu me mo ia al foto anga mal tu la lo le tunu o tele o mena i lunga i la lo ni me mo sa o le e lo ni me mo i lo no winga mata la i tato ia nei fase ina isi o tato ina ia pia ti fanga isa tato mata ia sola ia a fe le mai nei ia pusiri mai isi o livu ia tu ti aso a to lungo ia le sta ngata umi si nei lungo e lo to so mai la lo gravity le pala to so mai la sa o me foi na tato mata la temi nei
ia mainstream media New Zealand tal tonu na pele ai fi tal tonu ni tala mana ele walu lunga le radio New Zealand tonu sia ke na po ia alu lunga le website at Sāmoa Capital Radio te maua ina le tele o tala moni o tele o social media e tele atu istala le moni na ia utau fase tele mele utupu ni te sa o lele na wela na le o te fatu se uso le o fase ina o e la wanga na ilunga o social media e mo ia la umi ai le al fa na me lo po fa la to avala o su ia wala tse tsa se tu o i roto rua le tanga le malo ile New Plymouth ja ava pe o Sāmoa fa form New Plymouth sia kilo pe po lo to le ana po va te si ma to miliona malo le tanga to tsa si mai New Plymouth i so le to te foi ta ia no foi le pitonu le New Plymouth lo pole mai mo me tanga le malo ia o te alu Sāmoa te no foi no pe nei Tela tu mara valu miliona na Sāmoa. Ai re uma lua filua lima e te tape na mai. Pa oe lima matai so o fa ungo Pa fa e tu tai la po a se fulua ya o mal le ya lo valu miliona e te saulua. Fai te ta to mel na. A tu so mtai na fulua. Fa lo valu miliona. Ala we tu sta o filo e mundu. Ana tu a ula takata. Tu sa va pele te la tu velo sa vai. Ala wo leva le tu sta off. Umanta ana tapala wipu. Ai o le siva ya so fa mai ya. Te la tu le sta la so fa mtai fa mai ya o le ta finga ptele ai. Ala wo ia le na ye no fo le ta fia. Ia fa fia so fi flo ta ya. Lu so fa minuto te al valu. Ta tu al si fon lo mo Wellington e o fo lo fa tu le tu no. Ma lo la ver so fu.
pete sa na numera tasi oe apa ipuleia mo tate pia o atu se itoe au I bailaina le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la whono wa sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea I se mata upu na e whaafonga I ai I le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia I le tuatusi Limatasi Man Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole I meli mai te alu moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia I le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe I se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea I le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo fatai le ua 2 minute o te nei le tulai malu lo tatu ye pele proklame ata le tai ao ya tale no mai ma tatu mafuta le tatu proklame ya ue te whanonoa ya wapea ye ni vaenga la ite so ifuanga na matai ona e whanonoa ya tia I tua me na le ro anga I luma tatu sa ia whamanatu tasi au le ielu lord proklame ya Kasi sila tu le sa inga se leni pol fundraising se kalesia le PIPC New Town ya Ape whātau nuina la tau wha moe le stona nei le solua lima o le masina nei o Januari. Ia a mata la I le afol fitu tai au. Afol fitu tai au ia nai te le pe lima tā la le tau. Ila I le lima tā la nai maua la tau te le o la tau o loa. Ia whaina o la tau food store. Ia a mata I le afol fitu tai au. Nai whaia ina I le nofanga le kalesia. ya Ia he mana foi lo sua tu iai e maua ia tele o lo foi e bake tau mawhana e bake ia o lato o lo inga e tele istau mawha ese ia e fsosani foi le atena ingon ngaluenga o le afol fitu tai au na e matai I le stona nei ia tau lo le stona I e lunga le lava to atale ono le tai au ia le la pifuringa fatimutimu le stona ia te lo te usui fo le tau Ia o PIPC po rua ia a fia tu ia na tumtumu mai luma o le hol ia o le sa nga se le ni se kalesia na ale lo fia tu ia lango fa tau ese tio tai au mana ya ya le wa fa le valu tatu e ia ile afo le vaenga le na tal no mai ia le tai o le tuanga ile le sunga tu le epa ia no le ili taimi no walu nei o lato ua fe le officiale o le immigration na New Zealand zamo o la mtua I loka ma wal faito o sol ala tu se fa silanga I luma na ngatal talaina le officiale ya November sorry tau sangalente ne au te fai atu la fa sala la ngai na sau no ngal pawana te min tala to loka lo ia ia le tio fo ila atu ai ia ona mo mai ia apalai ana I tangata fo ia lena laki le tulanga lea o le sitseni ia ono tulanga fa pena o ringa o le fai fa vanga tafo le totele ona le ota apalai lunga apalai lunga ia tarsang o tele lavo apalai online ia I lunga o penga fsota inga le si me ola voto e malo si le o mai agencies fo ie fai apalai pe ia e matoria la o lo walu na is fo ile fi el vanga na sa ole ia ai o longa le fo le agency o la tonga luenga o la to lo alme fai e isi o ainga fio mai ia ana mo sfa fatala le mafu ang o tapuni ai e pe ol me ale le sa wela mtanga o covid ile o so solo ya fa pe o sol yo fai si le fa le wa lu fa pe ia
E tau fwela ona whai se fu, ia o te re rola le mafu, anga pole ale alenga, wa e tau ona, te tala e anga i tangata e whai apala ima. Ia me siar siar tātou o tinu, Ia moni. Whengo fiana o sa wale ofisa nei role apala i lunga online. Ia, whanongo la whina ua, atu la e pale ta uai. Ia, e iri tātou whai ngā uo wāwala lata mani usila. Ia. Al whenga tai o visa o tātou tangata. Alo tele o nei tangata le i Sāmoa i lota fwoi tātonu. Ia. E whio mei tā whau. E le whio mei nofu. Ia, e se le whainga tā. E se le whainga o whiena sao mai o istangata i mai initia, o asia, mai sin o lala. Ia mea Sāmoa le tuturu apa ini usila al whainga tai no mai no i tātangata. Ia, sa ole le ia. O te mana tua, stasi fo i o li ina, o la to lua la uri ina whaila mo maul mele. Ia, wala tu e vatu le application, ai sau fesiri mai pe isau aseta. O so? Al tama le sau tafao, tasi el mas ina sau tafao. E vata mai na o tafale lo tamama, e mwhaina alo tu oito, nuro ingoa e le stalo lo tafale. Ia, to sau marisi, e al fanua, e pe iso na fanua. Se vai wo o ia me usu usu. Tua mamau, tele me wo o. Ale na alfava e sau tafao, ale. Tal sia ia ile anga ile luma i fa ingo fie visa ne to tangata me tafao. E pe fōringa e whaingo fie le vai. Ai a whaatino le matua whainga tā. Ia, fua fo i lai i tangata ia laki mai le sei, kota. Ia o ne ia tau su eni pepe whainga ruenga o toa telo le tātou. E sa tau fo i na whaingo fie nā vai. Ia e fua la su enga tā ngā ruenga le te mine. Ia. Ai ma nei ala vanona e mo la tau ie ma lo se ia tele nga luenga tau fato anga mo i pepa o mai. Ia. Ia ma le au na na pe tasi pe dual tau sanga iona. Fo i lolo tangata a fa pe fo ila sa se ia ma lo se ia me pe fenga luenga. Tu ala lo na ita tangata yo pe ma luenga la vato i pepa fa nga. Sa ole. Ia wa aleo ia tau lenga ina fo ileo ni start sa mo di ma lo se i lista usanga ma lista usanga. E lo pole mafu anga na wale o toe o i company ma san na o sa mo su e mania la tu tangata whainga luenga. Ia lo pole toi ngā mel na. Ia sa ole le. Mai lo le ngā luenga. Mau lo le avanoa ia tau ona toe mawhawhau le si o uso le la laki ma le vas i tau sanga fau. Ia sa ole ia. O i ngā luenga na leo noa masina. Ia. Na leo noa masina. Pe tasi tau sanga, pe lua tau sanga. Lua ona sa ia ina. Po o kilani e te lelo a inga o le pepa matu le ven, po kala estete. Ono sa ia ia lu ia. Ia mawhawhau le si o uso le. Ma lor tau sanga lea. Ia la hue maka le le. Ia toe mo mespe whainga luenga. O hani mai hinga te wa aia tua ia te au whapea ule wala laki se. Awa ulo uso le Sāmoa. Ia po au ulo nephew. No wala mui. Ango, se isu e me start pepe whainga luenga lo te fia luatu. O le ani whainga le leia tau e. E fua la vai, pera te latu Sāmoa la e wa tatu whanua e. Ata te leo tala noni wau. Yo me tau dio pe o ele te Sāmoa me o whailonga le tau mai o te atu fua tonga whai. Te le maumanga le whatau talo le market ia Sāmoa tu ele me umala na pe ai tangata le whatau i New Zealand. E awa pe na Facebook mausu ia pia te tia se poka kore pasi mi maura te ai. Tamalana e lea o ngā i New Zealand. E na whatu le lea. Uso de yo Sāmoa. Vai le pinko na vai na tap fo sen me usa valalo. Alu ia ina le fie fite vai. Na o el tama no filo pinko fo fine. Sele uma tu la utala na me anko sa o Sāmoa. Sa nei lo whainga o e pe o whainga tupu ari e o tanga tu ari e mana mia ale. Na hoi me se e tu o e si o me sta pe whainga lo. Sa Sāmoa uma tātou. E le susuenga, ai se fi fai tau susuenga na ilunga o le website le TV1. No fai tau ne tai au le tupu tele o ngase po le mai le pearl cancer. O le cancer o le laualo. Ia. O le susuenga lea, o susuenga na fai al professor i te tonu o Petania. Ia, lea la e maisi susuenga o campaign pe tu fatas. Ia. Ai mana ia la, o le e tau sao mea i le mafua anga e mafua ina o le mea sa ia so i pia fatu stu sa unga tupulanga o lunga tu le tailima su tau sango tangata e maa sena maua le kensa leo lau alu suinga fau le wale total phone nei o tele ina maua le tele wa tunu o lau lang o tupulanga i lalo mai le lima su tau sanga wa afia ona la o le la ta utula ia mo meo factors po
o vaenga nei e ilo la tu sao i le afianga o tangata i mai le mai ne o pel cancer po le ka nesa o le la walo ia o le ala so tango le vai tu i no o tango le la lau atu ia mafua ia ai e mana i o tato i loa ia la tale pesetas ia ona su atu leo nei famtalanga na ia ta ua e leo ta un fo mai so su engale au mai ia nga mo tato uma lava Mana ina ia mfaiona pui pui ai tato ia e peila le lau vai atu i ia o mafu anga nei le i na wao e fo mai nei matanga tan fa su enga o vaenga nei e te lelo la tu sao le afianga o ka nesa o le lau walo tangata ia ole mau lalo o mele le ola o fa malestino por nga yoi o tau le nga yoi tangata lua ua tau le tau mafaina tangata me ai te lele faipa o me ai te lele faipa ia o fiai ia fruits vegetables fuala waina ma fuala tau mafamata ia o isi vaenga o le failo mai I susuenga lea o le tele o me ai le fat o le ngao tau mafa tangata wa tele ia mo meo ano manufasi o to inga meat fo ile lan mumu red meat red meat ia por processed meat o le tino puta ma le mamafa o le sina vaenga ile sao ile kanesa le o le lawalo o le inuina o le ava malosi ma le ulo tapa o isi na vaenga o lo iai I mafuanga e mafuai na tupu tele kanesa le o le pau cancer le langi temini o le mai tauna na tau na mata I tuina le swinga le iai pe e masani au lunga to limas fulu tau sanga le matua temini e o tele la u tai limas fulu I lalo me limas fulu afia o no mafuanga I se na ya yo vela tala tasia o lu tau vanga le so fuanga te whaalonga tu I nei isi fo yo lo ainga ma nei isi o te masani ai ma nei wo ma liu tau sanga te nei ma liu le FC le tu ia o le suka toto maulunga ia ua mai se la ia ma fata se la ma te lo tato programa le so fo ma lo ina ba isi lu itau te lo la lo malo longa le nei ne sole ma nei ia se vali sa mo sole so le tasi lau tamu sanga mutu asu sulo o fu lefu ma ye o te mi tau mafa ite ai sa mo ite afu e o le ale me te nga yo ye te afu o le mana ya mo le tu la lo fo nei tau mafa fana no tato yai ya wa tele na wa ya na ya tangata tu tangata wa fie so ifua ya se le tau fo le mo tato ni te ia ma masani le ale siaki fo ma fa pia sa amata tau sanga vai ari siaki fo ma ia e nga foi vai nga ta we pe ona mai ia una I fuita tu siaki fo ma vai o le televisioni le il temine te le o le afia nga zamo e il fa mo na u ia tu fa mo sur tata office si a fa mo se kalesia le o gile I Castle Crescent ia le sa fa ile tele o tu ia tu la fa lo tu I foi le pui el televisioni ia mo fa mo uma fa na fa ia you like tau sanga le a fa fonga me ta pena la malanga zamo o le tau mo e malo ai ngalu se akil fo ma I fa lo tu yo televisioni ana ia e pui ai ta o le whooping cough ai o le telefo tu ia o lo mo le fa tala vai ai a fio le fa tala vai fe sili ai pe fa ye tuina ma nei le pui o e a e ia awana I ngase Sāmoa awana I la vea se fa mai le o le tele o le leanga yo fa mai ya o le tale tangata to ya ale to sauma na valu atu amalu atu ya me se tangata matua tala tato lena tasi ana ia ai se tato tu no ya o te loe te ufainga tana te o suafa po lo wingoa po suafa pe na po maua se benefiti a lo tamama lo tina o ile na manuia ile sitseni ile na fina wina ta Sāmoa a fa tenga fa pe lo mo sitseni si utamama si utina fa pe le ni sila po le Sāmoa o maua sana benefiti
Ia. So sani na isi o tātou tangata le tu fasili le vaenga lea. Mana ia. Aur ta ulu suafa, aur ta ulu no to ina malum tua ia le vaenga nai. So sani mai fo tu fasili mai na isi tangata. Ia, mana ia. Mise la tau ia fatu maua le si tieni, ia. Wa si tieni e maua. A ele mo pensione. Ia. Ona e tauna umina ina i pesu tau sang a o benefiti la le si le. O maua benefiti o si o tu a ina ua maua lan si tieni. Mana ia. E por kala melean manu ia ta tangata en fa na te si va lu fa te si fa iva. Alo va tai ia, tala tātou leina. Wala mai tātou tala noa, si whaari mai lo fina ngalo. Ia tātou. Si whatalo whatu svaenga, ia ona tātou pese, whatalo whatu atou i silwa. Ia maa lo whaatai tele lava le mafta mai, si Lulu Polton. Mai au kilani, whaatai tele lava mafo Eric. Whaatai mafta mai, sunga Elia Lota. Maa lo se fua, ia, se whirina wawa. Manuia lava le ne yaso. Ia le usua whaavale le fua semi. Maa lo whaatai le mafta mai, o Mau Walker Base. Whaatai tele lava. Taliri yone, fatalo fale sa Eri Robert, ma futa mai fale ngā luenga, manuia le yaso ngā luenga. Fatua Lupe Molinowski mai Brisbane, Australia, mai fo le sunga ia malo pe sauma, malo faaftai, manuia fo le yaso ngā lua fele pepe. Fatalo fatu le tatou proklame. Fatalo fatu le sunga ya sulu, ia malo faaftai, fatua Betty Nansen, talo fa Betty, fatalo fo le sunga ia mau mataua, anonu, ia faaftai lava. Ia o le sunga ia Mary Taateo, teitere lava, patalo vatu fu sunga talo, ia o se Felina Vaua, ma fu Eric, ma lo lava uaina afu vai, ia Rachel Sifa, ia mai se ia le sunga ia, oi desi lea, evalu, le usa evalu fatangawai, ia ma le sunga ia, oi desi, Vila Etimani, ia sina reupena, tātou wolo le pese lea. Talatu tātou leina, 12 lua whātasi, whafo tō Wellingtone, o omi le ofa 12 lua whātasi. Se mai loma le metangi mai sae, whawhiawhia atu le reitai au. Tapi
Whawhianga mana whapese le matangi mai sa e lau tāpo inga Sāmoa ino tua 12 minuta na tā leo le tūla iwa. Ma lo whātai le mafta mai le tātua tunu. O te lopo le ase a whianga tātou New Zealand ma Sāmoa le tūlanga lewa le lea saini e Donald Trump. E o ese mai ai Amerika mai le whatonga lea le WHO o le soifua maloloina lalolangi. Ia, tu le fau mai o whaila i lunga lau o Donald Trump te imita saini. Mantua fo ia le whainga fo le swinga le tau i Paris le na ole fo ia Joe Biden toi ave tono Amerika le fo toi ave tua. Ole vai tangata Amerika ia Joe Biden. E au ia iona mafu mai ona la to vai. E alu fo tu pe Amerika isi mea le alu sa watu pe Amerika i o la to wa tangata man la to watu. Ia Donald Trump. Io la to vai ngai ia Donald Trump. Ia pe e fa pena la to lango ia le fa formal te la o Amerika. E mafu fo la to fa pena. Ia alwa vai to tato la langi ia. Ole si vai ngana fa ma fa la va Trump le taimi le na sauni ai sautu tonu ia. Ole tu ule oni la fonga i lunga o loa mai saina. Ia. Ia a ola na tu i tonu ai avatua o loa saina. Ia na pa ufo le lunga le fa tau Amerika ia. Wa si e fale o loa le tau o loa e tau fa pale ni ia. Mo si la fonga fo. Ia ole fo fa ma fa e Trump ia. Tangata fo ie o la ele i umola to pe pale Amerika le so la to sao el malo ai pe o la to sao. Ia. Te leo mele le leo tfai yo fa malusio na vese. O leisi mea na fai tangata le lai fi na wei nei e tonu Trump le na sai. O le tangata fo ina la to so fa ir capitoli i le wafiru tas. Ia sa. E na over male afe tangata na fa mangalo. Ia. Mai le tala leo na na over ai to news na. Ia. Mai oro na winga le manatu o le Palestine America. A fa pe o la soli tangata lango ina ia le tu la fon e fa tanga ia fa sa loto ia ia o le na mali we le si le lo fa inga le ale sa fa sa loto le afi montu e le tele tangata to ya la fa le titi la to fa sa langa ia mo is fa sa langa o to se furu valu to sanga ia al sa wa to ia fa sa loto mo to tele ya sa oi tele le afi anga la langi wa tele sa America me tau tupe e swing o tau mai se vai nga pe na tau tas ia le afi anga le fai nga Joe Biden le fai no na tali e fa sa na tali ia wa le si me to alo no wa fai dio ne ia fa pe e tasi ale tala Donald Trump tamo kalolo ia o ia na ama tal vai nga le ila le me la to e tu ia tu pulea o po e fa sa loto ho ese al por que nei la langi mona itaia na e matitila le vai to tangata la tele le tau il vai tangata la tele ia so ia malo tele mire que oi vi fa so mai ia o ta fia ia lo finalo io vile mai tatu tal no fam tala mai si me le lo ato mato i fa ana i lo o to na tono to no ole so e ole o so ia tasi pe ole tele ia le pui ngol sa ngole mu te me o fai ngo fia na o me le tu lo wa nga ia ole fautuanga stasi ole ina fai mai au te mito usawini au lava te muli tu o se loli e o me temine ole lava te tau fia maulo o muli tai a mo lava no te pasi ele loli alu ruma au te muli tu o se loli ai mai se alu ni foi le ave uta mama uta ana ole tau fa tu laltala ono le lo mia mai au Australia ia ole fa lava na tupu i Australia le tau sangante nei la tel fa un tau sang ole tina ole teine malon tina ia wa ole tina malon tina tu sa ole fine le malon tina no tu tavali ele le mai se o me mai se lori le mo ruma ia ena mali uma ya la so io ia ole tau fa su estas o tamali ole tunu usa avelodi mai fatal no al tatorito e fa me se tamala po avo ole ia to so mali trailer tu ia na ia ole melana tu pu mul mini tu lata avale tu ole loli ele le mai ele o me ia sa lo fa ina ia mali uma ya tina le malontina si fine le malontina ia ma nei fo tu anga stangatana o la vete muli tu se loli ma faina e pasia le loli e sa ngale mu tan foi te alu e te le lo ametu mo anaia o le si me foi le me pui ai tato wa
E o le woli i le vaenga le te le i vai vela i runga tu tatu. Ia roto rua. Ia manu una. Ia in fights party e le se woli o Sāmoa na stama le lufulo non tausa. Tausanga te ne ia. Ia. Ai la ua fasua vale woli ia o le va fo il po ia watu i o le pala le popolo kai ia le vai vela le a. Ia. Na me mai e sane e pasi al vanga. Ia to le woli ia inu no la to fangu ma ulaina ia la to. Me felleina. Ia ia la ua tūrunga la o, ase e le se e le pa utono le vai vela. Ia nana fiu su e ia. E le toi maua mai a. Ia. A ia ilo ni fa ilo fa pe o me fa pe. A ua le pasi e tatu. A ua pasi a. Pui ngala vore sa ngale mu. Ia le ala na ma wele o la sta malufu rono tau sanga na. Ia ele mfaina o la uma uru au mai. Ia sa wa tamana pe mi miti vo ia. Ia la e la i le ilo po fe o la lo o la e wow. E o toi tia o to le ivas futi ke risi au se le vela o le vai lea. Ia. E le se mfaina moru e la. Mo. Na maua tonu se e vai o pe o pe ilunga mai si vai ngwa pena. Fai te tatou ni taimi ia e fua. O fai ngofia na o mai leo tisoli. E se la langine o tatou ni taimi. A tala le tatou i lunga la wala me uma tau te iai. Ia, talpena tatou leina pe fia wala mai. Wala foi se mata upu te si le fia. Ma e fia ngalo. Ia o ngamo tatou umalava. Ia, wala mai. Ia, misi le tatou mata upu na pe ona whalua tu foi. E o tala fia tas. O le vavea na maua si tseni al vanga le. Ia. Kasi a lua vai aso maua. Ia le vini mai se silo no minga leo whalongo mai ni so i la tau na manuia na i la tau matua. Ar ta ua o le whamitalanga lea. O i isi matua le Sāmoa e le o ano la tau e whaila si tseni ala anga va. Ia. E whafonga mai o le maua le la tau benefit. Ia. Ia, lo peo lo pio vavelo na pala i wala e maua benefit. Ia, no foi Sāmoa ule o mai. Ia, po se si foi ala tatou atunu o whalongo mai ala ua manuia ia na iona matua. Ai le pala ia la vainga le ane foi wala mai po mo la po mo ia na wa toe 5 min oi le usau wala au ana ia le usau tatu wala au talo wala au talo fa ta tu foi malo se foi malo na lui tai ia le mo fa no longo ka do po kala me le fa ko a ku lo ka vale oi malo o le ki fital no atula le mele o le penfiki bo e ka mako ala se ba pelo ia kinga ye fa fa kai kai inga wa mawanga mea no ko mau ele infainga mo sang pensioni le lo nga sfu ka usanga ka ngo fo ngi ku la fo nga New Zealand ia hasa mawalang penfiki ta apalai penfiki lo minga la e fa ka fika la e fa nga apalai mele o kometia na mau al penfiti na mau pepa e apalai que e fa al mele que apalai ele fa pe que a saule le me quero que apalai le winch yo le winga la tala na mau ai na mau pepa apalai lo mau lo ia mau ia ma ia la ni so le winga la no le fam tala fo nge i no le winga o le sein maranga apalai wa le rules na ia le ngi mo me ka a pensione ia pe longo fo nge longa over nge fu ka sang karunga ia wa e mau ana ia a to so ni nga lo po kala me ala ka longo ko ale sa averkava oi ai mana ia la yo le ala mo tino ala i mau al pen fiti pe man sa ia nga a ke le la ben fen kala sa mo ta si ai ma faina tala sa ia malo a wole le te la te le atu ia ne as faz e vai la le mana ia yo isi matua no mai nei ta fa mai tau mal mele la ule to o no fo ni ia volo fe lo mal tus fola New Zealand bo maran benefit ela la me tu fo sa mo pe fe le inicio la inga sa tau siro ni sto ina mo silo tu nei wale to tele la inga ni ia mo si me fe ngo fo na do stadia va pe le Australia fa na ona le fainga o pa New Zealand ma stadia mana ia o te mana tu e nei inicio tato tu na tu ua New Zealand o sa mo tau si ma tu ia ona le inicio a inga sa mo le la mo la no ia fa ia o to lan me fai ngofi malo tai ya si lo no lo tu ele fia sa New Zealand o to ina foi le fia sa New Zealand fia no fo sa a fai la nan seni a ma fai na mau sa mo benefit ya wo malau ia wa va pe wa ulo lati la wo wala o mai tan se sia kiane po mo ta benefit na sa ta sanga bastante nei e uma foi ya e ta lo ya ne ina ni sila la tu le mau ia
Ai le ftau il mau fu o ele kuna lo ni. Lo vinga tala pin fiti o Sāmoa. E va tu la ia pina tia so. La tu le ia ngai pe tu alta tu. Fa tau le ma moi male. Se mo e tu ala ilom tu ai. Vinga ta fa o ta malo ia pia ya so uma vai. Ya malo ma tai ya ta tu pese ana fa ngole ta tu tala mai Sāmoa tal fo. Sāmoa no watunu vela ina no toe. E mita la uanga ya che o. O vai taka le mu malisami e ina. Ve asumu ia mai le masina. O atu manga pa so. Ma foi on the follow I vai to luto. Olo lau ai mo langi pisse. Mau palongo I letto se mio mano le. Sāmoa e hotel o patele ia te. E mita la uanga ia te. Fight if you to fall to solo pow. They used to say la mai single mama. Eleti o moni mau mai la tasili iba. O Sāmoa te gata pola le vasa. Sāmoa e o gelo patele ia te. O le nganga fia o te toi whātalo whailo tātua tanu I leisi foile nei whao poponga, e nisi o tala I meo loo te tupulu tātua tanu I Sāmoa o si mai ele whaafonga. Wa au tasi le pānemene I le lafona whaatuina le fionga I le whongwhitalai o le mota, le fionga papali ili o te euma se pau, e whaangata I lo le toi whaongaina o le lanu liuli, e la e ina e le sui o le pānemene I aso tofi o vai aso te itasi I ana fon tanga. O lea whaatinonga sa pāsia le pānemene, e whaalau bilo ai le tau fia lea, o le sawai no tina matama ita I tutono lea tanu. Sau no papali I le whaatuino le lafo. Wa lava matatoe whaalau bilo sa whaatauteia le pānemene, e una ina I le whi auta lai I le tanu atua, ona o le malosi o le alia e mai pea, o le sawai no tina matama itai I to tonu o ainga o Sāmoa. O whamaumaunga na whamauina I le tausanga I lua fese funma le fitu. O loo whamauina I, o le onu se funpasene o tina matama itai o le antanu, o loo a afia I sawanga. Mai ia pasene, e se funma le iwa pasene o sawanga e mai to tonu o ainga. Molmule ane I whamaumaunga o le tausanga I lua felua se fulu, wa si itia I le fase funwono pasene. O le sawai no tama ita e ali, e tolu se fun male 1% fua I le whaita wā whai o le atanu, o lo iai male se fun male 1% o a awhianga tau I le mawhauwhau I lanto wā awhia, a to ai male 2% o sa wanga mātanga, e li lifa le e whanau teine, ma wa iai lanto wa ma waiso I fua, e pei o na whaamawine reporti. O loi le atunu se li fo mai mai tonga, ia Dr. 17 tō moa, o longa lue fe soswane atul te mai tai fo mai Sāmoa, Dr. Mareta Tautongi. E pu e mai ele to mai maanga waa, e fe soswane ele faa o ina o le au whainga ruenga le soe fo malo loine le atunu, e faa lau tele le to mai le au whainga ruenga, o lo o mo o mia tele e lo tātou soe fo malo loina. O le sunga le fo mai atu moa, o se li fo mai e wha apitole le sue ina I tu ai ngā wha mai masiama SS e o fi mai I Sāmoa ma a fiai o na tangata. Whai loa le tamai ta I a marenta se pepo wha amtalanga e tā watele le ato mai wha apitoa ai o le a whaingo fie ma ngā ruenga wha atino
pe a whai e a toa me whai ngā ruenga e whaonga ina, ma mo o mia e whaonga ina i ele tomai o le a maua. Wha lia fo i e mareta, o le tāua tele o le vave o ngā iuinga ma le lei whaatino, e vave i o na tāo fia se siama wa a mata o na ofi mai i to tono Sāmoa, e le whaatino vave ia i o tong fitinga. O ia fo i to mai maanga waa, e mawhai o na whaonga ina, i le whaia leo su e su e ngā pe whaatino ta o tonga o ma liu lilo. E tuli lo pe le teita i o le tua ngai le whontanga le paremene, fōlinga moni o New Zealand i le whainga pāanga, lea ua sainia le vāo Sāmoa ma New Zealand, e ala i le whaato ato ina o isi vaenga o loo whaawhainga tā mō tātou tangata whemala ngai, e ala i le sitiseni Sāmoa o loo whina wina e nisi o tamali i o le atu nuu. Pe al sa no se taxi. O sui le tu. O le mea le tu. I le o fia sikseni o kako kangak. Ai ala ka fia sikseni. Ia whaingo fia o nga maua o nga malanga koe malanga mal. O i fia ngo fo sa kungu e malulu. Kwa malulu. A o le ele atu nu e mawhanwhana o le ola i lunga. O ele mawhale le titoni. O lua mauka. O le mta opula le, e tau tele. O se ava no fo le. Whala wai tele tuai ia Australia ma New Zealand. Se ko wala lo fa ia. A fai e whaingo fia to whaatangaina atunu, isi atunu bai saina. Ia whaasiria kong whaingo fia. Ko le malanga atu tato e au no manivisa, al mena u level tauru whai. Pea whai e sa o le melea e iai le tato tu la fono. O le te wha inga mal malo New Zealand. E le whaingo fie e tua lalo tu pēr il malo. Tātou tu i pēr. E le whaingo fie o na moa viso tātou tangata e malanga tuai i whala velake. Ai maise o whaite au e tala ia le tala le le. Pe o na sila fian au inatre telefone vai aso nei, nisi vai ngō tau mawhainga o le komiti o le maua Sāmoa New Zealand, e na ia whaawhai ngō fia le malangatu o tātou tangata mai le Pasifika i tu tono ia atu no. Na whaai loe anai a whaanai, o se tasi o vai ngō le tau mawhainga, i e mawhai o na wha mawina i le sitiseni te whao tolu masina i le malai waalele, e au no ma le whaatino ino tātou sanga le ua matua whaawhainga tai o tātou tangata, e ala i le umi o na tālia, ai o se whaalawe lave mo umia tele e te tau o na malanga e awai i ai. O loi lea tunu se vaenga o fo mai whaapitoa mai malo saina, i matata ese tau soi fua malo loina, e au fia ai vaenga o le fofonga, o te linga, o le vaai, o le fatu, o le suka toto maua lunga mai isi ngase, e ofo fua mai le lato fesoa swani, e siaki fua ina ai le mamaru o le atu nuu. O le afio anga o sa le au mua le ua whaamanuia ina, e pi o na whaafetaia nisi o le afio anga, o lo ua sefe mai ai le fase futa laiva ai ai nisi o fo mai whaapitoa, wha au popo atu iei ma le taua ni tala vai, e maasani o no o atoi lava i le silia i le ono se futa la le taua whai. Peita i o le whaamanuia ina o le afio anga o sa le au mua, o se whaamanuia tele le mo i la tou. O lo wa iai le wha moe wha ngā solo le fiso soani i nisi o awhio anga o le atu nui tua, ma e whaia fua e au noma se tutongi. O tala fowia mo le ni yaso, ma manuia tele le tue fua fuanga le awhianga e ima si o tātu o tunu o wha soi foia. Te whaatalo whaatol whapoponga o tala whauma le si ufonga le lau mua mo le nei tae au. O lo potopotol vaenga whaukwhaya le leipa i Palmerston North mo la lātou tōla wapinga whaalatau sangal tae au nei.
O se amatanga le lei mo le nei tausanga mo le vaenga whaapofai, o na ole I ungo se saili linga po o feo maafuli e finangalo le atunu o ile nei vai tau, ma o le saili linga o finangalo talo ai nei le Taxpayers Union Courier, na whaeloa ile se itia o le langolango mo le leipa, na ilo le National mo le taimi mua. Talo mai aperila luafe lua tolu, wa whaatasi atu Chris Hipkins il whaafalituia le vaenga I mana watu, a lumana I sana saunuanga ile autu sitala, ile awauli o le so, na pa ui lalo I fo le tolu se fulu pasene le langolango le tunu o mo le National, pe ona ia ile saili linga, o lo whaanga solo fo ila lato whaafalituia o lumana I pati patinga o le ratana, ile aso wharaile nei. E fitu lua tangata maali liu ona na maali lemo e tu sai mawha maumonga o le tau sanga lua afe lua wha. O se tasi o fwai numera pito mawalalo wa mawai wha maumonga peita e na wha alia I seli potifo e eini se o vaenga autu e mawhai na sanga wha ITT ai pea. Lea fwai numera o le tau sanga lua afe lua tolu na wha mawina ili to oiva se fulu na maali lemo e tu sai mawha maumonga le Water Safety New Zealand. Ila lato li bote le pui ngo soifua mai le maali lemo lua afe lua wha. O le tausanga tasiva walu se fulu na amatai wha maumonga. Ai wha to apa u mawalalo le talo mai le tausanga I lua afe se fulu walu. O le se fulu lua pasene o ena maali lemo I le tausanga taluai. O ila tau e lalo le tailua lima tausanga le matutua. O vaenga pito silio na mawalunga le ono maali lemo I o tangata. Satu tupo I wha lave. Ma maali lemo I le se fulu walu pasene o ila tau ia na maali leo I le tausanga taluai. O le iwa wha pasene o ila tau na maali lemo I waa. Sa ofia ila tau le ifayani ofu whaola. O le tolu se fulu I le wha se fulu pasene o ena maali lemo na maafua ona o le ava maalosi. Ai mai se lava I le itu pawa lii. Mai le se fulu lima I le lua se fulu whatau sanga le matutua. E silia ma le se lau lima se fulu miliona tala le tau. Po o tupe na whaalu I fale mai ma whaalavilave I vai e le maali liwai nisi tutono New Zealand. Whaatase ma tupe whaalu I tonga fitinga o manu anga. Wa whai loi wha maumonga aloa I alo fisa whai numera wha maumawina New Zealand o loo tū maupea I le lua te sima le lua pasene le si itanga o le tau lo soifuanga. Ma o whai numera lea na fia au sia le faltupe wha leo leo mo le taimi mua I le silia ma le tolu tau sanga. O loo si itia pea le tau lo soifuanga pe tai ua le tutusa ma wha maumonga sa iai ina I taimi ua tuana I atu. O le taimi sa pito silia na mawalunga ina I taimi le ima mau atu. O iuni I le lua afi lua ina ua o atu I le fitu tesi ma le tolu pasene le si itanga o le tau le soifuanga wha le tau sanga. Wa wha maonia le warehouse ana fuafuanga I tāpuni ai la lātou whale oloa le onga tutono. O le tau langa I Wellingtone, o nei atangia mai e le toi whaafowina la lātou lisi. Na amatau na tatala ina ma whaangalue ina lea la le warehouse. I Tory Street, talu mai le tasiva I wha. Ma e lata I le tau sanga o tāpunia, o na o se muna a fia ia a perila lua whelua tolu, ma Sāmoa o mia I le toi whaafowo le fale. E mai a le lisi I le aso tolu se fulo iuni lua whelua lima, sa whaelo atu ele landlord o le ale I se tala noa ngai toi whaafou le lisi. O na uaiaini a lātou fuafuanga fou mō le ele na whaalia Shane Nalda o le pule ngā le warehouse. E whainga tātele le sa ilingo ni no whangai mo miaina mō la lātou company lea vaenga le o ngā tutono Wellingtone. Mai le o se tali lea nao lātou nau iai. O lo o whaawau pia le au nanga ma o le aso muli e titalai mō whaataunga o le aso tolu sifultasi o me lua whilua lima pe ona li putia I le leite o New Zealand. E loloto lava ni langona mamanato le saavia mapalemi o New Zealand Jacinda Ardern. O le afa ala wilo ila na tusi le te talaina le masina o ione tusai mali poti. O lo ta ua. O le afa ilo ini taimi ta ua o lana taita inga. Fa pei mau ili ilinga o lana fai unga na fa ase ese ai. Male tofinga palemia. O le tolu sifulfitu tau sanga le matua o Ardern na avei mapalemi o New Zealand. Ia o ke topa lua afe sifulfitu ma avei oia matamaita I pito silio na la ititi le lanlangi e taita ia se whainga malo. Na whanaula na tamateine o nivi a iuni le tau sanga na soai. Na avei foi oia mataita I momo se atunu I le lata I le tolu se fulu tau sanga na whanausa na tama a avei mataita I o se atunu. O le ingo le tusia la whaalauloa a different kind of power. Na whaalia Ardern o le alofa e mawhaio na whaiaini mea titele na ia wa aia na maua I tangata le wha moe na suia I o lātou mawhauwhau ma suia I o lātou soifuanga o se tasi o vaenga o loo au fia I le nei tusi.
O se taimi pito sili leona mawala lo il foi numero tangata mali liu ilungo awala titele i tutono Wellingtone. Talo maile tolu siful fata usanga uatua nai. Wafama wina e whaapea e to ono na mali liu i taawale la vivea i Wellingtone i le luafe luafa. O le luafe sifulu lima ma le luafe sifulu. Na pito mawala lo il numero tangata na mali liu i awala i tutono le laumua e ta ito a sifulu. O kapiti Wairarapa ma le taulanga i Wellingtone. E ta ito olua na mali liu le tau sanga talwai, aloha hat, apahat, maporirua, e le aisi soifua na mau mawai. I tono tau sanga e 5 ua tuanai, sapi to sila na mawalunga alfai numera o e na mali liu i Wellingtone, i le tau sanga luafe lua tasi, mai to alua se fulu, na whaalia Dylan Thompson o le AA, e le oilo le leile mafua anga ua pa ua le numera o e mali liu ilunga o wala titele, i le luafe lua faa peitai, o le si itia o le mata i tu le leo leo avita avale ona na ama le sawa sawa, a tono na fasosani tele fa iti tele fa numera, wa tau le theo i fo itangata pe a le lava le whaasoa o le telengese o le ola o le tamao ainga ma le taunga tau le soifuanga a tonu ua tau le mana na o itangata so ona wha ngā la tau taavale ai whaalu tupe nisi mea o ngā pe ona whaali e Thompson o au kilani e to atolu se fulu ono na maali liu tau sanga taluai i awala titele e to atolu se fulu iwa i Canterbury. E lunga la ititia tolu se lau 5 se fulu leo fa ingo tangata na maua visa po ni sa ili ngā fufo fa apitoa i New Zealand ile afalo na lua o tau sanga talwai ma au to tele lava e mai atunu o le Pasifika o le medical treatment visa ta visa e mo tangata talu sanga ini tongi fitinga pe na fa alielo fisa femalanga inga New Zealand e tolu se lau 5 se fulu tolu visa na tu ina atu ile vao le asomo mo iulai ma le tolu tasi o te se mal tau sanga talwai o isi talu sanga ilua se fulu tolo sa le italiaina o ngase sa talo sanga ina ia visa muni tonga fitinga e au fiili ka nesa o le toto fa pia tonga fitinga mfana mawaini tamaiti ngase o le fatu fa pia mamata e fa tupe lava ngase ona tonga fitinga vangana wa yeini sifetu na inga fa apitoa mai mafai ona nofo New Zealand mo se umi e ono masina e pito i tele tangata Sāmoa e talo sanga mo ia visa a whaiele mo e tangata Pasifika tonga fitinga mo mia ina i tutono lato watunu e ono mawhai ona tutongi a lato whai ngā malo pe wha atupe ina fo i ele fisosani wha apitoa New Zealand pe ona wha ailo ele ofisa whemalanga inga a New Zealand. E iei fo isa tasi tina ua mausa na pili po se aitala futele e tutongi ona olele sa o wha amaunga na wha iloile ofisa o la fonga mo le Working for Families po o tupe maua mo mātua e maua la lalo tupe maua a iei whanau lalo i folta isfulu valu tau sanga le mātutua o wha atonu ina lea tina e tutongi le whaasfulu fitu wa fetala o lo wha sol peo na longo ina e ni mātua le leite o New Zealand e wha amatala ia ile wha afitau li lava le tasi na afiai i lato o taimi risitala ile whanau se tamaititi o lo lato lava manato o whaamaumaunga ia lato titu inato mo le pepa whanau e whaonga pe a whaia lato talo sanga mo le Working for Families ma misia ia i lato pe le saawai o na maka le pusa e taua tuwai ile ofisa e ia lato pa anga po taito alua na ta uaile tina sa tau mawhai e whina ue whaatitau lea pili tele beita aina popole e le ono whaonga ai o lana kiwi se vai whaamamai lana ai tā lafu pe a whai le manuia lana whinau. Na sauno le minista o tope maua Simon Watts o se mata o pulava le whito i tonu ma le ofisa o tope maua wa umafo ina fautu aina o ia e whaapea ila i titi lava se numera o le au whai la fonga o lo oa afia ai. Ua whasilsila le Netflix o le asi itia lātou tau i le tele lava o e o lo whaongaina la lātou au nanga i te tonu o le United States makanata ina ua li potia li tu samalis $10 miliona o tangata fau ua restala pe whaongaina le Netflix i te tonu masina e tolu muli o le lua awhilua wha. Ua tolu se lauma le 2 miliona leo whainga o tangata i le stala pe subscribe i le Netflix i le lalolangi ma o se taimi momo o pita sile atun to tele tangata whaongaina le au onanga wata ma polo kalami ese mata ai na whaali ele Netflix ua mafole se itia maa walunga o tangata fue mata ona ole fusu anga Mike Tyson ma Jake Paul ile masino o November leana mai moina le selau ma le 2 miliona o le lalolangi ma ua whaamawina o se taalonga ilunga upenga ta whailangi ua pito sili lona to tele e mai moina sa toi whaasa
salalawina le Netflix nisi ta'alonga se lua i le aso kerisimasi o le NFL sa mai moina le to'atolu se 10 miliona na si itia fo itanga ta fo e restala ona o le vaenga lua o le ata whaasolo e ta ua le Squid Game le ana o atu le to'ono se 10 miliona na mai moina le vai aso mua o le amatanga fo i o le masena nei na whaapopo i fo i o le Netflix whaasalaunga tu usa o le ta'alonga o pi inga le WWE Raw i po o asonga fua. I ta'alonga, na whaia ina le panga so i whewhiloi a Erin Routliffe ma Michael Venus o New Zealand o le mixed doubles i le isi ta'alonga o we wha pito ilunga le ta'amalisanga tenisi tele Australia sa whaia ina Routliffe ma Venus i le panga Australia o Olivia Kadeki ma John Pierce e ono i le wha ono i le wha. Ai I panga ta I to'olua ta maitai o le ata aloe Routliffe o New Zealand ma lana panga kanata o Gabby Dabrowski I le semi-final I le so ma Suwei Sie o Taipei ma Helena Ostapenko o Latvia. Na tutusal ta'alonga le vao le awa o Kilani ma le Adelaide United I le ta'amilusanga le soka le A-League ma ua toitulanga momoe le Auckland FC I le whaatulanga ngau awo le ta'amilusanga I le taimi nei e ta'ilua aina maua awe lua I le ta'alonga I le poa na po. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Toi whafunga le tula es fulma le lua I le au le tātou telefou ma tala mai Sāmoa ina was fulma le minuti o te nei le tula. Hewa! O le aspo pufo ne whasalunga tātou umatasi ne New Zealand. O le tasi mai Sāmoa tau le tolu le fiafi na tautua le sunga tase Salem Sami le tautua mai Sāmoa. Ia mano manuia le whainga malanga. E la vete malanga le nia so manuia le whainga malanga po Australia, po Amerika, po Sāmoa. O tono le Pasifika, ia. O le mele wei I tangata malanga I Sāmoa pe ia iau sawa. O tala monita. Sole. E tati te ia o tangata tawa ai an nafi I nei. E tawa tuana po ia lau atu mai Sāmoa. O le tala moni. O le tō te le o tātou tangata malanga. Ia. E nau wharongongo I tangata na malanga bele vei tau le fitus fulu ma le valus fulu. E matua whaile le suti. Ia. Tātou ena ola I nena tātou whalongolongo tu IP so. Ia. Ia alua tu nele lisi o whea walis. Yo vai tātou. Ia. E tangata e o mai o man whaile la le whanga I so vai. Ia. 5 tang singa so vai. 5 tang singa I muli whanu I sale longa. 5 tang singa I whale olo. E to tātou muli whea walis. Ia sauri sukti. Whaile pe lau e ma. Ia. Al te milane. Soli. Se me fua leo tangata. Whewhua ia ma. La waru New Zealand. Aluan po. Ato sautai au. Ato sautai au. Ia o tangata la inei vape le su e vole le vape su le alu inga su e vole vata ta inga vape o la su e se sana folfolanga sa fai ma le alu sa mo ia le alu plene le la tu lo tani ma le alu sa mo le sa to tele ta tangata malanga a o manui ia ta to ainga o taxi fale ainga fale coffee fale fafifi hotels motels beach fales e manuia I lava I tangata ua atu e le nofo atu o tafa. Ia, malo. Mana tua le na mai le whaasa I le TikTok I Amerika. Sorry. Le wato e pale mai ia le wato saulo tuam. Whaatanga. Se yo atu ia pelila na ilo ilo ton. Ale la tu fsiri tangata. Pe ia I le plestene le malo si anga I whaatanga ai. Na ia toi whaatanga ina le TikTok. O le pepa le veaso le nei po le aso lua. Na e lisi mai tu tonu tele o nei tangata na manuia le TikTok. Ma wela to se eleni. Ia sawa. Bai ia tangata lu ta o YouTubers. Ia. Tangata na ula to fai fo ia la to por galame. Fasa la ule YouTube. Tele fo ia to tupe. Ia. Ale fo ia tele tangata lu fa ngai na TikTok e mo fo ia to tupe. Wa tele fo ia to le tatu wa tunu le wanga I vanga na. Wa manuia I vanga na. Ia ai fu ala le tele tangata ia mata ai tai fia afe ma afe a. Ia. Na mo ala I tupe. Ia uisa ola ia nala. Ia malo. Ia fi finga Johnson. Algo senior to malo ai. Na le senior me to malo vai. E le lotu na wai Trump pona nafi po tela to nafi. Na la unga ila le fine na fai Trump. Ona tu le o senior Trump. Le si fo I polisi Amerika
Na o le lua i to inga tangata na o le ali ima te maitanga. A la unga la fine na le lotu na ye le PlayStation ma sui PlayStation ma te do tangata. Ia Trump e anga le mana tua na i tangata la ia. Ai uma lotu ai o me fa paulonga per fa paulonga al farsan fa lotu. E me Trump i le mana ia le sa ai wala wa mama me la tu stala. Ia. Ma ele mana ia le sa uninga. Wala laki le tu lunga sa wali fa. No matama la ititi ala le lotuna. Sa la unga meltina a. Ia. A fa met pula tamalo. Pula fa bil tamalo. Le venga calolo. Ya lo fa tu le tu la ta spese vai foi a luz fa minuto te leva. Tu tu ne si fon lamboa. Sola ai tia i ita
Le si fo maria le faltua ia laine au elua ia ma le pese tatala lo fatu ftau le fo ma le mana ia le yaso ia tatala nei lo fatu fai se lua tala ni lua inu ngati na fai nu lau ni te mo le tai au ia la ma nongi fo kok Sāmoa mana ia la o lua suta la tau kok Sāmoa o tau tia tau kok Sāmoa pula ma fu aga po tau sio ki le koko Sāmoa o le se fuata oh na nai koko ala maua la fa tau temi o ia maranga Sāmoa temi nei o le tau nai o lua suta la tau koko il market so se mena market so se va o le laki e te ma o koko va pe so vai koko va pe oh so e te no la tes ta tele fai tio pe sai pe le fifia o le ala tau ia fai ia le lei ia o ne i fa pa o le no fai ia o ne i palafu fai ia le lei e ta tango fa tu stusa ia o lo ia so ia ave le marketi ma so nei o so ia ele ave se me le marketi pe ale maliel to ino malo tu o me ave o me le tu asia ki le lei sa ia langa la termine ia o ese foi o le si tangata pa o me ia mo le tu ele pole me la fa tau pe le pe le to ia supermarket umai talafata ia pia ia fia ilo to pa vai tele man si senga fa tau ia tato tau mafai luma talo lu au vai eleni o suafai kokoesi me fa pena ia e siaki le ole wala fisili tangata la isa mo po fe tonu fale fa tau me le ia no ia lu ile wa is fale tau an fai ai le ia o te halu fo ia Wai o isi fale ala tu fa tau vo se luau. E tanga u luau. Pe o lo pe pol ma luau. Oh so. E te le tau ta la. Da lo tanga u ia wai pa pe nata to siaki tanga u pe o. Ya pe yo na me na e mata ala i pe au Sāmoa. E tau le fai se mu pe no for tal fa ta ia pe pol hotel. Ia. So te le tau ma Sāmoa vela. Pa wana lo me ia fai le. Sa o le. Wow, e istanga te malanga atu tu fue. E tau atu loa i fale inga la hiti na nai takata Sāmoa. E ue la vaina le fia a ai. A ole alofa. A ole alofa e mafu e un wha tau. Ia, sa ola. E ia tanga tawa pena ta te moli mawina, Jamie fue o te Sāmoa. Ia, sa, tato umai va pena. Ia, na. Ia, le o den tatal no ne la unga le tinana, le bishop na. Ia. Ale o sau nei Sky News Australia. O la ua fai Trump e le bishop le tinale. Ia. Fai me sau fato se nga tu sai ma la unga le fai. O la le. Te le la unga le tinale ne fai a Trump. Ia, fa mai e alo fai nei tangata ia i tua inga ia se. Ia alo fai i tangata ia illegal immigrants, tangata ia le lato ia ese ia alo fai nei tangata ia. Ia le lau umar sau ninga nei tae le fai Trump e le bishop le. Ia. Muna o bia sa fai me sa fato senga tu sai ma la unga le fai. Ia wa. E pe o le tato va ai me fa pe fa nga ia pulla ai. Mo mo li isi me ia le tena mo li. Ia le la me Trump mai kalolo fato se mai. Me sa fato senga. E il tato sa mano lo le loma. O le aso no February ia le masen fo uma la stofi la sau ala stofi ona tua ia ala ta uma o tu e fua ia fu fuanga tangata malanga fu fuanga la inga va pena tele wa samarolo ia marolo to la stofi la so no watu e mala so really la fitu ia o February ia o atu fuanga lo inga fi fai temina na ia awa ena wa onga tamati ia wa ila ele ia ina university ele wa ia onga ia primary school intermediate o le na sauni tatu telefone to tele o la to o na fieso i fua i sami malvai ia e fa tu sanga le vanga le mai te tu ina ia le tangata male le mo le sami malvai tu lo lava tu so le pa ulu a fe lu fa pe a fua tu ile lu a fe lu to ia ma isi tau sanga se fulu talu ai o le average po le fa io tangata male le fulu tau sanga talu ai le tau sanga e valu sfultonu mo pe a fa popo fa testangata ia na mali liu tau sanga se fulu vai le se fulu so e valu sfultonu tangata mali liu le se fulu tau sanga taluai valu tolu le tau sanga valu tolu le tau sanga valu tolu le tau sanga ia ai o mer tau sanga lente ne ia va sfu tau sanga ne fitu lua le na mai tatu telefon pe fitu tasi fo no wingo le pa u
Ale mali utangata. Ia. O lele umal tau mafana. Mo. Tua lalo ile tunu matato umala vai fanguta mai o sami. Tau tua na matato sangolemu. Na tonua. Ia mai voi lele la voi lo afa peo I so va afangota taua ona atoa uma vai ngo mo le pupui ngo o life jacket vai nga uma la mata pena ia wa te mi fe ngai fo ilo va ama ni fa fita uli lungo sam ia me se fo yo na pe afa pe te alu te fangota tau ona ta ulo to lua mo to ainga le mele la te fangota mo le taimi te ia mai ina ia mata fo to ainga taimi fa ta lo fai Ja, o va pena foi le swimming pool. Ja, swimming pool. Tau tamai te swimming pool, ia tau tua nā matatou. O no mela lena mau tau sante, ne fitasi pe fitulua o drowning sport tangata male mo e ta tauna pui pui ia. E pe te iane na fia so I fua no male mo. Tau sanga nei lua fe lua lima o tatu iai. Ia for lau mo manuia mata ala I tūlanga whapea. Na, ele tau tu e tupu. Ioi. O le si tu e por kala peon tafa manatu. E por kala mea onga ie, o isia onga le fai por kala mea o le au. Ia, sa. Tu ala lo I matua. Whaatanga lo ualo I por kala mea le onga. Ia. E le iso utaimi ia o le au o lo watali I ono tato pisi, marulu nea tunu e le o so o le vai. Ala fai le onga le por kala mea. Whaatanga lo ualo. O isia onga na sfuta la le me tongi. Ia wela titi o le tupi. Ia fai le onga por kala me le tausanga atoa. Ia oina na au ia matua ia pe o le altulanga I alaido au. Sa olele. Ta ua ye le ioni onga au. Tato mai ana hola mai Sāmoa le I masisina ana oni anga au vulele. E au ale vai o le no ia le lele au. E wa pe e lu tato ta elenga nei. Ia uma mai tau to I ngum ta fam to afula. Veli ma sami le fai ia ele male mo ase I sami. Então te ai disi aso na so ai tu me to fai le ma sami na to. Ia le am sino mai ia. Ele sino mai. Nga fula vai al manama e to ma. Ia sa. Ala na mau ile nana ole au. Ia le na ia fatau na vai nga na mo na fa na u pupu ngala tu sa ngale mu ne tau sanga. Ia sa ola. Ia onga. Ia la tatu spese ia se I fatalo fatu si vai nga le o mafuta mai ia le o mafuta mai to ina matua nei ainga ia veau na ama veau ia singa antile liva ia faltua Ivan po fala ula talo fa Ivan ia moni o nei aso a le seana ta tele la mafuta mai na I North Wellington fe North o nei ia talatino matoka talo fa nei ta yao o loo a le ausa wa le ausa ia fatalo fatu ia sunga fish malo fish faltua perise falitutulu malo faatai ia tore ina tinama tu atu sang fanga io pari malo faatai se felina vaoa faatai tele lava ia trenga vai fale male siva malo male si vai fale faltua me fa moana fatalo fatu nei taiao malo faatai le mafuta mai malango ma solo malango ma malo faatai ia la tatu wolo le peselea ia vai fo nei taimi malo lava ia pola ma mantua ia le tatu fale loa le Sāmoa taste ia o lo vela fo le panikeke nei taiao ia afe ia I pe afa pe ona te mana mia lava se panikeke la putu o le panikeke na mo ina lua panikeke e fa ma vai yo ia la tatu wol peselia ia foi ma vai mra ngalo ma tu ai lava ma tu afa pe fo sos company mo ina la vau ia o le ile wo nanga na yalo Sāmoa nei polua ia ta o le tis lawn mowing ia o le o lua tasi o whāwalu lua, whawhalua. O lua tasi o whāwalu lua, whawhalua. Ia mwhena wala au e o tue mono wau na iano i o tātou tunu. Ia na fo il whale o tūlu na le Sāmoa taste. Ia. Ia whale whafunga ilo wau. Ia pia musa mano te siasi mai whaftai fo I le o nanga le Sāmoa taste. O lo nanga manusi fo I tautua si fonga la mua. Mo ile. Ia na. Tātou woro le pese lea. Ia vai foi to 2 minuto Italia o le tu lais fulu fatalo vatu singa lo peti mai lata mafuta mai na Australia Brisbane Tele manu o le vau Tele te de mata
Sāmoa ilana masali Alofa le tasi fela mola ngomai Aolei alava male fa'ali fusia na tausami Siauti lava ile tae au fa'i ma'alili Mea ini falawa mani pata poni pulini Na osi pepe ina iai pose biti Se koko samo pose lau moni e fa'asuiti Le fai tunu pa'o masia malau fa'abaisu Po eleo kamasina ulu ua tunu Afei ele baiti polo pose niu Le tafolo pea e puea ile malu Sāmoa what to do Pele ile no tai Je bibi te hai a te ai Mai mau Wanai whanu tau sapia Tau mo atu ole ane toe vaia Tele manu ole Tele ia o iai le vasalolo Tele teine matama Sāmoa Aole ala nua tau mo atu i le maololo Mai mau pe ana tui fo i tua o le lalolangi Tui te patasi Sāmoa ilana masani Alofa le tasi i le tasi fela lola ngomai Aolei alava male fa'ali fusia na tausami Aolei alava male fa'ali fusia na tausami Aolei alava male fa'ali fusia na tausami Se whangamania lawa ben ser penina te whau ia mwhaafiafianga le neita au ia whaafonga i tātou le au kuka ia nā mana ia fwoi ai isi swinga le nātau mawhtanga le neia uli sina i ama sina whaalifo le neia uli mo nei mātua ia o nei nula leo la whala au le uli le leia nā le vai su pe am whaina whai no le tua leo le wata voi ai le sto ina na maria ana tala i wole fifia ia el tinam te mai ti voi le ia e voi le watimu mai ele meta fuafia e mati vale mkuka ele meta fuafi ele popo ele fafie ia ia ala o sai lo tu voi le ia
Ma se o sual pai pa mai mai fa tai le tona sual pai. Al metauliana a sual pai pa ya na se ki ata to. Ya, na sa lo mtu. Ya, lo mtu. Wato na sa o ya la mena pole fu le metau sami ya na e. Toto ina na tala. Toto ina na tala. Tu se la ule fu le se me ai to mai ti me. Ya fa lo silina. O sual pai pa mai le sual mai le se me pole. Le silina sual. Fai lo ta le ngal ta ho. O fiti. O lo fa mawina nei le mawa e o tangata si le tunu o fiti le tau sanga te nei. O le o fa i o tangata ni usila na o fiti e ta fa o i le lua fe lua fa. E lua se lau lua sifulu no afe. Tangata ni usila na o fiti. Ia o fa maunga fiti le e ta ua i. O le lua fe lua tolu. Tu sai e lua te sima le lua pasene wasi iti ai le tangata ni usila o i fiti. Ia. I lua fe lua fa pe afua, lua fe lua tolu. O lea fa ila o tangata le na vava i ele malo fiti pe amale iwa se lau montupu afe. Ai si lia male miliona tangata tu lisi na o i fiti, tangata New Zealand, Australia, Amerika, ma. Ia o ia tangata uma na o sa uma tupe fiti, manuia ele atu no fiti. Ia e pe amale iwa se lau valus fururu afe montupu tangata na watu i valele. E pe amale valus fururu afe tangata na watu le meli. Va meli. Ia. Lea la e whamamaunga na fiti. Lea la tautu iloi. O le mafuanga lea leina le leita mau ainga poua. O whamanuanga i ele maua nu o le Pacific. Ia. Ia wa nu e tropic o leita ato. La tausanga atoa, sama tausanga atoa. Ia. Le mawhaso mastasio o so siona toa lua. Ai o le masani ale ma le puli o ngā lua ngai mtangata sinia. E o mo la tu ainga i fiti. Tausanga uma, tausanga uma, tausanga uma. Tausanga la nentene. Ia. No ilo Sāmoa, la suisi meo ye. Fo i mai la mar tala fia. Ia. Fa mai le au malanga le, fa sto tele na o papalangi. E le to suia la me la o ye. Sāmoa le la o ye. Mai wa umana fiti wa bo se fulu tausanga so o fiti. Ia. Le na o lo le fa tai Sāmoa, fo i mai mar tala fia. Fiti o yo Sāmoa le la. E le to e misi Sāmoa ya ngato. Ana ia. Ai tala fia na e sel mana. O le si vanga tu fu e ta ua vanga le mo tangata ta fao. O lo ta fia ia mo ta fole le fanga e tia le pata mata nei tangata Sāmoa ia e o Sāmoa. Le o lai mai fo le lea no fuanga, ma lea no fuanga, o lea mataanga, ma mwha matala mai. Tasi tangata o le o ma le o Sāmoa ma fole le ma tamwhai e whaasalau atu le tātou o tino. Ia la i ata ia o mai. Mana ia o na ia tawa pena. E te ilo e le tausanga le na tātou wasi ase i manono tai. Ia. E wa aila le teimine le tau whaonga e tangata o i Sāmoa leo i manono tai. O te le ilo po tātou live na mafu ai. Ailo tātou nunga i nisi na o mafu o meo tātou whasalau. Ia. Ia, e sa o leo o ia e malanga i Sāmoa. E sa usan whasalau i se mataanga po whiala. Ia. Fio i tangata. Moi. Te mantua ina tasi o aina 11. No Sāmoa o lo fai mena to live il matafanga. Ia. A o mata to o to sina il matafanga le Sāmoa. Te le lopo al matafanga. Ia o message lo mala foi la o message le tamalo le na live mai wau te lo na te lo ni foi afat. O fel matafanga le fa me o vavau. Te lo lawe. Ma to o ta usanga le to ma to sa o vavau le tata wata ye. Na ma fu mai on o le live le tamalo. Ia. Esa o le ia la utala tas. Ta una ia nei tangata Sāmoa ia o wha o ngā le vaenga le. Ia esa o le ia. Ia. Wha o ngā le wha lau iloa i Sāmoa ia. Ena. Ia o ia wa le tele na alu e tele fi alu sa vai tele tuanga tele i pata. Le na walu pu e mele manga le na vele talo i si ainga. Vele so. Vele vau e tanu i si vau. Vele wha le. Ia me wei o ai ia lo o i Sāmoa ma pu e atam wha lau iloa tātou atinu. Ia o le tau soani fo na tama o inga le tātou atinu. Wa le tele tangata o atu ona o tau atana e na mai. A o tau ia le fitangisi ma le Facebook o mai. Ia o tau vai mai le tangata le tua. Tau vai mai le tua. Ia. E le na tu inga hatawa pena e le tau tau o tātou atinu. Sa o le ia. Ala fasi o usole. Tato nanga tau atu tasi la o uri New Zealand.
Ia o Sāmoa sa wifasa launga le uli tasi anga li tolu. Ia ma lo lava ia il company sa faso mal tatu pokalami le va ia so pe fenga luenga se. Ia. Ma ua le tote le la tau la ua ia la tau tal sanga ia tal se mnuia ia. Ma une la tau pe fenga luenga ia. Malanga mai ne New Zealand so so mnuia ma mai ti la onga. Ia. Hala no ne tunu. Ma ia. O le vaso nei na ufa so to no ia pani le son fua. O fa no ai fa mo monga se tunu ia pani. Li potina ngai mo lunga CNN. O le tele ona i tangata mātua ia pani sili atu ia la tau. Ino no foi tono le falpui na ilo le no foi fafo. Ma fo mai. Tono falpui. E maua fua lava no sia ke fo mai. Sa o toi fafo. E te tongi lau tupe. Sure. Ia o le isi tūlanga o mai tauina. O isi tangata mātua ia pani. E le mana o soli tūlafona. O to le ata to le mana o. O isi tangata alan soli tūlafona o fialu falpui wa maua le me moe ai. No ngale le tau singa falpui na tau singa falpui. Ia, to nga me foi le so tu la fon foi le ngoi falolo la tua mo le ni po le ala sai mini. Ia, maua na fai na fai na mana ia. Lo kam ave falpui. O si o tangata ma tua ne won no falpui. Ia. Po la fa sa la i was out in mangalo. Ia. O la tal sanga la to pe mana o tong se tu pe no foi tu no falpui. Se vai, ma fa wale so fuanga o Sāmoa, ni nu wa. Mo ese le o tausinga nei mātua. Sa o le. E le, oi, so, ese le anga o le me. O wha maunga si atunu leo ia pani tu sai, o wa malele, iwa lima afe tangata ia pani, e ta ise lau montupu tausanga le mātua. Tangata, e oi. E o le vangala le valu sfulu anga i le se lau tausanga le mātua. Feitau fia se lau afe. O le whawhita auri la le watula i mai. E le eini tupulanga e tausia tangata mātutua. A vai nei laulangi a toa i le tele o whamamongo. Wa decline le population laulangi, le wingo le tala. Ua whaititia le whaitau ua whaitangata whananau. O le popolenga fwoi nao le tele o tunu uma laulangi a fieni usila Australia. Man tuala a matua le tupulanga tau. E le eise workforce pe le intangata le ilalo mai. E tausia tātou ma whainga aluenga e mawetu pe le atunu. Ia ona o tele nei taimi o ta idua whana o tangata. Tasi. Tai tolu. Ia e pi waso ia tupu tele ia whaitau a whai o tangata. E sa o le ia nā talo. Ia talo wha ia. Ia o mena tupu ia tunu fwile le aini ua whaititia le la whaitau a whai tangata e maisi tupu langa. Lau whaitau le tunu leo lusia. Au sa o lau whaile lato initiative po le whamoi moene nā. E te le tupe maua e urungali e maua le whanau si la tu malua e tolu. Whapenavo i South Korea. O le mafuanga, tau mawhai a tupu le whai tau a whai o le lalolangi matangata. Ia e ua whaititia. O te mana tuaina lava le sa ia le presidente le una kapia Sāmoa. Ia. Tunga tui le epa. Mai wālanga le anga le manu Sāmoa. Mafua mai meo ainga fufuaina. Tau le inta mana kapia. Se ua, a whaina le manu Sāmoa. Se o meo ainga fufuaina. Tau le inta manu Sāmoa. O le intanga te piki me le au. Ja, Maria foi finalo astui. E ale hilo te 20 minutos na tale o se fulu. Ma to wina o ia pe Sāmoa tele o nei tau simtanga alwenga ia. Io, maftanga foi le piu la tuai. Ilo tuai. Io, ia, ma sia si foi nei ainga ia to mai foi le mo le fa fowina ia, mai foi le to nga lue. Ia manuia tele le ia Sāmoa nei vai time is time for ipo. Le vai aso to nga so mai to fa wonga alwenga. Lono winga la fa pe o Lucia le pule a Sāmoa. Lono winga o tua tele to fu mala ainga fa moniang. Le tele to maiti. Ia, sa talmon. Wa ta to wele la lo volta ili ma fa na volta ale ngari. Ia o aso ia ta se sfutolu lima termine. Ia wa vai foi Sāmoa i titi foi fa na uta. Tai lua, tai tasi, tai tolu. Wale o to ye il tulanga na. Ia. Na. Malo, to iva minuto tantale sfulu, ta so fa fianga le ia, vai foi. Alo lava le mafta mai, ia. Vai por ali tir tai au. Ciao,
mai te me wha mana tumalo ma whawhau. E taini mua mua a tatalano a manoa. E asunai fola fola ina ule taulau. Ko ai wafa se ina lo ma whawhau. Corina, 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 foi mai ai aita. Ai ula vai ele a taranoana. Awai pule o stafine ile la dona ba. Ai lo tu mau ke ono uno. Ia 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 misio taola. Corina, 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 foi mai ai aita. Sua mai, sua mai, sua mai le tai. 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 Le fola manei a e
Le whawhianga malisunga ya Ted Stanley ina ua toe tasi minu. Ia. Nei whamanatu o le nei a e o waonga o tāpenanga wa e waonga le whanau. Ana ia. Malisi vanga upa pena. Ia. Nā, mai al tātou tau tua atu nei Wellington e le tūlai tasi. Ion taliu whileo tātou whasalaunga i le tasi anga i le tolu i Sāmoa i lungo tātou pingata whailangi i tātou ofisa i lalawaia. Nā, o ala vini me tupuni ia so mo pe tātou lot whawhitai. A ki atua nai sual paipa i whawhitai le. Manuia fo i ngā ti o le nei tai au. Ava pe o nai ua whaalua nai adu whale nai masani nai nuti ei. Mana i fo i roa le masa whalawa e fwile le whaamana i ela usa vadivadi. Ia e sa. Iwa le lele mea inti nei inti tai au ena usa vadivadi ai lise mea vea. Te lotas. O le si le vai ngai whaasau e te lo tau mafa mau ono suinga o le tau. Ia. Umi nei whafas tau mafa te ia wole lele. Sa o lele. Ai lono maa lili. Asu se po, foi o lei, tu leisa. Rap. Ia, o lisi meo whalawa. Nā. So le tatu whalawa whaatau ma le tewi ia le aso expire. Ia. Ia, e tia ilo le tama i titi le tama i whailonga na. Ia, ona le iloa le po le aso na expire. Lo pen expire nafi a le wadua aso le whaangai le ainga. E sa. Elo inga tā ui tu ulpusa isa o le whalawa. O le tere fwoi o tangata ni malanga mai Sāmoa. Ia. Tere fwoi ti onga te te vai i lungo pinga te whailangi me fwoi o masi. Makeke ia. Makeke saina. Ia. Ia mat. E o i koko Sāmoa. Ia sa. E whamaistanga te sa tau ona wha alili lei whatoa te uila ai. Ia. La tau nai loa. Tu ule isa. To tele o me umwhapea tu ule isa. Ia. E isi pusa isa e wasau nei. Ia. E te vai atu e ngatalo na malosi le tasi le tikeri Celsius. Ia. E o vai tele. E isi pusa isa e over to isa le tolu. Fridge isa maila i le freezer. Ia. O le freezer ia na e to isa le fulmon tupu tikeri Celsius le o ye le malulu. E ia la le kina tanga omi wai pusa isa o mafan atu tonu. Ia. Na ta uma le pito i luma ia pe tolu pe fati ke ri na ui. Ia. E ia le ki, e te fiula su e le ki. E te maua i tonu na omi na te alu le anga le tasi por to ese le tasi. Na i tau wha malulu ia umi le anga o mea ai. Nā. E o tata noa i ono le taimile swing o le tau, le vave na le anga o tau mafa. So se tau mafa la e te le tau pusa isa. E tu ui tonu na ia wawai mei. Mai se la vai ngai tau ia meo whalawa. Ia. E sa oi. No vai fil fase a lista mana i mo meo chips e tau chips talo. Al ta amula fa ia. Ia. O to foleitas o le matua feu le anga. A lula te whatau le market. E mauti noa i e whatau o chips le ima le leipo te tonu. Ia. O le leipo na i loa i le tangata e ana le ma le numero lan telefoni ma le nuu. Ai se me tupu. Wala ia oi wha maunga te vilia. A mai la chips wanga le ai ma se whailonga i te tonu. Whenga tāna su e po ai. Ia. Ia o le isi tu meo o masi ma meo ki saina. Ia. Ia walenga le ngā isi mea. Na la tala ia tu walenga le ngā. Ia. Ta ua le tala le isi aki. Ia fatoa mai ele ma maul me au mai walenga le ngā. Nā. O le sina te mai fai tio e fu tangata malanga. Le malanga i tātou tenu. E ia ato fo e o atua walanga fo lele. I ki fo i o nei ato nei tangata. E te ofo le tupo lea mea. Nai mau ai tanu na malanga na mau se me vape. E ai. Tu sana ta u. Na o le faisi le leva, le valua. Na ave sei nei le ato i ana to e fa fo i ana ato. Tu sa le tu sa ma ato. Io. Al mea la le o le langa fo lele. Ele ai pie fo le mea le asole. No winga ia tangata i tonu tu lo lava ile a faina uma fainga luenga mla valele. E ia lunga ia tai tangata la i ti o lo la tu tu ni mata ia ato ni tangata ni. Yo le si tu le me tau na so se ato e loka. Ia. Le ato na la uma ma fo fo tangata la ko ye me ton. E a le loka le ato e fa sama noa. Ile ia se me tupu. Ia. Ato talu na uma langa o ile ilo sa ato ile langa fo isi. Ia le te alo casa ato. Ia. Ia lo pole va tu lo va un peu ato ia na la va me to. Love toi. Ele visi mun me nga yat. Ia man noise man no bo se ala vai fai donga ela ato pe malanga. Mana ia. Ia. Mai al tatu proklame. Yo, wa mai al proklame la tota ai mal tasil tau tu ni usila. Ia. Ia a mata mai sa mo tasi anga ile tolu e man tu tanto tu. Subscribe to Tato YouTube or Sāmoa Capital Radio. Have taila ve to uma subscribe, a share to Tato Facebook. E for the Apple Sāmoa Capital Radio ta o le Sāmoa Capital Radio app.
Ia e whainai whaafonga I musika por kalame o le fiafi. O le por kalame o le soto e tai le fiafi nane le fitu. Ia e luas fulfai tu la tautua al tatu epina. So steam ia tu ia lau speaker vole Bluetooth. O ale musika e whaiau ngā luenga luas fulfai tu la tautua. O le maua to tele nei si uso e whainga luenga po I Australia. La tau te whaonga ina le app. E vai musika por kalame le po. Ia pe anga lue wa malama le tai au manava mai momoe o le fiafi atu ki musika ele tonu fo le whainga luenga mai vai mai por kalame. Vai lua fulfai tu la. Malo. Ana ia. Ia. Ana amata tatu whaafianga. Ia. To talo fo tasi ia. Tu tal noa hoi lea mai tatu tala malie. Il tatu tasi. Ia lo po ale le la tatu mafuta ia ma se uso lea mate mafuta le taimi. Ia. La tatu ngā lua tu lea. O tu teo. Ia. Mafuta mai pe I wale e mo walo fie le mo so fie fuso. 5 minute tene le tu las full si fonga la mo Wellington e. Ya se fatalo fala si vanga le mafuta mai ia na talo le tatu pese. Ya mfanga solo to tatu fa fie fianga. Ya e fo sina proclame po lava. Ya e tu inatu. Ya na tatu to mafuta fo ile. Fatalo fatu sunga solo malanga ma lo fa tai solo. O le faltu amlia fa moana fa tai tele lava le mafuta mai le nei tai ao. Matalo fatu le fatua ia le sunga Aaron Sila malo Aaron ia Robert Mailata fata tele lava mafuta mai na Brisbane Australia ia o tala asiata fata tele lava le mafuta mai o antele liva malo fatai Erika Maoe malo Erika ia o le fatua ia Lupe Simone alo le sio fata tele lava monia le nei tai ao ia America toranga tau ato mata ia whengau ia Isila mahalo whaatai whaltu ia Terini ia sunga ia Fale Knowles ia Amy Robert ia mahalo whaatai le mahafta mai i le nei tai au ia na tātou wola I nei whaafianga nei ia e vai foe ia whangasola tuela foe tātou pukalame le nei tai au le si whonga lau mua I Wellington Hotel Tusitala is proud to present the Golden Alis.
Sa vai ma po i le nei ka luenga
solo e tofa. A tamuno ma tamalea, a ele se sue pea. O se pua se la au aina, o se la au masaina. Leo la nai o le malapala, talu oe e malo tau tala. A tamu e po o fea e au, wale se uala ua mio. Ao ole vawe au i le tapa mai o ata ao le tau manu unu pepe. Wa tau sani solo i punga o lau, wa mali e pei o se pese. Wa whai lea mawai maluia i ta a o au mau i Amerika. I lota pia te patasi i le atunu o monu, a wapa a pea a inga. A we tangi ai le patu, le pia te patu Sāmoa. I a te oe, lo atunu, e pele pea i le lotoe. Moni lava e tele le tamau a inga i le atunu o Amerika. Ai amana tu i le o langa sa o loto, na mana tua leo a inga. O aso sa uma po i ona sauni, e mamante le tapua inga. Ui Sāmoa e pe a pai e ngā lo oi ngā ita, e pipi i lo ulau lau whaiwa. A we tangi ai le patu, le pia te patu Sāmoa. I a te oe, lo atunu, e pele pea i le lotoe. Au paa solo solo uma pau pau ngaya o Sāmoa ya so uma. Yo winga masani o le pengale ngale ai, e tu mai pea yo uluma. E ui ina tele fia fia nga inu, e se o te tali tonu e le o so utoki. E moni ai le upu o sasa e posi sipo, e sili lava le ai ngā moni. A wei tangi ai le patu, le fia te patu Sāmoa. I a te oe, lo atunu, e pele pea i le lotoe. Tangi ai le patu, le pia te patu Sāmoa. I a te oe, lo atunu, e pele pea i le lotoe.
O le tala a mata, o le whaamau a le li isu isui, the tailor's button. Sa iei se li isu isui sa ia suina ofu mo le to o tele o tangata ilo lātou nuu. Ai o le neia li, na te le suina lava se ofu mo ia. O le mea sa whaia le li, o le toi whaafou i ona ofu ua masa e sai, ai o tupe na te maua ia na suinga, e avatu mo tangata matitiwa. O le isi asona ma aia le li i, atu le li ilo na ofu te le overcoat, ua masa e sai 5, ma ua fōlinga mai foi, ua masa e sai uma ma autafa. O le mea la lea, ua manatu ai, o le ato i tipi le ofu, o na tango lea ua tipi le pito i lalolo na ofu, ma toi sui le whainga, ua sui ai, ia le ofu fo ilea le jacket, ma ua whaapupu o ilo na ofu tala loa lea. Ua umi lava o na whaonga le jacket o lea li, ina ua tea mamao atu lo na ofu tala loa. Ia ma ua whaapea foi o na masa e sae mai o na 5. O na toi tipi leo 5, ai whailo na ofu foi lea o le tau whaapapalangi waistcoat. Na alo foi a soifia o whaongale na ofu. Ia no foi le leisi asu, wa vai atu, wa iai le pō le waistcoat lea, ia po le whapelau e leo o mai i le manama vai atu au whaafonga. O le toi tango foi lea wa toi tipi le waistcoat lea, ai whai iai le sikafu. Wa whaapena foi o na whaongala na sikafu i aso e tele. Wa vai atu i li, wa matua leanga lava mamasa e sai lana sikafu. O na tango lo leo le li, wa tipi le sikafu tia i tu masa e sai, a wa ava ele mea le leile, wa whai ele whaamau. Na o ele isi aso, wa le iloa le whaamau. Wa whiu le ali isu i esu e lana whaamau, wa le ilo po fea o iai. O le mea lana tupu, whamei o le isi aso a o ngā lue a ngelu e salu o lātou whale i lunga le langi. Ai te i wa salu atu le whale o le isi a ngelu ai maua ai le whaamau lea. Na ave le a ngelu i le atua le whaamau, a wā o se whaamau mātango fia tele le wa ai le a ngelu. Sa whaapea o na avatu i le atua, ma ua whaapea nā foi o na fia tele i le atua i le whaamau. Ma ua tewe le atua le whaamau e lata i lona fatu. Na o i le isi aso, na maliu le ali isu i anga le lei, ma walu nei i le langi. Wa tū nei le whaituto o le langi, wala ngona lona fefe ma lona matau, i le paia ma le mātanga o fia o le langi. A o lea e tū maona lava masa e sai. A wa whaate ia le ali i le savali mai o le atua ma ata mai i a tei. Wa savali mai lava le atua ma wha ma fola ato na alofia ao. I a teia, ma whaape atu le atua i le ali isu. O le whale mai i lo a inga e whaavavau. Wa lewa ona mātou whaatalitali atu i le taimi e te sawai i le langi nei. O lea o te wina sau mea tō tino. O le whaamau na e whaia, ma mea na tutoe o lo o futuai. O le nei whaamau, e matua ngā taunga tā lava i la mātou wa ai. E tutusa no na tau ma le auro. Le angara whai mai e le tangata o lo i a te ia se loto e auro mamama. Le mamalu le au whaafonga, pe mata o ien tangata whaape nei o tutoe i le lalolangi. Ni tangata i le mau oa ai foa i mo i lātou o lo fia maua se fesoa soani. E tātou te foa i nisi taimi wa e tele tupe mani mea mawhai o na tātou foa i. A ole nei ali, e tau fono ono o futua i e ofua ia, ai wha asawa na tupe mō nai tangata e mātitiwa atu nai lo naia. Ata toi mawhau wifo i ita, ta whee, e pei e valea ai toi alu atu wha alua ma se ofu i se wha ipoiponga po se wha apotopotonga tele o lo i tangata. E tate mana a fo i sili atu na i ilalo ta whale nai lo isi a tau bo. Ai a se i sau la se whaalawelave o le ainga. Ai o le tangata le pa u ia le whaalawelave. E le sau lava fisoso ni mai i a tātou. Ia o le langona mua lava i o soa ai whaapea oi. A whai lava i le iloa mai tātou ai se ai mau ai fuole taimi e fisoso ani iai. Ia mai si lava mautala.
Se longa la o tangata e toa anga mai i o tātou whaalawelawe. Ia tau le mawhai o na nofo le ia maua lava se mea ave iai. Pe tu i mai fo ila inisi aso nai tamaiti po o tangata i whai tuto o tātou whale o loo awina ni tupe mo se whaala potopotonga po le cancer po ai tu a inga mai ese o loo tutupu. Ai mai se fo i mea o loo tutupu i Wellington e nei manisi no o le nei tu o ne usila. E mua whai fesili i lea sau e wha sino po o whea ave e ai whato a tu i ei se mea. A le tele fo i o taimi tātou tele e tari tonu i ei po oni mea mo ia o loo mana na o ai. Ai se a tātou te whaapea ai. E ala o na tau tātou whaapea o nei le o ia i tātou ni loto auro. O le loto e auro o le loto wa whaatu moina i le alofa moni o le atua. Le alofa le a vatu tusa lava pele i se mea maua mai ai se taui. O le alofa e wha mua isi o tātou usoa tangata na i lo tātou. A o le isi la alofa lea e lunga to le alofa mo ainga. Le alofa iso o si tangata lea e tala noa i ai Solomona i lana tusi o le whaata oto. Awane i te ama o e le wha maoni. Ia soa ai lo ua. Ia e tusi ai le papa o lo loto. Ona e maua ai leo le alofa mane manuia i luma o le atua a toa matangata. Ia mawhaapea fo i le isi fo i upu. Awane i e whaafiti se mea le lei i e ua tatau i ai. Pe a ua e mawhai lava o na whaia. Awane e whai atu i le lua te tua oi. Aluia. I nā vāwe sautai au ona o avatu lea. Ai o loo i lava le mea ia te oi. Whai mai tu si ngā Paulo i le aupa i ei Kolose. I le Kolose mata upo i tolu luas ful wha. O mea o malava tau te whaia. Ia whaia ma le loto peisea i ua whaia i le ali. Ai le o tangata. A wā ua o tau i loa. E maua e o tau mai le ali i o le taui. O le tofi lea a wā ua au auna o tau i le ali i o Yesu Kiriso. E tatau ona tātou wanga le lei atu ia i lātou. O loo anga le lei mai ia i tātou. O le nā tūla lava leo le tangata. E osi o na ainga. E alofa i o na ainga. Ai whetalai e sūla tātou ali i alofa ma le tātou whaaula. Pe a whai tau te alo lofa atu i e alo lofa mai i a te outou. Pe se a ea se whaafetai i a te outou i lea mea. A wā alo lofa atu e anga sala. I e alo lofa mai i a i lātou. Pe a whai fo i tau te anga lelei atu i e anga lelei mai i a te outou. Se a ea se whaafetai tau te maua i lea mea. A wā ua whaia lea mea i tangata anga sala. Pe tai. Ia outou walo lofa atu i e whai outou mau lātou fili. Ma ia anga lelei atu, ma ia avatu tupe no noina, a wale wha moi moi i se mea tasi au mai, e tele ai lo tau. E a vea foi outou ma whanau, ale sili ese, a wā o ia o le anga malu, i e anga vale, a toa mai a mio. E le e anga malu i e anga vale, a toa mai a mio le anga. O le nei ia muti vale lo o tau walofa, pei o nā lofa muti vale o lo o tau tamā. Ia whai maila a tātou fia, mā nei alo tā latu alai o so fia mai, le atua ma fofola mai o na lima, i ne wāsa tātou whaia mea le lei, i si tangata i pei lava o lana whetalainga a Yesu, a Yesu se vatu sei puvai, po o ai lava, ia o hau lava lea ua utou whaia iai a wana whapea na utou whaia mō se i titi atu ia molo uso au pito i titi. Sāmoa, me tau sala
le ai se atua. E le ai se atua. Sa iai se ali profesa i se universite e matua le tali tonu lava e iai le atua. O lana ngā luenga tele le tau mawhai e tau ia i la tau e a o onga e le ai se atua. E le ai fo i la se tasi o le awa o onga e mawhai o na tū ilunga ma tau le nei ali i e se selo na manatu. A wai matua hita lava le tamalo i se tasi e tali atu i a te ia. O isi aso e tele ina fefina wa i ai le vasenga. Ai matua le ai lava se tasi i ai se lotu tele tu ai whape atu le tamalo e se selo manatu whai a onga. O aso uma e uma ai ana mata upu i whai unga o kuata taitasi. E whai u lava lana tautalanga i lana whaamanatu pea i latou o loo a onga e le ai se atua. E whapea na up a whai e ai se tasi o tau o loo talitonu e ai le atua i atua e nei loa i lunga. Le ai lava ma se tasi a wa latou i loa uma lava le i unga e o i ai tangata taitasi e matua whaamasiasi lava i luma o le vasenga. E lua se fulu tau sanga o whai a pea le a mi o le nei polo fesa. Luas fulu tau sanga o whai a onga i le universite. O le luas fulu fo i le tau sanga e uma lea kuata ma whaai uala na tau talanga. Awane i o tau talitonu e iai se atua. So se tangata lava le talitonu i le atua o le matua vale lava o ana upuia. Na whapea lea va ai le nei penisina le sioka lea na te uina. O se mea whaatau va. Ai le mawhai e le atua o na ta ofi mai le sioka i le nuti lili ina. Ia matango lava tongi i lalo le penisina lea ma nuti le penisina e lunga o le fola o le fale. O te whai atu i a te outou ana whai e iai se atua. Pe ua na ta ofi na mai le penisina le nei mai le nuti lili ina. O lana ngā luenga lava le nā e whai ia i lātou e a onga. E o lava la ia i lātou kerisiano, e i wane lava ma le nei universite, e au noa lava ma se isi ia i se mālosi e tū atu, ma te e i le tamaloa. A tono foi o nisi na o atu e a onga o kerisiano, ai umane le a onga o māsalo salo, pe moni e ia i se atua. Na o i le isi tausanga, ai ulu fale atu roa i vasenga lea se ali i kerisiano. Wa whaalongo le ali i le nei, i le tala i le profesa, malana tala inga le fai e le ai se atua. Ai le mawhai la ona alofia e si ali i le profesa le nei, a waa se tasi o mata upu e ta tau lava ona iai le a onga a le vasenga a le profesa lea, ina ia maualo na tikeri. Mo ona i fo ila ai le whai unga le kuata lea, wa tu fo le profesa ma whape atu i lana vasenga. A whai o iai le potu le nei se tasi e whaapea mai e iai se tua i e tua e nei loa i lunga. O le tama kirisiano le nei o se ali i lava e matua mausa lilo na i loa o Yesu. Na ia tatalo le mu i le atua ma Yesu foi e alofa ma au mai i a te ia le malosi se itali atuai i le nei profesa le talitonu. Na tua e ilunga le tama ma whaapea atu. Lau sunga al whaia onga. Le profesa o te matua a tali tonu lava e soifua le atua. Ia se le ita o le tamalo am whape atu. Lau vale o whea ia i se atua. Va ai oe ana ia i se atua e ma whai ona ia ta ofi mai le pensina le nei i le nuti le lii pe a whai o te tongina i lalo. Ua tango nei le tamaloa ua whaila na mea masani. Ua tongi le pensina i lunga o le fale. O se mea e se na tupu. Na te i lava uma mamulu le penisina mai le lima o le profesa. Pa i le penisina i lona ofutino, le ofutino lea o le profesa. Ta vale ifo le mu i lona ofu vai. Aluifo ma pa i le penisina i lona se e vai. Ma ta vale atu i lunga o le fola o le fale. Le ai ma se mea o le penisina na faina. Fai mai ua te i ua wha manga vai atu li wha fonga. Ia le ngutu o le profesa. Ama ua te i. O le ale mea na tupu le profesa.
Na ona tango I folava I lana api sa vali fa tope tope atu I fafo ma le potu e pei ua maa. Aina lili wane li tama kirisiano le nei, ua faasanga ili vasenga e tolu se lau le au fai, ma faasanga atuloa, ua faamatala ile au a onga, le moni o le iai o le atua. Whaimai atoa le tu la, o fitu fa ile tama loto tele, ma ila tau nei sa pala ai, ma la tau tau tino le moni o le iai o le atua. Pele o se lu itau e a fo ile na mo I tātou. O lo tātou iei nei le atunu ue to tele fo I lātou e pei e whai upu I le atua. E le ngata I isi tangata o papalangi ma I lātou, ia a o tātou fo I tangata Sāmoa, na tātou o mai o tātou lata I le atua. Aina ona sua malie lava o le fe umia inga ma papalangi, ma nisi o I tātou, e le tali tonu I le atua, te I lava o le toi urufale I se fale saa. Le ai se lotu le ainga. Peitai, o nisi fo I o nai o tātou wō papalangi, e matua te le lava lo lātou tali tonu I le atua, ma lātou fia e tala noa, ma tau tino le iai o le atua. A ua iai fo ina I Sāmoa, ua lewa o nao mau I Usila, ua matua le ai lava ma se tali tonu I le ali. Ua mātango fia lava li tamau ainga o le lalolangi, e tausi wha pele iai. A wā o ana mea umalava e mawhai o nau, o mea umaia e mawhai, ia atonu, e mawhai o nau rufale atu maia, I fafo atu ma le lalolangi, ma o atu ai, I se ona wha moenga, po o lunga, po o lalo. To tonu o whale a onga ma whale whai ngā luenga, e tātou te wheilo ai, I le teleo I lātou, e matua le tari tonu lava I le atua. O lea ea la sa tātou ngā luenga I whai. E tātou te ngu ea ona olo tātou fefe I ta ua I tātou tangata vālea. Pe whaali atu I le isi tangata le mā losi o le tātou tali tonu, mā lo lofa I le na ulua I lofa mai ia I tātou. O le isi fo I taimi, e le tau I nātu I tangata le tali tonu, ma le moni o lo tātou tali tonu, ma le tātou wālo lofa I le atua. E whaani atu lava I le tātou wā mio, o le tātou wālo lofa atu isi tangata, o le whaali atu I le si uso le mānaia, o le whaaso atu I ai, o si a tātou, si au tau mawhatanga na mai le uli o si whasi talo, po o se whai. Na e alu atu ma oe, ai tufa fia atu I ai. O tātou fōlinga fia ma le alo lofa. O le whaali atu o tātou winga o le ono sae I le taimi e tutupu ai whaafita au li tutono o ngā luenga po o tutono o ainga. I tātou I loa mawhanawhana, wha mawhanawhana o lātou loto e ala I nai upu fia, I nai upu whaafia ma le mawhanawhana. O winga whaapena e loa ai tangata o tātou lava o tangata e tali tono moni I le atua. I o le tātou tala le nā, I le ali ina whai mai, e le ai se atua. Wow.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le whawhianga mai le whianga o sāle lolonga mai le motele sa la whai ia i la tau malanga i le sisingafu a le malo tele o Amerika Sāmoa, le malo Amerika Sāmoa ia e pe ona i fo i whawhianga le leitei mo le tai au so i whiloi le si whanga laumua whawina pe le tātou tautua mai le tātou ofisa au tū i porirua nei numero 5 se fulu manitasi man Kevin i porirua toi whaatalofa ma toi whaafelo i atu le pa ia mawalunga le au whaafonga mai si la tōro mafuta mai ma whaonga mai lungo tātou upenga ta whailangi o le tātou Facebook ma le YouTube pa le si whanga laumua ia mai la tōro whanga mai le tātou app le Sāmoa Capital Radio app ma lo whaaftaile mafuta mai ia mai se fo ia faiva alo filima lo fenga ia mga luenga lo fenga i tātou tinu le taimo le tai au ia whaafianga se filoi mo le atu mai se no tātou matua tausi ia i lātou ia fia lava i pesepesenga whaapea ia o pesepesenga nuu mawhioanga ia i le mo mea o malanga ta amilo ia misi foi ia tele pese ia na malanga ia nuu taitasi o le tātou te nuu i Sāmoa ia i sisingafu ale malo Amerika Sāmoa ia i tausanga o mai pela ona iai le whaafianga nei ia ma pesepesenga mai le ali mwhaipule ia ole afianga o sale lolonga ia la tau malanga na malanga i tutu i tausanga umai ma la tau whaafianga na ia i le tutu atasi ia ole whainonga ina ole tisingafu a ale malo Amerika Sāmoa. Ono minuta te enele tu la sifumanatasi ma lo lava whaaftei lava le tātou atinu ul mafuta mai manatu o loo solonga manuia ma lelei ngā luenga o loo whenga iei la tau o loo mafuta mai tono whalewhai ngā luenga lelei taimi ia mai se foi nei o tātou mātua i tono mo tanga ngase o maota o tangata mātua ia mai se foi tono a inga ni taimi o le tai au natu foi nei ki lau TV la po a ia ma e sila mai mai mo mai ia i le tātou o nanga ma le tautua mai se whaafianga se i filoi o loo moli atu ia awala foi lau tau whaafonga ma lau tau mai mua tāpua i mai ia awa ngai fo i to teri fi au mga luenga ia me se foi o ainga i fuanga fa ta titi o le nei tai au o ka se mana ia o le susulu le la i porirua nei me se foi Wellington ia pe o tulanga i le talo le tau le sona le la ale taimi ana le la le tai au ia e susulu matango fi le la i lau mone Wellington e pe fala ona i le nei aso ia au lo fa o i pe foi ia ta faonga ma longa ia le telo ainga me se nei fa na ole wa ave fa ta fao ia i nei toe va yaso ia ona tapena o lea wale e no lea e wa onga ia i le masina fou ia fitu minuta te enele tu la sifunatasi ia toi fa o tu pese lea san lolonga ia ona fa solo tu la fo le manisio pesenga so i fifiloi ia wala fa fonga mala mai mo mai ia al tele atu tatu tunu wala va tu tio ese ia fa vela ne la pole ala u putina fa yo tai au ia fa pe fo vela tai au ia vai se vai malulu ia fa mana ia lau tau maftanga le tai au ia wai manatu ia le tele la fui matua le fa to a inuti le taimi nei ia e maise ia le kuka na o pa o tu le kuka po anga se senga a wa tau maftanga nei matua ma ainga i le tātono le tu la sful mai lua manatua le fuala au le to ina malum tu te ngalo o ne misi vaenga na ia wala fo tau singa la o so fu malolo ina ia mo ila to lo e koleni masapa vali le tai au o ka se mana yo tai au fa afu mana ia fo le fa ola le mo va la tau ia fa ma tu fa e o ta fo lo fale ia mo ai fo lau fa malostino le tai au ia pe fa pe wa to tau sanga po wa fia masina le to fa nga ina si mo va ia o matua tele la va ia o ta fo lo mo ta mo la mana ia la le taimi nei tu fa ola le mo va ki lunga ma le tio pe fa pe nei le tio ia po la Facebook fo na ia lo telefoni ia matua ki lunga ia le lau tango i popo maria tatou ia ina i whaafianga le taimi o le tau tāras furulua tala fau te pena ina Sabrina Kasiano tala mai Sāmoa le sunga ta se salam sem ia mwhanga sola toi le fu le musika o le auli le tāras furulua tāre tasi mai ale tātou tautua ia i le tasi ono te si ma le tasi whamo e taliu tātou whaasalaunga i Sāmoa ia le tautua mai le sunga ta sesa mai le tātou ofisa i lalovaya se ipa ia le tula e tolu i le fiafia na nei patalo fatu le faletua ia luiva mapsua luiva wa mai Brisbane le taimi ia pio tato pa anga ia lo mafuta mai isi tunu pe na il faletua luiva mapsua ia o le fatalo fa foi le sunga ia fetu tasi i fanga le misa ia misa foi ia tua taumata ia ma to tele na fatalo fa mai na lila
whaaperise whare tutulu, ma I mau pe ana whaapena. O lea te rua pe ana whaapea, lea te rua lata mai se manu ia ua tai atu se rua sua, oi talo whae, ia, o le tele ia o toi ngana whaapea, o le maana ia le whaalongolongo ma le matamata. Ia e malo, ia tarsia o le lei ma nei ni tau mafutanga ni tai ao le tātou atinu ia ina inunga ti ia me se foi ia ila tau ro tala noa I tono mo tamalawa tala noa mai le me se la tau wile malanga mai Sāmoa pi on vanga na le tala noa le fa sanga I le luma le potu malolo ia matala noa ai mata le TV a o alua tu sa o ia tātou fa salanga nei taimi se 4 minute te nei le tu la se furma tasi fer me na te mafuta mai le taimi o la unga luenga fea se atunu o le mafuta mai ai, ma lo lava fa te tele lava le mai mo mai, ia ma fa fo mai pe le tātou tautua.
talofa ina Boy,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le fafianga na ya le mai le fafianga le fionga sa le longa i la tau pese whaaleanga nuu ya il wharengia se lau tau sanga ya o le tutotasi o Amerika Sāmoa tau sanga umvai. Ya o nei fafianga e fia la foi na yo tātou mātua ya e whafonga mai ai ya a o mata i le TV po na foi e kila na te leitio tasi o na te si male tasi whamo ya me se foi la tau lo whianga i pia au mga luenga o whafianga sui whiroi nei taimi tāris furulua tu ina atua tātou telefon matala mai Sāmoa musika o le uri pia te le tu lais furma lua luas furfitu minute te nei le tu lais male tasi ya whai maalia le tae au ma nei lava le tae au whai pia foi nei alu sau whaiva mai tau atu fo i to tele o au whai maso ana nafi o kale la popo o maso ia i le talafata ia Wellington ia o te fiu ta tal no atu le woni na sa fai maso le ma se fia no mai la tal no ia ai malo ava pe ona ta pena se fai va pona fo wa sauni e fa ngale ma na ia le tai te lo para le tai mo le tai nei po sua po pere tai ia fa pe ta pena se fai va ia na fa na tu pere sa ngale mu i le anga ia fo ia pe fa pe ia so va fa ngota tau ona se lau pasene ia ta penanga ia o me tau na ave ia wala fo i pui ngal saunga le mo ia i taimi o e whangota i le moana sau pe whaonga wa ati wa whangota o tangata lawa ia wha pe fo nete alo tala uofe ia manuia le taina lo uofe le neta iao ia manatua a tele a tumul paelo tu lou ia ui o le neta iao ia tufa ave mua se i adwhaife au ia ona whaasolo nei le sa o tau ainga ia ona whaasolo nei le i au ainga ma uo ma upaanga pe a whape tele a whape na o le lua ia ave whaisi tau mawhtanga le ainga pe a whape o naive e whaatari mai le si ta mama stina matua na e tapua i mailo whaiwa mau alo au i e lua a lulo le whale whaisua i o le auli ia a whape se fulo au ia na u whai atu leo whaaso atu ea ule lau paelo i anala maua ia pe fa pe na tele le el temi nei na ta la ofe ya ma ai mai ya futi mai ya pe ya mai le ofe ya va pe vo na te alu te fai paua ya manatua e na ole lima lava le paua e ma fai ona e sauma o i lunga o le o to se fulu ai ua na ole lima lava paua e fai ona e sauma o i lunga ya el temi te alu e fangota ya mai e fo ia fu fa tu nga ina ia le te leo le pāua e tau ona e sauma o ilunga ia le tau wha amana tu atu na vaenga o sila fia o mai tātou mai se lava ia i lātou e fia o whangota tele lau whangota Wellington ia o te leo i mātou nei polilua o le mana ia fo le tau nei ia o te leo po o ni se whangota le taimi ia va pia na te pasi fo lumal tātou o visa whasa lau wha e mai le pua lau ta vale ia o na uiloa lea ia o na wa e lau whaiva ia tu sa pia leisa uia fa e mai pe o te loai na na lu fai ya ai malo lava ya malo lava le mafuta mai le taimi ya fa talo fa tu fo ile sunga ya a Dora talione au ama fa after tere lava le mafuta mai ya sunga ya tafatoa e sau le mawai e malo afa pe fo ina to te mai mo le fono palemeno Sāmoa na sau ya no na fa na to pe tato tinu le tau awa ia lau pu atam fainga na o to si le fia lele le ngana e tau ona tato tala no ai ia me se lavo le nei tau tu ne si fonga lau mua ia fa itete la foi ia le ngana e fa ngai lungo tato penga te failangi me le fa malulu atuai ma tuai le tu lalo tato tinu fa so mai ia fa so le fa so fa tamali ia fia o mai foi tato ma felo fani ele tato o fa so ia in ngana e tau ona fa ailo mai ia ma fa ali ai lau comments ia po lau taltano mai dunga tato Facebook ia o lofte atu ma tato tino pe ne sunga ta fato e sau le mawai manuia lava ne ya so fa after tele lava le mafta mai ia i tato tino le wate ala fa sfutasi tato fa solo loi fa fianga so filoi ia o pisi e fo la kuka le ana kuka na fai ole tau maftanga le ainga ma le to ina ma lo mtua se tau mai pola la kuka na fai au to inga so fa pende ia tau alto ina ma lo matua ia ai a faisa ko pa ia na leila ia mo nei fa na wa lele ia onga ia wala fa ko pa por ko leisa i masina fa lawa tu iai lunga lau ia sa o loto era ia la tau ta fa ia mai ai ko leisa tu lo ni ta ia o nei matua ia tau lava ona ia ta pena leisa la tau maftanga
ia le la charge fululua ia ona tari lola i la sua mai se foi tono ia tau le elef siling ia tono mo tanga sengase ia o lava ta pen o le leita pena ia tau maftanga i mo tanga sengase mai se foi mo tanga tama tu fa malo foi i la tau lo ngalu ai ele fa ngo fie foi o tau ngaluenga ele ngata le va inga le le ona i matu tausi tono mota o tau ngalu ai ia o lo tausi fa pito ai foi niso ona i matu tausi ia a ole fainga foi o la tau maftanga ma le kukaina ia ele fisilingia le mama ma le matango fie o le tapena inga o le fonga tau mafa o nai o tātou matua tausi ele ngata i tono mo tanga sengase mo tau tangata mātutua ia e maise foi o te tono a inga ia malofo le au kuka ele fainga fie foi o tau ngā luenga o wale tapena ina ia o tau maftanga o le auli anai matua tausi ia manatua la tau fuala au ia pe faila la tau maftanga na fasa solo pe fa fie fiara tu filoi a le hala kuka na fa yo le auli ia fa ilo mai O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
atamu wasoso laile vao atamu wasoso laile vao atamu wasoso laile vao awe atamu wasoso laile vao wala Fatimai la wole mati wala Fatimai la wole mati wa faya yola titi wala Fatimai la wole mati wala Fatimai la wole mati wa faya yola titi awe atamu wasoso laile vao awe atamu wasoso laile vao atamu wasoso laile vao wala Fatimai la wole mati wala Fatimai la wole mati wa faya yola titi awe atamu wasoso laile vao awe atamu wasoso laile vao
Waikiki ia lengo le pesene na. Ia, wai e fu tātou paanga le mafuta mai o i Hawaii. Ia lo fatile atu i tātou paanga, ia pe il faletua ia Yvonne po falaula, ia male toa tele o le tātou atinu ufo i o lo mafuta, mai mua mai le tātou penga te whailangi, ia po dunga fo le tātou e, ia le pesene o lo fatua i mo tau, ia Waikiki, oi se tātou o i Waikiki. Ia toa tele fo le tātou atinu o tā whao i Hawaii, o tele i o i Hawaii. Tasiri atu nu o lau te fia alu te tawhao i Hawaii. Ao le mana ia tawa ia tuia. Ia whetua i foi. Ia pe amus pase se. Wadalo watu waletua perise whaletulu. Ia o lana kuka o le auli. Ole. Kalve e leni marisakawhai. Aue. Ia wa uma upu. Ia tamala la saka maripau. Ia. Ia nala. Aua na i whalifua la tamala. Whetau i leila. Ai alu la isina ka pisi. Vore tonu o kalve e lengi. Vai atu la le nei o le tamale na. Kaleve eleni, ai alu i markapis. Nei o le tamale na. Nei o kukore o le uli. O kasa nei ya. Mai mau pena fa peo le, i fai mai ide, au ta fai ide, kaleve eleni ma le sakafai. To e se fulu lo minu tana tale o le tu lai se fulu malua. Fa malo atu le mai mo mai ma le mafuta. Mai le tātou tano. Ia. Ao. Fa ngasoro i fo inga luenga le to tele. Ia. Nan toi famna to pere tatu fale lo Sāmoa taste ia veloni ia o vevela fo i tau maftanga o le uli ia fa pe fo i tatu e la talatana ina na we lo ma tatu fale lo na le Sāmoa taste veloni ia afe yai e fa tau we tau maftanga to ina ma lo matua ia o tau le fo i wa o kuka la fo i o man tapene ina le le sunga pi le ota ia mo fa tu atise ia war fonga tau ma fo tatu tino ile awa uri. Ia pona fwete whainga ruenga i lunga da wala. Ia nai te lata ina. Ia afe i whatau isau tau mawhitanga o le uli. Ia moe fwete whasiringa malosi. Ia i kuka manongi. Ma kuka ese. Ia o lo tapine ina le tātou whaloloa ma le whala inga le nā. Sifuru ima to e sifuru tasi minute. Tāle i tūla e sifuru malua. Whaot whawhiawhianga vipese. Ia o nā tau fwoi o le asua nero i lunga. Ia le tau mawhitanga. I lunga le laulau. Ia mamala au lo ma le to ina ma le lo mtua. Ia o mai lo e whai lua tau mawhitanga lela ataris furu lua. Ia e whai mwos tātou loto me ai.
e te fiu ngofie o le ta alonga le fai ngofie ma foi i le motu o fia fia nga pale loto malie fa Afrika i mo le ta pua inga ale maunu maolua inga fale a tamale saufa inga toa mosio unu upele ina o au na ale atu fa afalele malu
Toi whaatalo whaatolo whapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. E lua se fululua pasene na pa uai le numero whaasala launga mua wanoa whainga luenga whaantau sanga i le maasina taluai. Ma ua whaititia fo i le numero company tele i tutonua ai o sa iliania la tau tangata whainga luenga i le ipotia le SIG New Zealand i le maasina o te sema mo ngā luenga. Sa moli mawina i le lua pasene na pa uai mai lea maasina i le isi maasina ma o leo whainga o whaasala launga mua wanoa whainga luenga i le a ayo au kilani sa pa ui le wha pasene. Tolu pasene i Wellington ma le 5% i Canterbury na o taranaki sa moli mawinai e le ipa upe whaititia mai lea tausanga i lea tausanga le numero o whaasalalaunga mo awanoa whainga luenga. Sa moli mawina le si itia o whaasalalaunga mo awanoa whainga luenga i whaatawa inga ngā luenga ngau si o loa, whela awa inga, whesa o ta inga tau te konolosi, whape mga luenga i whale tupe mga luenga tau tupe. O le asau langona pe a tango i whaata le tolu te sima le 5 miliona tala e te maua i le aso. Ona o le fua whaatatau le nao le tupe na maua i le aso e tasi e tangata bilionea o le lalulangi i le tausanga taluai. O tangata i to se fulu pito mau o loa i le lalulangi o le itu pawa lii. Ma o tupe na o lato maua i le aso e tasi e tu salea ma le taise lau 5 miliona tala. Sa whaalaulo ina lea whainumera ini li poti pito la tamai a le Oxfam i le fono ta ita i upufai o malo whapea mapisini si Ipswich Selani po o le fono le World Economic Forum. O i lātou sa wala au lia i lea fono na o tangata taito o tasia maululunga o lātou ta mao ainga o le au whai pisinisi i longa whapei ma taita i o malo, minista, le au whai tō whaol ta mao ainga ma le au popoto i mata upo lau tele. E tolu biliona tala na wha upopo ina le ta mao ainga o tangata bilionea i le lalulangi le tausanga taluai. Petu sa ma le valu tasi ma le 4 biliona tala i le aso e lua se lau ma le 4 bilionea fou. Ai olo atu maupeona numero tasi Elon Musk. I le lise o tangata pitosili ona te lelo na tamao ainga i le lalulangi le tausanga taluai. E tu sai ma wha maunga le Forbes, lona lua i Jeff Bezos, lona tolu Bernard Arnault, ma lona ainga, lona fa Larry Ellison, ai lona 5 Mark Zuckerberg. E toa fastful fitu lau bilionea Australia. Ma olo numero tasi pia le tamaita i whai bisinisi e limaina o Gina Reinhardt. Le olo numero 5 ono lona tamao ainga i le lalulangi, mai tu sama le wha fitu te le tolu biliona tala Australia lona tamao ainga. O lo poto le vaenga whaupwhaya le leipa i Palmerston North mo la lātou tōla wapinga whaalatau sangal tau nei. O se amatanga le lei mo le nei tausanga mo le vaenga whaupawhai, o na o le ungo se saili linga po o whio maafuli e whinangalo le atunu o ile nei vai tau, ma o le saili linga o whinangalo taluai nei a le Taxpayers Union Courier na whaailoa ile se itia o le langolango mo le leipa na ilo le National mo le taimi mua. Talo mai aperila luafe lua tolu, o e sana saunuanga ile autusi tala, e le awauli o le so, na pa ui lalo ifo le tolu se fulu pasene le langolango le atunu o mo le National, peo na ia ile saili linga o lo whaanga solo fo ila lato whaafalitu ia o lumana e pāti patinga o le ratana i le aso wharaile nei. E fitu lua tangata maali liu ona na maali lemo e tu sai mawha maumaunga o le tausanga lua afe lua wha. O se tasi o fwai numera pito mawa lalo wa mawai wha maumaunga peita e na wha alia i se li poti fo e eini se o vaenga autu e mawhai na sanga wha ITTI pea lea fwai numera o le tausanga lua afe lua tolu na wha mawina ili to oiva se fulu na maale lemo e tu sai ma wha maumaunga le Water Safety New Zealand. Ila lato li bote le pui ngō soifua mai le maale lemo lua afe lua wha. O le tausanga ta siva walu se fulu na amatai wha maumaunga. Ai wha to apa o mawalalo le atalo mai le tausanga lua afe se fulu walu. O le se fulu lua pasene o e na maale lemo i le tausanga taluai. O ila tau e lalo le tailua 5 tausanga le mātutua. O vaenga pito silio na mawalunga le ono maale lemo i o tangata sa tutupo i wha lave. Ma male le moile se fulu valu paseno i lātou ia na mali leo i le tausanga taluai. O le iwa wha paseno i lātou na mali le moi waa, sa ofia i lātou i le iwhaia ni ofu whaola. O le tolu se fulu i le wha se fulu pasene o e na mali le mo na maafua ona o le ava malosi, ai mai se lava i le itu pawa lii, mai le se fulu 5 i le lua se fulu wha tausanga le mātutua. E silia male se lau 5 se fulu miliona tala le tau. Po o tupe na whaalu i whale mai ma whaalawlawe i vai e le mali li wai nisi tutono New Zealand whaatase matupe whaalu i tonga whitinga o manuanga.
Wa fai loi fa mo ngalo ia lo fisa fa numera fa mo wina New Zealand lo tu mau pia ile lua te sima le lua pasene le si itango le tau lo soifuanga ma al fa numera le na fia au si al fal tupe fa leo mo le taimi mo mua ile silia ma le tolu tau sanga o lo o si itia pia le tau lo soifuanga pe tai ua le tutu sama fa mo nga sa yai ina i taimi ua tuana i atu o le taimi sa pitu silia na ma walunga ina i taimi le ima atu o iuni ile lua filua lua ina ua o atu ile fitu tesi ma le tolu pasene le si itango le tau le soifuanga fa le tau sanga. Wa fa maonia le warehouse ana fuafuanga i tāpuni ai la lātou fale oloa le o ngā tutonu. O le tau langa i Wellingtone, wana i atangia mai e le toi whaafawina la lātou lisi, na amatau na tatala ina ma whaangalue ina lea la le warehouse. I Tory Street, talu mai le tasiva i wawha, ma e lata i le tau sanga o tāpunia, ona o se muna a fia ia a perila lua whelua tolu, ma Sāmoa umia i le toi whaafawo le fale. E mai a le lisi i le aso tolu se fulo iuni lua whelua lima, sa whailo atu ele landlord o le ale i se tala noa ngai toi whaafou le lisi. Ona ua yeini a lātou fuafuanga fou mō le ele na whaalie Shane Nalda o le pule ngā le warehouse. E whainga tātele le sa ilingo ni no whangai mo miaina mō la lātou company lea vaenga le o ngā tutono Wellingtone. Ma ele o se tali lea na o lātou nau iai. O lo o whaawau pia le au nanga ma o le aso muli e titalai mō whaataunga o le aso tolu sifultasi o me lua whilua lima pe ona li putia ele leite o New Zealand. E lo loto lava ni langona mamanato le saavia mapalemi o New Zealand Jacinda Ardern. O le afa ala ulo ila na tusi le tatalaina le masina o yone tusai mali poti. O lo ta ua. O le afa ilo ini taimi ta ua o la na taita inga. Fa pei mau ili ilinga o la na fai unga na fa se ese ai. Male tofinga palemia. O le tolus fulfitu tau sanga le matua o Ardern na avei mapalemi o New Zealand. Ia o ke topa lua afes fulfitu. Ma avea i oia matamaita i pito silio na la ititi le lanlangi e taita ia se whainga malo. Na whanaula na tamateine o nivi a iuni le tau sanga na soai. Na avea i fo i oia mataita i momo se atunuu i le lata i le tolu se fulu tau sanga na whanausa na tama a avea mataita i o se atunuu. O le ingo le tusia la whaalauloa a different kind of power. Na whaalie Ardern o le alofa e mawhaio na whaiaini mea titele na ia wa aia na maua i tangata le wha moe. Na suia i o lātou mawhauwhau, ma suia i o lātou soifuanga o se tasi o vaenga o loo au fia i le nei tusi. O se taimi pito sili leo na mawala lo il foi numero tangata mali liu ilungo a wala titele i tutono Wellingtone. Talo mai le tolu siful fatau sanga ua tuanai. Wa whamawina e whaapea e to ono na mali liu i ta'wale la vivea i Wellingtone i le luafe luafa. O le luafe sifulu lima ma le luafe sifulu. Na pito mawala lo il numero tangata na mali liu i awala i tutono le laumua e ta ito a sifulu. O kapiti Wairarapa ma le taulanga i Wellingtone. E ta ito o lua na mali liu e tau sanga talwai, aloha hat, apahat, maporirua, e le aise soifua na mau mawai. I tono tau sanga e 5 ua tuanai, sapi to sila na mawalungal fai numera o e na maliliu i Wellingtone, i le tau sanga luafe lua tasi, mai to alua se fulu. Na whaalia Dylan Thompson o le AA, e le oilo le leile mafua anga ua pa uele numera o e maliliu i lunga o wala titele, i le luafe lua faa peitai, o le si itia o le mata i tūle le leo avita avale ona na amale sawa, a tono na fisosani tele fa ititiele fai numera, wa tau le feo i fo itangata pe a le lava le whaasoa o le telingese o le ola o le tamao ainga ma le taunga tau le soifuanga. A tono ua tau le mana na o itangata so ona wha ngā la tau taavale. Ai whaalu tupe inisi mea o ngā pe ona whaalia e Thompson o au kilani e to atolu se fulu ono na maali liu tau sanga taluai i awala titele e to atolu se fulu iwa i Canterbury. E lunga la ititia tolu se lau 5 se fulu leo fa ingo tangata na maua visa po ni sa ili ngā fufo fa apitoa i New Zealand ile afalo na lua o tau sanga talwai ma au to tele lava e mai atu no ol Pasifika. O le medical treatment visa ta visa e mo tangata talu sanga ini tong fitinga pe na fa alielo fisa femalanga inga New Zealand e tolu se lau 5 se fulu tolu visa na tu ina atu ile vao le aso momo iulai ma le tolu tasi o te se mal tau sanga talwai o isi talu sanga ilua se fulu
tolo sa le italiaina o ngase sa talo sangaina ia visa muni tonga fitinga e au fiili ka nesa o le toto whaapea tonga fitinga e mwhaina mawaini tamaiti ngase o le fatu whaapea mamata e whaatupe lava ngase ona tonga fitinga vangana o iaini se fetu na inga whaapitoa mai mawhai ona nofo i New Zealand mo se umi e ono masina. E pito i tele tangata Sāmoa e talo sanga mo ia visa a whai ele mo e tangata Pasifika tonga fitinga mo miaina i tutono lato wa tunuu e ono mawhai ona tutongi a lato whai ngā malo pe whaatupe ina fo i ele fisosani whaapitoa New Zealand pe ona whaailoa ele ofisa whemalanga inga a New Zealand. E iei fo i se tasi tina ua mausa na pili po se aita la futele e tutongi ona olele sa ofa amo maunga na whailo ile ofisa o la fonga mo le Working for Families po o tupe maua mo mātua e maua la lalo tupe maua a iei whanau lalo i folta isfuluvalu tausanga le mātutua o whaatono ina lea tina e tutongi le whaasfulufitu wa whetala o lo whaasol pe ona longo ina ni mātua le leite o New Zealand e whaamatala ia ile whaafitau li lawa le tasi na afiai i lato o taimiri stala ile whanau se tamaititi o lo lato lava manato o whaamomonga ia lato titu inato mo le pepa whanau e whaonga pe a whaia lato talo sanga mo le Working for Families ma misia ia i lato pele sa awai o na maka le pusa e taua tuwai ile ofisa e ia lato pa anga po taito alua na ta uaile tina sa tau mawhai e whina ue whaatitau lea pili tele beita ina popole i le ono whaonga ai o lana kiwi se vai whaamamai lana ai tā lafu pe a whai le manuia lana whinau. Na sauno le minista o tupe maua Simon Watts o se mata upu lava le whito i tonu mo le ofisa o tupe maua wa umafo ina fautua ina o ia e whaapea ila i titi lava se numera o le au whai la fonga o lo oa a fiai. I ta alonga o la whaawawana ta alo richi mo unga le kalapo Toshiba Japani mo tau sanga e tolo lana kone karate maulana winga o le alea vanua pe toi fo i maile olo peleki e o atu le o ngā tutono le tau sanga a sau na whaailoa i le aso na nafi e tala fo o le One News e whaapea na le isolonga le lei tala noanga le tau sanga talua i le wao mo unga ma le uni la kapia New Zealand pe mawhaiona toi fo i mai a ole i amataina le taamilu sanga o ta alonga whaitaulia New Zealand a le olo peleki mawhalane na ta ua le One News sa velo i atu le whaia o ngaulu le olo peleki Scott Robertson ma le pule silo le uni la kapia mo unga ma suyo le Toshiba peita i le i maua se iyo enga tala fawia ma le si ufonga le lamoa mo le ne iawa uli. O le nganga fia o te toi whaatalo whailo tātu o tanu i leisi foile nei whao poponga, e nisi o tala i meo lo o te tupulu tātu o tanu i Sāmoa o si mai ele whaafonga. Wa au tasi le pānemene i le lafona whaatuina le fionga i le whongwhitalai o le mota, le fionga papali i li o te euma se pau, e whaangata i lo le toi whaongaina o le lanu liuli, e la e ina e le sui o le pānemene i aso tofi o vai aso te itasi i ana fon tanga. O lea whaatinonga sa pāsia le pānemene e whaalaubi loa ai le tau fia lea o le sawai no tina matama i ta i tono lea tanu. Sau no papali i le whaatuino le lafo. Wa lava matatoe whaalaubi loa sa whaatauteia le pānemene e una ina ai le whiauta lai i le tanu atua ona o le malosi o le alia e mai pea o le sawai no tina matamaitai i to tonu o aingo Sāmoa. O whamaumaunga na whamauina i le tausanga e lua fese fulma le fitu. O loo whamauina i o le onu se fulpasene o tina matamaitai o le antanu o loo a afia i sawanga. Mai ia pasene e se fulma le iwa pasene o sawanga e mai to tonu o ainga. Mulmule ane e whamaumaunga le tausanga e lua felua se fulu wa si itia i le fase fulwono pasene. O le sawai no tamai ta e a li, e tolu se ful male valu pasene fua i le whaita wā whai o le atunu, o lo iai male se ful male iwa pasene o a awhianga tau i le mawhauwhau i lanto wā awhia, a to ai male lua se ful pasene o sa wanga mātanga, e li lifa le e whanau teine, ma wa iai lanto wa ma waiso i fua,
e pei o na whaamawina i reporti. O loi lea tunu se li fo mai mai tonga, ia Dr. 17 Sāmoa, o longa lue fesoswane atul te mai tai fo mai Sāmoa, Dr. Mareta Tautongi, e pu e mai ele to mai maanga waa, e fesoswane le faa o ina o le awhinga wenga le soi fo maloloine lea tunu, e faa lau tele lea to mai le awhinga wenga, o lo o mo o mia tele e lo tātou soi fo maloloina. O le sunga le fo mai atu moa, o se li fo mai e faa pitole le sui sui ina i tu ai ngā faa mai masiama SS e o fi mai i Sāmoa ma fiai o na tangata. Whai loa te mai ta i a Mareta se pepo wha amtalanga, e tā watele le ato mai wha apitoa, ai o le a whaingo fie ma ngā ruenga wha atino, pe a whai e ato ato me whai ngā ruenga e wha o ngā ina, ma mo o mia e wha o ngā ina i ele to mai o le a maua. Wha a lia fo i e Mareta, o le tā watele o le vave o ngā iuinga ma le lei wha atino, e vave i o na tā o fia se siamo wa a mata o na ofi mai i to tono Sāmoa, e le wha atino vave ia i o tong fitinga. O ia fo i to mai maanga waa, e mawhai o na wha o ngā ina, i le whaia leo su e su enga pe wha atino tā o tonga o ma liu lilo. E tulituli lompe le teitai o leitua ngai le whontanga le pāremene, fōlinga moni o New Zealand e le whainga pāanga, lea ua saini e le vāo Sāmoa ma New Zealand, e ala i le wha ato ato ina o isi vāenga o loo wha whainga tā mō tātou tangata whemala ngai, e ala i le sitiseni Sāmoa o loo whina wina e nisi o tamali o le atu nuu. Pea msau no se taxi, o sui o lei tū, o le mea lea tū, i rio fia sikseni o kako kangaka. Ai ala ka fia sikseni, ia whaingo fia o ngā maua o ngā malanga koe malanga malu. O i fia ngā fwoi kungu e malulu. Kwa malulu. O le ele atu nu e mawhanawhana, o le ola i lunga, o ele mawhale le kitongi, o lua mauka. O le mta opula le, e tau tele. O se awa no fone nei, whala wai tele tuai ia Australia ma New Zealand. Se kowa lofo ia. A whai e whaingo fia o tō whaatagaina atunu, isi atunu baisaina, ia siriako ng whaingo fia. Ko le malanga ato tātou, e au no manivisa, o mena o lewa tauru whai. Pea whai e sa o le melea, e iai le tātou tulafono, o le wha woa inga malbalo New Zealand. E le whaingo fia e tualalo te pēr il malo. Tātou tu i pēr. E la e whaingo fie o na moa visa o tātou tangata e malanga tuai i whala velate. Ai maise o whai te au e tala ia le tala le le. Pe o na sila fian au inatu e telefone vai aso nei, nisi vai ngō tau mawhainga o le komiti o le maua Sāmoa New Zealand, e na ia whaafai fie le malanga tu o tātou tangata mai le Pasifika i tu tono ia atu no. Na whaai loe anai a wha anai, o se tasi o vaenga o le tau mawhainga, ia mawhai o na wha mawina i le siti seni te whao tolu masina, i le malai wa lele, e au no ma le wha tino ino tāru sanga le ua matua wha whainga tai o tātou tangata, e ala i le umi o na tālia, ai o se wha ala velave mo umia tele, e te tau o na malanga e awa i ai. O loi le atu nuu se vaenga o fo mai wha apitoa mai malo saina, i matata ese tau soifua maloloina, e au fiai vaenga o le fofonga, o te linga, o le vaai, o le fatu, o le suka toto mawalunga maisi ngase, e ofofua mai le lato fesoa swani, e siaki fua ina ai le mamalu o le atu nuu. O le afio anga o sa le au mua le ua whaamanuia ina, e pi o na whaafetaia nisi o le afio anga, o lo ua sefe mai ai le fase futa laiva ai ai nisi o fo mai whaapitoa, wha au popo atu iei ma le taua ni tala vai, e maasani o no o toi lava i le silia i le ono se futa la le taua whai. Peita i o le whaamnuia ina o le afio anga o sa le au mua, o se whaamnuia tele le mo i la tau. O lo ua iei le whaamue moe wha ngā solo le fesoasoani i nisi o afio anga o le atu nui tua, ma e whaia fua e au no ma se tutongi. O tala fowia mo le ni aso,
Manuia tele le tue fuafuanga le awhianga e masi o tātou tunu o whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ia malo o tau whaafonga mai pe Sāmoa. Ai mai se lau tāpua inga mau mai tutonu alo maota, ma tutonu alo lawa. Ia alo whapenao na whaawau atu pea le tautua, a le si ufonga le nei o le lau moa mai lona ofisa au tū i ina i porua. Ia mai whiwhia e whaawhenua i mwhatalo whaatu,
Manatu o loo malu li ilau tāpua inga ili nei aso mātanga o fie o au mai le atua. Ina ua whapena o na lua se fulutolu i ai aso o le wholaunga o le nei tausanga fōua a macha malo whalau. Talo wha, talo whalawa. Ia maolo o usuia fōi, ia ape foi isi nei foi afe tula ia se faisi malo longa le sunga ya tasi ia fa pe foi le sunga ya tu fue ia lena to pale fenga ile nei tai au atoa ia ai se o sui mai foi ia e fa pena no so swani ina tuangana ia le tato network o le tato ngā luenga e whapena fe ai manatu o manuia lava me umale nei yaso i e whapea na whawhelua ai ma whaatalofa atu ai i le awa tele ma le whaaloalo i maua o pole mga whatala milo la utu o wauna le tu whawhine le awhine o le uso mo oi le nei vainga le aso talofa lava ai o le tai milo o le tato wati luas fulima minuti o te ai le sfuna lua a wina atu pēna i whaafia fianga ria i o na tato wewa atu ai le isi fast full minuti pēa i rungo le tato wala leo i awane ngalo uma le tasi ia atu e sui fo le tato teknolosi i lunga lau Facebook, i lunga apia fōlinga la wapena au na whaawawai le tautua a le sunga ia tā sesa. Talofa lava Sāmoa.
sa o le leile pese le alo atua. Ai, wa te luas for 1 minute ona tale o le tūlai tasi. Ia o tātou whaawhiawhianga o nei pese tatope, o nei pese whaaleo lua, o nei pese whaawave i o nei te sa mai ele nei asa ua mana ele sumana ele la. Le whatoa o Wellington e solo le Sāmoa. Le wa Sāmoa mai Wellington e ale toi titia o male ta moe e Januari, ia e oso mai tintiti leo February. Ma lor whalau Sāmoa, whawhonga mai pia tātou musika, o le mana ia le whaalonglong mai ni tae au i a whunale i nai whamanatu o nai whautuanga i a mana i toi whamanatu a tili e le ngata i lunga o le saunga le mui au wala, saunga le mui le loto i whale, saunga le mui lunga o lau taa vale, lunga o lau wila, tono le pasi wa e le ngata fo i le saunga le mui o le ave pasi a o le saunga le mui fo i o tātou ia o ti i te tono le pasi e le whapea e lai tinga ina si ave pasi e tilo i lunga le awala i te ua soa se pomoli ia o le ta alo a mami o whale tonu fu i tātou i ena no fu i tonu le pasi so o le saunga le mu it takes two people o le tangata lai o lo taita ia le malanga le ave se mo le fatata inga le ave pasi po le ave taxi a o tātou fu i o lo i te tonu o le ta avale ma le pasi ia tātou fifi le mo ma fai whalele tātou a mio. Io ai. Mana ia o whautuanga. Ai la si tama i se au tama i lua sene le fi whapopo atu i saunga le mo a nei. O le ngola o saunga le mo. O le saunga le mo o le vili talinga. Io tusa e aluatu o lesi la tusa o lesi condition o le soifua maloloina le whaafonga so mai le sunga ia Savelina soifua maloloina la o talinga tulo po o lo io e lo talinga ia malo fo i talinga o le fia o tātou le me fo i le vidi talinga that cotton bud so le kamale na le watele i po ina le saunga le mo le tātou soifua maloloina ili ne fo i vai tau ai mai sa le taimine ro tau mawhanwhana me lo le vidi talinga leina o nei fautuanga i tu atu i o tawhai po le lavala o sunga fia o tātou e na whalongo tau o piu mangeso ma le talinga na tango tau le talinga halu lo pe ala vili lau telefoni ale fautuanga le fo mai ale e whaala atu lunga tatu ala leo tam whai tātou wai e te whai mai fo ele o mawai oe o te whai atua o te pesto e maua umai a tātou o na ole me fo ilea e tau a whaalonga tulo piu mangeso ma le talinga na tau atu ale vidi talinga le a mailo kwa ialua mana ia la ilo falongo ai le loa lo so atu ale wax for nale malu atu ia i tono lo talinga alu atu ia i tono lo ina ia ia ma o me tolena wax ia ma avea ma me poloka i talinga o nai pio nai mela iti e whaingo e whatauwa e whaingo fia na afia ai le ngatane na pe vili a tatalinga te ia wa mau atu i tono le whasiwa vai oka a le whaingo fia ia whamena le tala fo mai whautuanga e ai whalongo tu loa wa whaisina mangesa o lo talinga te lo le mwanalo le peanut oil le whailau koka ioi peanut oil tango asa sae tono ta mai fangu vo na le mai so oil eardrops mai le fo mai sa sae tono le peanut oil ia e halolo e ta o tu fa ta failo moenga ai omi enga i drop se lua o le ao ngale na e fa melt ai le wax na tono lo talinga le ala ina mangeso ma ala ina poloka ina so malia leo ye fafo after a few days ia onai whamanatu au te loa nai te sila fia. Ai pe wala no au toe manatua le taiminu nei. O la tulfale mai le siaso. O kanai ne tamitina e leina atu o la tu talinga wa poloka. Mafua mai. O mana vile. O mana vile talinga o mami po daddy, pia po grandma, grandpa. Tu ua ia le vile talinga i nunga mewe na le fia tamiti e o atu fitango fiai. Lai au iele.
Ia mai lo fo ila ia fikangu fila ko kavili. Iyo. Na la le la no o maua mai e fo isia sia onga mai o ia leo fa pea e fa so hats. Manu ia lau fa fonga Sāmoa so ava. Ai te ole vitalinga tia yes a ea. Yo le swete mi pe kawa kwa kako le peni. Pole ko ise. Halu lo le atoa. Ia, o le saonga le mo le talinga, whai te au le whaonga ina le vidi talinga, menai whaonga e, fuina le wahenga le, whai le fulu e lato make up, ia pe fuina le, pe whaonga fwoi le kilia ina mai o, le, the outer ia, le whaonga mo manai whana witi, au se upua e lau tango i tu tono lau talinga. I ol whautuanga tamu whai tu. Au tatu taimi o le uto e luas fulua minute o na tahale o le July tas. Ai e fia watu tatu whatalofa whataamilo. Ona e sele matou alolofa ia i latou umalawa o lofa pia ona whaafonga mai. Matapu ia whaiwalo filima o le au nanga whatauwaa a le siufonga lau mua. Ia la whatalofa atu la amata mai lunga i le motu i matu whatalofa atu whangarei. La tu umalo whaafonga mai whangarei talofa. Saua ina au kilani talofa au kilani the city of sales. To tele yo pa anga le tatu le tio ina au kilani o mai ngā i Bombay Hills, i Puke Kohe, talofa Bombay Hills, saua i nai Hamiltone, the Waikato, i le mea lo a whio ai le ai ngā tupu Māori, i nai te naruahia, tātou saua i Tauranga, talofa malo le atunu o lo whaafonga mai i Tauranga, nei e tamai tai nao la lango, malana vaenga nao lo o inu, mai lato i Pukoko, talofa Tauranga, talofa Gisborne, and hello New Plymouth, Taranaki, whaafelo ai atu le malo le atunu i Whanganui, talofa Palmerston North, talofa Rotorua, talofa Taupo. Ia hoa mai tatou vaita ele la spota Taupo, ia manuia tā whaongole ne yaso. Talofa atu i Napier, tatou o mai Hastings, Hawke's Bay, ia, lea lo to tele vo ile au paanga lo wala au mai ai, o mai nai Masterton, talofa le malo le atunu, o lo alalam papa au i Masterton. Ia ona tātou o mailo nei le lau mua Wellingtone, ma ona pitonu ese, talofa lava nei vaenga le auli. Ia, Porurua, ina luatu ai Pare Mata, Titahi Bay, ia toi foi o e Central Wellington, a luatu ai nai Hataitai, ia ma pitonu umalava. O Wellington e talofa lava ia tātou paanga ma lorfo lau. Mauli, akule na lava te sila fia, faa ukula sa faye pauli, tu salama ole foela am, faa pea fo imale fo e sipuni, a ole na ua e matele tele fai matari pupuni, o te fa amali e atu Sāmoa, o fa sanga olo fa anoa.
O le tautua whaawawala nei, le si ufonga au le laumua, ina o tau nua mali tātou taimi, o tau sifuru mali fitu, ma le awha minu o tana tālo le tulai tasi. O le tui ori nai vai aso o na hae lea o nai whanau, ia lātou wa onga, e inisi whanau o le a fau wa onga o le a hae iai, e inisi o le a whaawa o pea, ia fo inisi ia wasi itia tūlanga o tu ua kolesi, ia wa ngai atu leisi stepu pe o universite. Ia maua fo ila o nisi o nei o tātou e kalesia, o mai a lātou sauninga whaapitoa fo nei, ia e whaamanuia i nei whanau, ia ma tālusi ailo lātou toi e atu i le a onga, ia mo le a Samoina fo le poto, le nitau sang fo wa mata. Ai e fo ina isi e kalesia, ia ole a sane, le fo la whai ia la tau sauninga whaapitoa lava, ia mona i whana uma e a matza mai lava i le a onga a matza, saua i primers, standard, a luatua i a onga tūlanga lua, a luatua i kolisi, se ia o lava i nunga i universite ma polytechnics, mea lava e ta ore ta mai titi a onga. E ila le lātou upurukala me lai whai. O le mana ia lātou. O whea le a onga o le la ai iai. E te ofu mai lau tōninga lau school uniform. I la oia kolisi tūlanga lua le la a onga ai. E wangana ai nei whanau fo ia le a onga a matza. Na ia onga a matza. Tamasa sao ana. Ia le la whapela e papa e mai. Ia malau vaenga le o universite ma polytechnics. Ia e of papa e la lātou, au le vaenga la lea nei whanawa onga le lātou school uniforms au le lava, na wa umana wha atau e lau tinama lau tamā, ofu atu la filesi atu umana masoale le, i la sa, ino vai e lātou sauninga whapitoa, e se fo le mana ia, we acknowledge our children, our little people of the world, e le la e atu mo le Samoa ina o le poto, ia e ta pua e fo i tātou mātua, ia e ta talo le au whaingalunga pa ia le atua, o le eva tuai le whaamanuia, a le tātou porkalame, le tātou wala leo, le si ufonga le la mua, manuia lava o tau whanau, i le toi fo i atu, i le a Samoina o le poto, mo le nei fo i tau sanga, never give up, paddle your canoe, to anga e alolo waa, alolo waa ina ia manuia fo i wha moi moi o le nei fo i tau sanga. Ai toi whaasolo tātou whaatalofa, le wa umo le motu i mātu, tātou o atu le motu i saute, a mata atu ina i Picton, Nelson, a luatua ina le o ngā tutonu, tātou a whea ina i le Kalai Estete, a luatua i le lo in Dunedin, la misi Dunedin in Wakago, ia pitonu motu different cities, Timaru, taunga lau Timaru, ma le mamaru telo le atunu o lo whaafofonga mai le motu i saute, whaaftai lava le mafuta mai, i whaaftai fo le talia ina o le tautua le siufonga le lau mua, i lo maotsa ma lau lawa, ai se mai lo le kalisi o Sāmoa o le pesele nei mo auto. Ja, le aluatu, in hotus. Tell me
Ia ma le musika na o le viro kaliso Sāmoa ata mai e tautua mo Sāmoa pa pe fauna mo le telo whaanga mo ila tau uma ia na o tauina i le aonga ia ai whaapitoa lava ina i whanau alum whanau o le atunuu o le ale ato ia e atu ia la ato wa onga i se taimi o le vai a sofo Nau mati langona ia au tutu mali mai tatu musika le lalo o nau mati o langona au te manatu o nau lo nau mati mai fo i o langona ia talo falava fa aftai lava le mafuta mai ai ole ua tau nganga ifo le ia le savalivali a le masina nei o Januari ia ai fotua i mai le masina o Februari oka sole le vavi o le alo tau sanga a ea oka ai ia nala wala malama whaai ai o nai masina fo nei o Januari ma Februari ai se o masina vevela lava le nei o le tau sanga le to mata tau sanga ele ngata le vevela o le tau ma le vevela o timunga ia o le vevela fo i o porkalame ani se o lots io e pila o whaamati o le alo atu i nei tina mafutanga tina mai kalesia leo lo whapena lava no whakalena le masina leo mati ai pila o Januari ma Februari le ai pisi ai lato e tā pena le tiota o le tina e ta pena whaafafine jo anga. Le lalo pise ia na i tina o e kalesia moa latu whaamati na masina o mati o le ta pena ina o le moa ina o le vao wha i ila whaamama lau whanua o le kalesia wha i ila whaamama le maota tāpuai ia le ngata le nā o le maota o le whaife au maota le ngā luenga aluane ai le tua maota ia o ipu o sipuni o ulo tulou o mea umana ia o iere ta penanga mene whaamati. Ai whaaftai fo i nai tama. O e tele me o whaamati e tina, ai ngā lulu ai fo i matama, e fe sosoani, e fe e lunga ole whai vali a e lea. Lea whaamalama, ia sasa e se ia apo ngā leve. Ona ole whaamana, ia ina lava, ne e o ngā luenga whaamati. O ngā luenga lane, ia o iei fo i naitina.
Lea o le sia taimi e ngalue, ia o le sifo i taimi whaere cha-cha. O le winga na opu cha-cha, e whai ala tu tausala. Le lai e le tausala le anai tina le a whai e te fōna le se me te anga i le sona i nei. Tausala malosia le Augusto Fealfani, me tutisi Sāmoa hatai tai. Le whai ele astona i nei sia la tu tausala le na tau mafa pāleni, tau mafa pāleni o na ua mamafa tele le suka le nei vai tau mafa pāleni o loa luu o le musika o le matuatu, o le musika o longolongo au na tala i tutono le lau mua. Au te i whaalongo o tala noa i New Zealand atoa. Musika maanai e te saa iai i le tausala le na a le Augusto me tisi hatai tai. Asto na i nei tau sifuma le lua. A whai te anga i atu le nai tū. Le tū na te matamata i kirikiti le Basin Reserve. Ia aluato ele tano ia afia tu na mo sau me tausami. Ia matato siwa whaatasi ai. La e mama lau portasi lau aloa lau tau fui sei. Wakawa o mai lau talinga. Ia ma lau tau fui ula. We'll see you on Saturday. Ia. Tato taimi o lea ua tu 5 minuti o talo le tunai tas. Salo fatu mo fifi tele mal fa alo ya I la tau ya tatu pa anga lo fa fonga mai nga istamaki au kilani fa fatai lava fa fonga mai ba va ya fa fatai ya na fa ya earphones I te iwa maua o lo pule na fa longo mai fa fatai ma futsa mai a manuia lava nga luenga fenga I nei yaso la tau fo you know va so so a message from all the way from Papua New Guinea fa fatai lava thank you for tuning in our fans all the way from Papua New Guinea. Have a great day. Ai whatalofa atu fo lana lenga aluta tu whatalofa whataamilo, the global whatalofa. Mo le mamalu le atu nuu o tatu pa anga lo whaafonga mai I le United States of America, mai nai Amerika, I so se city, I so se state o Amerika, whatalofa atu. Ia a o ela talata ia President Donald Trump, ia alofa atu ia. Le whatoa umalana whatautonga. Ka le ulo al tau presidente. So, whatalofa atu le malo le atunu mai Australia, maona sete e fia, whaaftaima futa mai Australia, Hawaii, ma Amerika, ia male mamalu fo le atunu I le tawhau au Aotearoa talofa lava. Siana sila fanga Ayana fai E masani Wai ole moi oli mau E peo se tawa le afi E foia e te tangi tau tala Whamanga lohi o tangata Tuilunga o si au tala I le tua masiana sila fanga na fai te masani
ai o le moe o lima o vai pe o se tawa le ofi. Ia ma o le tautua lawa nei a le si ufonga o le lau mua. Ia o lo whapea ona tautua atu mo e Sāmoa. Ina ua savali vai mai tātou taimi o le o tu e awha minute o na tāle o le tūrai tasi. Ia ma ua o mai fo le taimi e wha umatoa le tātou tautua i lunga o le tātou wala leo nei. Ia e whapea o na kolosi atu tātou leina mwha awau i lunga o le apio fōlinga. Ia whapea fo i le tātou YouTube. Leo le whapina o na tautua mai le sunga ia tā sesa. Ai mole taim nei, ia ave ielo leo whatau waa, e whai ma whunga tau moli moli, o le whiunga le li pule, ia ai maise lava le au whai ngā luenga, a le whunga le lau mua, le sa ngā lulue atu le nei aso, le sunga ia tasi, le sunga ia tufue, ia whapea foi le vasenga o le au whai talafou, sunga ia Savelina, ia e mole atu le whaafitai te le lava Sāmoa, a wafo i lau tāpua inga, ia whapena o nā lo whaiva atu au tāma whanau, ia e leila se whaiva ia atoa. O le a se ngangana o le tauta mali i au tāma whanau, ma le au whai ngalo enga nei, o lo whina ngalo whaale atua, e ma ngalo ai so mātou waiva inga, ia ai alofa maia le o manu, ia e whapena ona whaatunu wholau i so mātou whaatau waa. Ai mo le taimi nei, manu te le ina le whaawawina o lau whaasausaunga nei taimi o le aholi, ma o se malolonga le leile poana nei, a pule alofa le li e au lia le aso a tae au, tātou tu e whilo ai le taimi masani i le fitu i le tae au. Ai mo le taimi nei, whaasoifo ia, ma ia manu ia peo e Sāmoa. E wata e ewa, ta utu i le moe ngā malo i masa, te talo i atua mo se mapusaka. Ai wa a moe moe lea i le atua, ma le tāpua i ngana i matua. Me nofo te talo i au auna a le atua. E manui ai whai wawhana a Sāmoa. E hui lava i le whaingata, ai o te tatalo atu Sāmoa. O oi o le matua whaitama, e mangalo ai, so matou le anga. I le wale tau i lau sila sila, tutupu i au se tali a po onu sila. O whamali e lau tapua ina ia e alufa, ka amangalo isa. Ai wa a moe moe lea i le atua, ma le tāpua i ngana i matua. Le nofo te talo i au auna a le atua, e manui ai whai wawhana a Sāmoa. Ai wa a moe moe lea i le atua, ma le tāpua i ngana i matua. Ai wa a moe moe lea i le atua. Lau whenga whong whtelai, wha malo le on sāi. O le tulanga na len fel tātou por kalame. O le
Mai ole toi ave faya o ngai ono sfuru. E faya la to fai longa tikeli science. E la ua fai le fau unga. Ua o te ile. E le tala noa mai o le fau runga le Universite o le Pasifika i sauti. E whawhitai mai le malo o Sāmoa. Ona o le whawhitau i len whengai i batato. Whawhengai uma ma malo le Pasifika. O le sulfai lole i le Iusapi. Pe iai se fo ma tau wa ke enga mai New Zealand ma Australia. Ia tatu tam whanau. O waru peina sa noanga lau fionga sui mai le pa. Ia o manatu foi ia pe ole a sol tu la fono tatu tem fono na e mafuanga na le wa tatu tem masani malolo ia e manatu ia tatu tau si le aso taiao fa o foi ia nesi vai ngo to sa noanga ia male tu tu le te fono fa mai tatu ripoti ia o tatonu ia tatu tonu tatu tem malolo ne aso as fono ia ole ngai or fungtalai ia batu fa malo il pai or palmene ia va per foi tapo ingal tatu mauta va tai su malu sa so no ia so tatu ripoti mo tali tatu malo ia fa malo ta pena tatu no mai tatu te malo lo ta foi fa tatu malo longa tatu sa il malosi ta si le lo fo le tu la so taeo to fa o tatu ngalwenga aftai tapo inga le tunu nei aso ia manuia lava tato faibol tapo inga le tunu tato tere tolpo tau sangatu susfono ai ngai fo maunga numero 2 sa ni tato talo fai wel tato fono tu fa tasio tato loto manganga tato tapo ai le tua swa fatama mana lo malanga ia ma to atu i ruma la wo fio le nei vai nga le aso le tua ma to tama sa mātou whaatangisia, lo mana i le tauawa mea ina o le ne yaso mō na fuafuanga. E au aion mātou whaapeifo whaafitai tele lo alofa ma lo wanga le lei. Sa e lo tolotoi le mea nei au whea ngai lau pā le mene ma whelafo lafo a inga le atua lo mātou tama. E au aion mātou whaapea atu whaafitai tele lau tausinga ma lau maltia. Au iaile nei pā le mene i o nau pawhai. Fo i pea le vi inga ia te oe lo mātou tama. O nao i mātou au na e lea o ngā. Ai mātou te wala au i lau o fio. O nā oe ati lau si la whanga i o mātou loto. Se ia e alofa ma wha mangalo i mātou. O a mea o le tonu i lau si la whanga. Lo mātou tama. O a fo i mea o mātou whaia ma le mautinoa ma mea o whaia ma le mautinoa. Ta talo pea i lau o fio se ia e alofa ma wha mangalo i a te i mātou. O ani ngā luenga o te toi o le nei aso mō na fuafuanga. Mātou te wala au i lau o fio tau to alua oe mai mātou e manu iai mea uma mātou te whaia. Wai ule whi au mana ngā luenga o le a mātou tu ua le mea nei. Mātou te wala au i lau o fio se ia e alofa. Ma ia e wha manuia mai le nei pa le mene atoa. Ao Sāmoa le am yona au au te tele. Se ia pa ia na ia mātou whana witi le atua le mātou tama. Tau to lua oe mai mātou. Fo ia tu pēle vi inga ia te oe le au noa. I waile ne yaso ina ua pō tu maulo wanga le lei malo wanga alofa. Te talo lea latu ia Yesu Keliso lo mātou wali. Sua whaltama le alo ma le anganga pa ia. Amen. Alo, paftai. O te whasisilatu wa tōrpo nei tau mangar whono au se iau lia las whono a tae au le tula iwa tōr sfuru. Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli.
E lua se fululua pasene na pa uai le numero whaasalaunga mua wanoa whaingaluenga whaantausaga i le masina taluai. Ma ua whaititia fo i le numero company te tele i totonua ai o sa iliania la tautangata whaingaluenga i le ipotia le SIG New Zealand i le masina o te sema mo ngaluenga. Sa moli mawina i le lua pasene na pa uai mai lea masina i le isi masina ma o leo whainga o whaasalaunga mua wanoa whaingaluenga i le a ayo au kilani sa pa ui le wha pasene, tolu pasene i Wellingtone ma le 5% i Canterbury na o taranaki sa moli mawinai e le ipa upe whaititia mai lea tausanga i lea tausanga le numero o whaasalalaunga mua wanoa whaingaluenga. Sa moli mawina le sitia o whaasalalaunga mua wanoa whaingaluenga i whaatawa inga ngaluenga ngau si oloa, whela awa inga, wheso o ta inga tau te konolosi, whape mangaluenga i whale tupe mangaluenga tau tupe. O le asa ulangona pe a tango i whaata le tolu te sima le 5 miliona tala e te maua i le aso. Ona o le fua whaatatau le nao le tope na maua i le aso e tasi e tangata bilionea o le lalulangi i le tausanga taluai. O tangata i to se fulu pito mau o loa i le lalulangi o le itu pawa lii. Ma o tupe na o lato maua i le aso e tasi e tu salea ma le taise lau 5 miliona tala. Sa whaalaulo ina lea fwai numera ini li poti pito la tamai a le Oxfam i le fono ta ita i upufai o malo whapea mapisini si Itswit Selani po le fono le World Economic Forum. O i lātou sa wala au lia i lea fono na o tangata taito o tasia maulununga o lātou tamao ainga o le au whai pisine si longa whapei mataita i o malo, minista, le au whai tō whaol tamao ainga ma le au popoto i mata upo lau tele. E tolu biliona tala na whaopopo ina le tamao ainga o tangata bilionea i le lalulangi le tausanga taluai. Petu sama le valu tasi ma le 4 biliona tala i le aso e lua se lau ma le 4 bilionea fou. Ai olo atu maupeona numero tasi Elon Musk. I le lise o tangata pito sile ona te lelo na tamao ainga i le lalulangi le tausanga taluai. E tu sai mawhaamaunga le Forbes, lona lua i Jeff Bezos, lona tolu Bernard Arnault malona ainga, lona fa Larry Ellison, ai lona 5 Mark Zuckerberg. E toa fastful fitu lau bilionea Australia. Ma olo numero tasi pia le tamaita i fai bisinisi elimaina o Gina Reinhardt. Le olo numero 5 ono lona tamao ainga i le lalulangi, mai tu samale fa fitu tesimale tolu biliona tala Australia, lona tamao ainga. O lo poto le vaenga whaokwhaia le leipa i Palmerston North mo la lātou tōla wapinga whaatau sangal tau nei. O se amatanga le lei mo le nei tau sanga mo le vaenga whaapowhai, o na o le ungo se saili linga po o wheo maafuli e finangalo le atunu o ile nei vai tau, ma o le saili linga o finangalo taluai nei le Taxpayers Union Courier na whaailoa ile se itia o le langolango mo le leipa na ilo le National mo le taimi mua. Talo mai aperila luafe lua tolu, wa whaatasi atu Chris Hipkins il whaafalituia le vaenga i mana watu, a olumana i sana saunuanga i le autusitala, i le awauli o le so, na pa ui lalo i fole tolu se fulu pasene le langolango le tunu o mole National pe ona ia i le saili linga o lo whaanga solo fo ila lato whaafalituia o lumana i pati patinga o le ratana i le aso wharaile nei. E fitu lua tangata maali liu ona na maali lemo e tu sai mawha maumaunga o le tausanga lua afe lua wha. O se tasi o fwai numera pito mawa lalo wa mawai wha maumaunga peita e na wha alia i se li poti fo e eini se o vaenga autu e mawhai na sanga wha ITTI pea lea fwai numera o le tausanga lua afe lua tolu na wha mawina ili to oiva se fulu na maale lemo e tu sai ma wha maumaunga le Water Safety New Zealand. Ila lato li bote le pui ngō soifua mai le maale lemo lua afe lua wha. O le tausanga tasiva walu se fulu na amatai wha maumaunga. Ai wha to apa u mawalalo le atalo mai le tausanga lua afe se fulu walu. O le se fulu lua pasene o ena maale lemo i le tausanga taluai. O ila tau e lalo le tailua 5 tausanga le mātutua. O vaenga pito silio na mawalunga le ono maale lemo i o tangata sa tutupo i wha lave. Mamale le moile se fulu valu paseno i lātou ia na mali leo i le tausanga taluai. O le iwa wha paseno i lātou na mali le moi waa, sa ofia i lātou i le iwhaia ni ofu whaola. O le tolu se fulu i le wha se fulu pasene o e na mali le mo na maafua ona o le ava malosi, ai mai se lava i le itu pawa lii, mai le se fulu 5 i le lua se fulu wha tausanga le mātutua. E silia male se lau 5 se fulu miliona tala le tau, po o tupe na whaalu i whale mai ma whaalavilave i vai e le mali liwa nisi tutono New Zealand whaatase matupe whaalu i tonga whitinga o manuanga.
Wa fai loi wha maumonga loa ia lo fisa whai numera wha maumawina ni usila o lo tu maupia ili lua te sima le lua pasene le si itanga o le tau lo soifuanga. Ma o whai numera lea na fia au sia le falitupe wha leo leo mo le taimi mua ile silia ma le tolu tau sanga. O lo o si itia pia le tau lo soifuanga pe tai ua le tutusa ma wha maumonga sa iai ina i taimi ua tuana i atu. O le taimi sa pito silia na mawalunga ina i taimi le ima mau atu. O iuni ile lua afilua lua ina ua o atu ile fitu tesi ma le tolu pasene le si itanga o le tau le soifuanga wha le tau sanga. Wa wha maonia le warehouse ana fuafuanga i tāpuni a haila lātou whale oloa le o ngā tutonu. O le tau langa i Wellingtone, wana i atangia mai e le toi whaafawina la lātou lisi na amatau na tatala ina ma whaangalue ina lea la le warehouse i Tory Street, talu mai le tasihiva i wawha. Ma e lata i le tau sanga o tāpunia, ona o se muna a fia ia a perila lua whelua tolu, ma Sāmoa o mia i le toi whaafawo le fale. E mai a le lisi i le aso tolu se fulo iuni lua whelua lima, sa whailo atu ele landlord o le ale i se tala noa ngai toi whaafau le lisi. Ona ua iaini a lātou fuafuanga fau mō le ele na whaali e Shane Nalda o le pūle ngā le warehouse. E whainga tātele le sa ilingo ni no whangai mo miaina mō la lātou company lea vaenga o le o ngā tutono Wellingtone. Ma ele o se tali lea na o lātou nau iai. O lo o whaawau pia le au nanga ma o le aso muli e titalai mō whaataunga o le aso tolu sifultasi o me lua whilua lima pe ona li putia ele leite o New Zealand. E lo loto lava ni langona ma manato le saavia ma palemi o New Zealand Jacinda Ardern. O le afa ala ulo ila na tusi le tatalaina le masina o ione tusai ma le poti. O lo ta ua, o le afa ilo ini taimi ta ua o la na taita inga, fa pei mau ili ilinga o la na fai unga na fa se ese ai ma le tofinga palemia. O le tolus fulfitu tau sanga le matua o Ardern na avei ma palemi o New Zealand. Ia o ke topa lua afes fulfitu ma avei oia matamai ta ipito silio na la ititi le lanlangi e taita ia se whainga malo. Na whanaula na tamateine o nivi a iuni le tau sanga na soai. Na avei foi oia mataita i mo se atunuu i le lata i le tolu se fulu tau sanga na whanau sana tama a avei mataita i o se atunuu. O le ingo le tusia la whaalauloa a different kind of power. Na whaali e Ardern o le alofa e mawhaio na whaiaini mea titele na ia wa aia na maua i tangata le wha moe na suia i o lātou mawhauwhau ma suia i o lātou soifuanga o se tasi o vaenga o loo au fia i le nei tusi. O se taimi pito sili leona mawala lo il foi numero tangata mali liu ilungo a wala titele i tutono Wellingtone. Talo mai le tolu siful fatau sanga ua tuanai. Wa whamawina e whaapea e to ono na mali liu i ta'wale la vivea i Wellingtone i le luafe luafa. O le luafe sifulu lima ma le luafe sifulu. Na pito mawala lo il numero tangata na mali liu i awala i tutono le laumua e ta ito a sifulu. O kapiti Wairarapa ma le taulanga i Wellingtone. E ta ito o lua na mali liu e tau sanga talwai, aloha hat, apahat, maporirua, e le aisi soifua na mau mawai. I tono tau sanga e 5 ua tuanai, sapito sila na mawalunga alfai numera o e na mali liu i Wellingtone, i le tau sanga luafe lua tasi, mai to alua se fulu. Na whaalia Dylan Thompson o le AA, e le oilo le leile mafua anga ua pa uele numera o e mali liu ilunga o wala titele, i le luafe lua faa beitai, o le si itia o le mata i tu le leo leo avita avale ona na ama le sawa, a tono na fsosani tele fa iti le fai numera, wa tau le feo i fo itangata pe a le lava le whaasoa o le telingese o le ola o le tamao ainga ma le taunga tau le soifuanga. A tonu ua tau le mana na o itangata so ona wha o ngā la tau ta vale. Ai whaalu tupe inisi mea o ngā pe ona whaali e Thompson o au kilani e to atolu se fulu ono na maali liu tau sanga taluai i awala titele e to atolu se fulu iwa i Canterbury. E lunga la ititia tolu se lau 5 se fulu leo wha ingo tangata na maua visa po ni sa ili ngā fufo wha apitoa i New Zealand le afalo na lua o tau sanga talwai ma au to tele lava e mai atunu o le Pasifika. O le medical treatment visa ta visa e mo tangata talu sanga ini tonga fitinga pe na wha alielo fisa whemalanga inga New Zealand e tolu se lau 5 se fulu tolu visa na tu ina atu i le vao le aso momo i ulai ma le tolu tasi o te se ma le tau sanga talwai o isi talu sanga i lua se fulu
tolo sa le italiaina o ngase sa talo sangaina ia visa muni tonga fitinga e au fiili ka nesa o le toto whaapea tonga fitinga e mwhaina mawaini tamaiti ngase o le fatu whaapea mamata e whaatupe lava ngase ona tonga fitinga vangana wa yeini se fetu na inga whaapitoa mai mawhai ona nofo i New Zealand mo se umi e ono masina. E pito i tele tangata Sāmoa e talo sanga mo ia visa a whai ele mo e tangata Pasifika tonga fitinga mo mia ina i tutono lato wa tunuu e ono mawhai ona tutongi a lato whai ngā malo pe whaatupe ina fo i ele fisosani whaapitoa New Zealand pe ona whaailoa ele ofisa whemalanga inga a New Zealand. E iei fo i se tasi tina ua mausa na pili po se aitala futele e tutongi ona olele sa ofa amo maunga na whailo ile ofisa o la fonga mo le Working for Families po o tupe maua mo mātua e maua la lalo tupe maua a iei whanau lalo i folta isfuluvalu tausanga le mātutua o whaatonu ina lea tina e tutongi le whaasfulufitu wa whetala o lo whaasolsol peo na longoina ni mātua le le te o New Zealand e whaamatala ia ile whaafitau li lava le tasi na afiai i latou o taimiri se tala ile whanau se tamaititi o lo latou lava manato o whaamaumaunga ia latou titu inato mo le pepa whanau e whaonga pe a whaia latou talo sanga mo le Working for Families ma misia ia i latou pele sa awai o na maka le pusa e taua tuwai ile ofisa e ia latou pa anga po taito alua na ta uaile tina sa tau mawhai e whina ue whaatitau lea pili tele beita aina popole i le ono whaonga ai o lana kiwi se vai whaamamai lana ai tā lafu pe a whai le manuia lana whinau. Na sauno le minista o tupe maua Simon Watts o se mata o pulava le whito i tonu ma le ofisa o tupe maua wa umafo ina fautu aina o ia e whaapea ila i titi lava se numera o le au whaila fonga o lo oa a fia ai. I ta alonga o la whaawawana ta alo richi mo unga le kalapo Toshiba Japani mo tau sanga e tolu lana kone karate maulana winga o le alea vanua pe toi fo i mai le olo peleki e o atu le onga tutono le tau sanga a sau na whaailoa i le aso na nafi e tala fo o le One News e whaapea na le isolonga le lei tala noanga le tau sanga talua i le wao mo unga ma le uni la kapia New Zealand pe mawhaiona toi fo i mai a ole i amataina le ta amilusanga o ta alonga whaitau lia New Zealand a le olo peleki mawhalane na ta ua le One News sa velo i atul whaia o ngaulu le olo peleki Scott Robertson ma le pule silo le uni la kapia mo unga ma suyo le Toshiba peita i le i maua se iyo enga tala fawia man si ufonga le lamoa mo le ne yawa uli. O le nganga fia o te toi whātalo whailo tātu o te nui leisi foile nei whao poponga, e nisi o tala i meo loo te tupulu tātu o te nui Sāmoa o si mai ele whaafonga. Wa au tasi le pānemene i le lafona whaatuina le fionga i le whongwhitalai o le mota, le fionga papali i li o te euma se pau, e whaangata i lo le toi whaongaina o le lanu liuli, e la e ina i le sui o le pānemene i aso tofi o vai aso te itasi i ana fon tanga. O lea whaatinonga sa pāsia le pānemene e whaalawi loa ai le tau fia lea o le sawai no tina matama ita i tutono lea tunu. Sau noa papali i le whaatuino le lafo. Wa lava matatoe whaalawi loa sa whaatauteia le pānemene e una ina ai le whiauta lai i le tunu atua ona o le malosi o le alia e mai pea o le sawai no tina matama ita i to tonu o aingo Sāmoa. O whamaumaunga na whamauina i le tausanga e lua fese fulma le fitu. O loo whamauina i, o le onu sa fulpasene o tina matama ita o le antanu, o loo a afia i sa wanga. Mai ia pasene, e se fulma le iwa pasene o sa wanga e mai to tonu o ainga. Mulmuleane e whamaumaunga o le tausanga e lua felua se fulu, wa si itia i le wha se fulwono pasene. O le sawai no tama ita e ali, e tolu se fulma le 1% fua i le whaita wā whai o le atunu, o lo iai ma le se fulma le iwa pasene o a afianga tau i le mawhauwhau i lanto wā fia, a to ai ma le 2% o sa wanga mātanga, e li lifa le e whanau teine, ma wa iai lanto wa ma waiso i fua,
e pei o na whaamawina i reporti. O loi lea tunu se li fo mai mai tonga, ia Dr. 17 tō moa, o longa lue fesoswane atul te mai tai fo mai Sāmoa, Dr. Mareta Tautongi, e pu e mai ele to mai maanga waa, e fesoswane ele wha o ina o le au whainga ruenga le soi fo malolo ina lea tunu, e wha lau tele lea to mai le au whainga ruenga, o lo o mo o mia tele e lo tātou soi fo malolo ina. O le sunga le fo mai atu moa, o se li fo mai e wha apitole le soi soi ina i tu ai ngā wha mai masiama SS, e ofi mai i Sāmoa maa fiai o na tangata. Whae loa le tamai ta i a Mareta se pepo wha amtalanga, e tā watele le ato mai wha apitoa, ai o le a whaingo fie ma ngā ruenga wha atino, pe a whai e ato ato me whai ngā ruenga e wha o ngā ina, ma mo o mia e wha o ngā ina i ele tomai o le a maua. Wha a lia fo i a Mareta, o le tā watele o le vave o ngā yuinga ma le lei wha atino, e vave i o na tā o fia se siama wa a mata o na ofi mai i to tono Sāmoa, e le whaatino vave ia i o tong fitinga. O ia fo i to mai maanga waa, e mawhai o na whaonga ina, i le whaia leo su e su e ngā pe whaatino ta o tonga o maliu lilo. E tulituli lompe le teitai o leitua ngai le whontanga le paremene, fōlinga moni o ni usila i le whainga pā anga, lea ua saini e le vāo Sāmoa mani usila, e ala i le whaato o to ina o isi vaenga o loo whaawhainga tā mō tātou tangata whemala ngai, e ala i le sitiseni Sāmoa o loo whina wina e nisi o tamali o le atu nuu. Pe al Sāmoa se taksi, o sui lei tū, o le mea lea tū, i rio fia sikseni o kako kangaka, ai ala ka fia sikseni, ia whaingo fia o ngā maua o ngā malanga koe malanga malu, o i fia ngā fwoi sa kungu e malulu. Kwa malulu, o le ele atu nu e mawhanawhana, o le ola i lunga, o ele mawhale le tutongi, o loa mauka. O le mta opula le, e tau tele. O se awa no fone nei, whala wai tele tuai ia Australia ma New Zealand. Se koa lofo ia. A whai e whaingo fia o tō whatangaina, atu nu, isi atu nu baisaina, ia whaasiriako ng whaingo fia. Por malanga ato tato e au no manivisa al mena o level town 5 da fa ya sa o le melia e ai le tato tu la fono o le fa wo inga bal balo ni sila e le fengo fie e tu la lo pe il balo tato tu ipea e le fengo fie o na mo viso tato tangata e malanga tuai i whala velate, ai maise o whaite au e tala ia le tala le le. Pe o na sila fian au inatu e telefone vai aso nei, nisi vai ngō tau mawhainga o le komiti o le maua Sāmoa ni usila, e na ia whaawhainga o fia le malangatu o tātou tangata mai le Pasifika i tu tono ia atu no. Na whae loe anai a wha anai, o se tasi o vai ngō le tau mawhainga, ia mawhai o na wha mawina i le siti seni te whao tolu masina, ile malai wa lele, e au no male whaatino ino tāru sanga le ua matua whaawhainga tai o tātou tangata, e ala ile umi o na tālia, ai o se whaalawe lave mo umia tele, e te tau o na malangai awai i ai. O loi lea tunu se vaenga o fo mai whaapitoa mai malo seina, i matata ese tau soi fua malo loina, e au fiai vaenga o le fofonga, o te linga, o le vaai, o le fatu, o le suka toto mawalunga maisi ngase, e ofo fua mai le lato fesoa swani, e siaki fua ina ai le mamalu o le atu nuu. O le afio anga o sa le au mua le ua whaamanuia ina, e pi o na whaafetaia nisi o le afio anga, o lo ua sefe mai ai le fase futa laiva ai ai nisi o fo mai whaapitoa, wha au popo atu iei ma le taua ni tala vai, e maasani o no o toi lava i le silia i le ono se furu tā la le tau wā whai. Peita i o le whaamnua ina o le awhio anga o sa le au mua, o se whaamnua anga tele le mo i la tau. O lo ua iei le whaamue moe wha ngā solo le fesosoani i nisi o awhio anga o le atu nui tua, ma e whaia fua e au no ma se tutongi. O tala fowia mo le ni yaso,
Whaamanuia tele le tue fuafuanga le awhianga e masi o tātou tunu o whasoi foi au. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Wale mawa
aso o langa aia lo la lele le tama fia avea oi fai se le tawai au va ai tau na fai sa o mai yalu o aso te iane fui tu mai le mana ate na papolonga oye se tasi welo fai ai awale fefe fai mai so manatu ua e fuli tua mai au e tu uina tu ai e alu e tamu tunga o mana ona ule pea oi lau sauna tonga wa e loa lo mei mafatia i se ua fai o e matia o la gato fa Italia atamai e foi la uma ai a ole aso e mo atu toe o mai kuna mai pe mai mani e lo fa na fai fa asin oli atu o fofoga naya biti ayui lea o no sa mai na tali bilang alo yung fiber o tinofo matapuai lalo lang matalan suya yung umatan ako le fiber to ilalo masiyasi Jere mana ate na populonga Tasi wa la fai ai Awane fefe fai mai sa manatu Ua e fuli tua mai au Tatu uina tu ai e alu Te taunu ungai o mana ona Ule pea oi lau sala tonga Pai yoano nei mafatia I se ua fai o e madia O la lato fa Italia tautua se whanga la mua wha o pēr i lunga o tātou penga ta whailangi. Ia pei ona mai atuai le tātou tautua i lunga o le ala leo le tasi ono te si ma le tasi wha Ia mori fwoi le whaftai tele. Ia i le whaletua. Pule mangafa talamilo. Ia o le tautua atu mai le tūla se fulma le lua. Ia se ia pa ia le te o le tasi i le auri nei. I le fuku o tue whaatasi mai. A wā le whaawino le tātou onanga o le nei aso si pa ia le tūla e tolu i le fia finei. Ia pei ona masani ia stofi vai astai tasi. O le tātou tautua. Ia e whaau mai Sāmoa, ia stofi māsong fua i pita iane, ia lea ua ia i swingo tātou pokalame male unanga, ia leo le a whaau o te pē nei se i pa ia le tūlai tolu i le fia nane. Ia maa lolo lama le mafuta mai tātou o tinu, lo mātou ngā lua te pē, male usu atu fue fisio le nei taimi, ia ua fo le tātou tau tua male unanga le nei aso, ia se i pa ia le tūlai tolu, moli wha maa lo, ia na on wha mnatu atu pē,
Ia, whaasoa le tātou Facebook, pe share. Ia, le tai mua foi, mai ai le tautua ne si fonga lau mua i Wellington. Ma nei a le subscribe. Ia, e pia whapea tere i subscribe le tātou YouTube le na. Ia, vea ilo oe, ia, pa anga le si fonga lau mua i tātou poklame i le aso ma le aso. So, e 2 minuti ana tā leo le tu lai lua, ia, o taimi a nei, wa na o musika e tau ai le taimi whape nei. Ia, wa leo wa fo le lua tu neva fo le aso, o leo wa te a le la tāre lua. Ia, e mana o mihi ha musika su i filoi, e whaafie nai oe, ia, bea whape o nai te whianga i pe, au mga aluenga, awa e mana o mihi lava ni musika, o ni whaafie fianga, bia o ni pespesenga, ia au whianga i oe mga aluenga, wai te rea ngā aluenga, e se ngā aluenga, o isi ngā aluenga, o le whainga tā ia, ia o isi ngā aluenga, ia o maasani ai la tau ngā aluenga, e maasani ai, ia pe ia lau whaingo fia, whai alele pe a whapea e ngā lue ai, ai mo ila to fo e fo ngā luenga ia e ia taimi fo e whainga tai ngā luenga ia mamana o mia i loni musika ia ai kia ne lola malau Facebook malau YouTube le tātou au nanga le sifonga lau mua ia o lo atu i musika e wha amalia i nai lo fina ngalo ia ma e fia i lau fo i e wha o wina o ngā luenga ia o nā tau lo mafuta mai runga la wala ni taimi ma lo le foe la wa pasi la wa loli taxi upa couriers la o kiliva meli ia maso se ta vale afi lava o whainga luenga ai i tātou te nuu nei taimi ia ma lo lava le ona sai ngā luenga o le yaso ia na ona wha manatu atu pēre sa o le mū ia o whianga iai tātou ngā luenga o le nei fo ia stalo fo le tonu ia ma nawa tātou tautua uma le tātou au nanga ia ilunga o Facebook ma le YouTube ma le ia ma nawa atu ia fo ma le toa telo i lātou lesa sifi mai le fitu ana le la e tau mai le taimi le tura e tolu le taimi e mana mai. Ia e whai le mu le uli. Ia a whapea fo i naua e fo i atu sa whaisau sa waringa le uli. Oka se mana i o na vaenga. Ia e mo i la tau o sava wari pea ma whaalongolongo mai ia o iai ia headphones fo i e lai whaalongolongo mai ama koleni ma ta moe ma ia tautua nā. Ia e tau aone wa ai le awala i leisi pito ma leisi pito. Ni te foi wa ano te foi fa longo mai e tato musika mfa fianga ia ai ngalo ia te o sango le mudu la wala i te ua e faina ne sta vale ia o lo o e pasi ane ia te o le ngala na lo e koleni ai ma sa vale le o ka se mane ia o le o se vale ia tu atu ai lo la mfa fianga so filoi ia se lau pasente tato 20 minute ta li tu la lua